Ma le fua mai Samoa le atunu pele I whanunga le leire nei fo ia so fau. Ia vi aile alofa ma le anga le leio le atua. Ia ua tata ulia mai. Ia o le nei aso whapopo ia so lautou soifua. Ia mai se so mato wola. O le aso lulu nei lua se fulma le lima le masino Januari lua afe lua se fulma le tolu. Ma o le tautua le nei al si fonga le lau moe Wellingtone. Ia le whaua toi amatalia I le nei aso. Ai alo maia o le tatou sauni ngā loto le nei tai au. O le ata ita ialea le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Misi Faseu. O le kalesia me to tisi Samoa, I Pitone, I Wellingtone. Misi maia, le whaafonga. Malei fo maia Samoa I le manuia o le atua I le nei tai au. Malo le langi mama, malo le soifua manuia. Paftai le atua ua ia taua aoro tau soifua. Malo tanto uola I le nei tai au fau. Sanga vi ia pēri suafa mamalu lo tanto utua. Ai o maia ma le loto whawhetai, ma le loto fia fia. I tato utapua I le atua I le nei tai au. E ala I le nei tapua I. O maia si o tato tapua I atu I le atua. E tasi le mea ua uole atuai I a Iova. O le mea lava leo te sa iri atuai. Ia o nofo I le fale o Iova I aso uma o lo uola. Ina ia o iloa atuai le matango fia o Iova. Ma o sa iri I lona maru maru. Awana te whaarilo ia te au I lona fale apitanga I le aso vale. Na te nā tia au I le mea lilo I lona fale whetā whai. Na te whae e tia au I le papa. O le nei, e whae ina o ulu I lungo e ita mai ia te au. O e si o ia te au. O te o si ai taulanga I lona fale whetā whai. Ma le alanga fia fia. O te pese. Ma o whai pe senga ia Iova. Si o tātou te tā. Anganga pa iai. O le anganga e tonu ma anto o toa ai I le nei tāpua inga. Ma anto uole ma le loto maulalo a fio maia I le nei tae au. Io maia tātou ma futa whatasi I le nei tāpua inga. A o ao ma au ma whatonu ma tau. I mea uma ma tau te whai. Ai mai se wala uma o le nei tāpua inga. Papatiso ma whapaia ina o mātou loto taito o tasi. Mātou whai aile nei tāpua inga I le anganga atoa ma le whamaoni. Iesu le ari iwa mātou wole mta tālo tuai. Amene. Tātou pe pese I le pese o saunia. Ua manu ia I tātou nei o e ilo atino.
tu mau pe ai ta tone I ma ta to sa fa afeta I le ali le le ile ne I uata to manu ia fa afeta fa afeta I lo fa tele mai I lo fa e tu mau e le liliu e fa avava ole fai tauina o le tusi pa ia o le tusi o le nei tae ao la mo mai le whenga i tuai tusi o kenese o lona mta upo e fast food mara iwa fai tauina mai le fai upo e vatu a ngata I le sifuru mara todu kenese o lona mta upo e fast food mara iwa fai tauina mai le fai upo e vatu a ngata I le sifuru mara todu o fionga pa ia lu tātou tua. Oe na yuta, e vi ia oe o uso. E oro lima, iua oe ita iante oe. E ifo iante oe le whanau o luto maa. Ta mai leona, yuta, o wata li ie. E arua e nei le mea na saia. Na ia ta oto. Na ia whaapunga fo, pei o le leona. E pei o se leona fa fine. O ai se na te whaadidi ia te ia. E lea vea le to o ia yuta. O le whaipule ai ona vai. Se ia mariu mai saido. E o siustai fo iatu. Nuu ia te ia. O lono nora la asini I le vine. Malanta ma ia asini I le vine le lei. O lo tāna ofu I le waina. Malona ia puru puru I le toto o le fua o le vine. E mua na mata I le waina. E si sina ona nifo I le sua susu. O se pulona e tu mta fanga le me mawai o ia. E iai fo ia I le me tau ai waa. E o fo I lona tua o I saitonu. Talo I le anganga pa ia. E na nea ai fai taunga o le neita e au. Ma ia tu mau pea ia te ia le vi inga ma le wha manu e wha wavau. Nei mawau whaunga e ta iala I fo I tātou I le neita e au sa moa. E wha au tuina wha pea e mai le atua le taunu unga o wha manu yanga. A matua. E mai le atua le taunu unga o wha manu yanga a matua. Ua manino le vaenga o le tusi sa whaitauina. Ma o whamatala ina I le vaenga le nei. Le ma vaenga ia kopo I rana whanau. Au sa mua fo I o le atunu u whai ma vaenga. E pei o le ma vaenga sai le tū la whasa. Le na whapea tuai le teine o tapu I tea I ato I vā lona tuangane. Na ia whapea tuai to I vā lo tuangane. Sawia. Sawia I na alu. A whai o te tū mai le tūrangi si sifo. O na e ala seu lea. A whai o te tū mai se sai. O na e tari sua lea. A le maa vanga fo ia tā vita I rona tari o Solomona. Ina ua lata lata o na taime o ti ai. Pa pea tuai tā vita ia Solomona o rona tari. O le au walu I le ala o le lalo rangi uma. Ia e tautua nā Solomona. Ia e whaatamatane. Ia e whaamalosi le ngā luenga le atua. Au la ia kopo I rana whanau ina ua lata lata o nā aso e oti ai. Pei o le tusi sa whaitau wina. Na ia whaapea tuai a te ilatou. I nā whaapoto poto mai ia utou. A
wao te whaari atu ia te utou, o me o ia te utou yaso a muri. I nā whaalongo mai ia i lo tauta mao Israelu. Sa whape nao na whaia le whanau, e tusa ma le mana o lo rātou ta maa. Sa lilo lava i le whanau se meo le atupu. E tai, ua whaito whinga le toi ino ia kopo, ma ua whamanuia i rana whanau. Mai lava ia reu pena le umatua, se ia o ia peni a mina le ui, o le tangata ma lona matu para pala. Ua se sa whaoti le utu o le whai mea. Ua whatau nuu fo i le whamoe moe o le atua. E peo na ia fola ia ia kopo malana whanau. Ao manuia ia sari lilo. Le lava ua whaalia, ma whatau nuina. Ua whamanuia le whamanuia ina le whanau ia kopo le au na le atua. O i lato wato nei, o i tu a inga lava ia se furu ma le lua o Israelu. O upu foia ia kopo i lana whanau, e taitoa tasi le tangata marona manuia. E teio na ia wha manuia atu ai ia te ila tau. E moni lava le au o le nei aso. E mai le atua le taunu unga o wha manuianga. E mai le atua le taunu unga o wha manuianga. I oe sa mo ae le atunu pele. O le upu moni, e le maua ma le whaafifi le mumanuia o le atua. Tātou te le no nofo lava maua. Ai tātou te maua ina ua tātou tofo ina ti ngā ma whainga tāo le ola tautua. Pei foi ona asa ina mai e keriso. Sa mo ai le na upu foi. Ia le na upu foi. Ia tino upu. Tino ngā ruenga. Ia fua mai upu. Fua mai au ngā ruenga. Ona maa lia le i le tua mea uma tātou te whai. Alo yo whaiwa alofi lima sa moa. O maa mana. Aua tātou te whaia. Le ngā ruenga tau lava ina ia whātau nuu. Aua whai tātou te whaia. Ina ia whaapasi ele taimi. Ia whai ma le whamaoni. Whai ama whai. Whai ma le loto iai. Whai ma le mauti noa. Ma ia whai na ia vi ia ele suafa ma malu o le ali. Tātou te maua whamanuianga mai le atua. Ina ua tua toa o tātou wola. Malo tātou malosi. Tātou te au auna ma tau tua ai. Mo ia mana fe au. Na maliu ma toi fua manu malo ke liso. Ina ia ola pea oe sa moa ma au. E whaia lona fina ngalo. Ono Yesu. Amene. Si utatu te talo. Ua tala mai le langi le mamalu o oelo mātu utua. Wha lia foi le neitai au mātango fie. Loa lofa. Ma lo whamaoni. Ua whamalo le anga le lei. Wa tai le alofa lau pule lea. Wa la whai sa moe le neitai au lo mata mo fie. Ma lo whamaoni. Wa le ai se mala yafe. Wa e au mai o manuia le neitai au. Wa mato wa la whai fia si ai. E au noa i ni whalawe lave ma ni whaingita. Maua le ola fau. Maua le maasi fau. Ma nava ina foi. Le ea fau. Fai lava ma fa asiri nga ma losi lo mato wola. E le ngata i le tino i le mafau fau. Ua fa asiri siri o mato wangang. Ma tairo wanga le lei hala ese mai. Tau singa lo mato wola i le tino. E fa asiri siri lo mato wola fa le nganga. Ye wa malo le anga le leile atua. Wa tairo wa lofa. Wa ye le tangata wa e manatu mai ai. Wa mato tautino. Mai oe rumo la ufio.
tangata se tangata fale tonu tangata le anga pea matou ai fa vitai fa pale va vitai ono sai ua matou maua file muri nei tai au ono lo lofa ma lo fa maoni mo sa moa ma ona tangata va vitai au fa manu yanga ala ese mai o ta mau ainga o au mea lofa e ua malie lava le fa alo lau pule lea fa vitai tele a tai lau puipuinga e maise o lau leo leonga malu le soifua ma lo mato wora so se mea matou te anga iai ma whewa iai ma vitai e whama malu lava oe le atua i so se mea matou te iai ia matou te whawhitai foi ono loa nganga pa ia whai lava loa nganga ma whisoa soan siri i le soifua ma lo mato wora o le nganga matou te whesiri iai whalango ma wha moe iai le nganga e tua iai lo mato wora na te wha mawhana matou na te wha fia matou ma mai le mauti noa yo matou loto aftai a ua fionga pa ia sa whaitau wina whai lava masuru yo matou vai au se mara masiri yo matou wora matou te sava vari ai e tusa maala o lo vina ngalu whawhetai siri aftai a ke riso ma le tau langa tong yola na ia ta pena ina ia maua pea le ava noa mo sa moa mo ona tangata i lo malo e whawawau ka mangalo le ifonga alo tunu ule nei tai au matou te le tau rau wina i o luma o matou mata ngā ma whare tonu ua te sira fia mea uma lava e ati fo i lau sira fanga i to tonu o matou loto matou vala au ma le nganga maua lau pa mangalo mai sa moa o a mea uma o matou se ma whare tonu ai ta maro whae wha mole pa mangalo mai pa mangalo yone tai a whai wa matou le sava vali e tusa ma le wha vai wa e whata oto e ola ma muri ai sa moa matou vala au lava tama pa mangalo mai pa mangalo matou a inga uma lava ai mai se o e kare sio o matou au na mangalu due ai a whai lava wa whapa ole la matou mori mau wha mole le di ie wha mangalo matou uma e ala i le toto pa ia o ke riso lo wala sira mai amaro alofa i le nei tai au usu wa i o tangata se au mangalu enga maso se faiva ia matou ta talo ta ma ia e wha manui atu maualo lato malosi tu lui pele soi fua ma lato wola au fenga ia i faiva ma so se tiute le ngata o le nei tai au aso uma lava le atua ia ia fa manu yanga i ta mam tina ma tu o le atu nu maua pelo lato soi fua lau le lei e au na ia matau tua i pea mo oilo matou ta ma o ayo mamai anga le lei ma o atu iai lau wha malo longa. O ayo mo mia lau ke soa soani, au a te tu la foa i ai la tau. Ta taro foi, i ai la tau uma o i whare pui. Ia o atu iai lo wanga le lei. A vea lava whasa langa, furi tua ai le leanga. Ae muri le malama lama o oilo mātou o tua. Ia mātou ta taro ta maa, uia le au whai ngā ruenga, ma le lato ngā ruenga mori mau, ia tupu pea le tala le lei ia te oe, ma ia maua pea ta ngata mō rou mālo e whaavavau. Anga le lei le nei ala leo, ua mo mori ai rou fina ngaro mo le atu nu. Uia le ali pule me lau whai ngā ruenga, whaiwa matiute o le nei aso, tai toa rua ina e lea nganga o oilo mātou tua. Ia mātou ta talo, se ngā soro ai o logo tunu i rungo ala tere vavavi. Talo ia malu pea le soifua maro lato wora. I oua ao anga le dei. Ia o amatou ta talo ia. O ani o matou mana onga ua le whaaria i le nei tai au. Matou lafo ai ia te oi. Pule pea oi le soifua maro matou wora.
ma matani mana au ye sure ri ua mato wole matatalo tuai amene tu mau lungo Samoa mo tangata mato a inga uma lo manu ya tele le tua le tama le alo ma lo nganga pa ia ne ye o ile fa vau lava amen. O le tātou sauninga lotu na taita i le sunga i le tausimtanga luenga, Reverend Misi Fase o le kalesia me to tisi sa mo i pitone, mo le atuai le whaftaitele, i le sunga i le tausimtanga luenga, o le tāpeneina o le tātou taulang whaaftai o le netai au, meisi o le upfolfola, e tō matau inai fo, fuafuanga ma ngā luenga o le awhianga i le tātou atunu o le ne yaso, alu mo le mana le upu, i fuafuanga o le awhianga iai, ia o le tātou o tunuu. Whamnia atu fo i le nei aso, whaftea atu fo le tātou o whipese, mo vi ingo le atu o le tātou sauninga lotu, ia whamanuia tele le atu o le nei aso, whaftea fo i mo le whamnianga mo le tātou o tunuu, ia e maisi o le tātou tautua nei. Manuia le nei aso, whaftea tele lava. Luas fultolo minuto te nei le fitu, se fonga lo mo Wellingtone, vi ingo le atua, ia mai le kalesia me to tisi sa mo i kōkiri porirua, ia ma whangasola tue ma le tātou Port-Kalame. Tala Falava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, i le si fofonga o le lau mua.
Mal timing eh. Ora. Mato a matar.
o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malo le soifo mania sa mo le tai au fou ia vi ia pe le lofa ma le anga le le tua wa ia fa popo fo le ne yaso ia le ngata i lo to soifua ia mai se fo o se ma wola wa fo tatu ma ftanga le yaso ala le tau tua si fonga lo mo tatu plan le atal tai au to fa malo mo to fa tala fatu malo fo le usu ia la unga lue fue malo fa malo sai voi le yaso mo lo taola mo fo soifua le le o tatu tuno ia ma nei fo le folo le tai o te dia fi au mga luenga mo ia te tonu fo ia o mo pele ma lo longa ma te ko fie le totele ia to telefo am te dia fi au mga luenga e fo te tonunga ia e nei ma tua pe ole fo le pise monga le tu mai luma la ua fuanga o le e wa ngal fa na ia mo tam foi fa senga ia taimi e piki e momoli ma piki tamaiti taimi fenga luenga taimi le fale fa so le va no le tavale ia le matua na ia lo fa tu po kala mo to ma ia foi ta pedanga fuanga to ia tamaiti mo ia ai lo tatu ia i pe ma tatu patia le talo le tau langi le le lo tatu ia na ia ma fan le ia sa o le ia e pe o fatainga o ia le la fatainga tau o le tau le te vai te toa e la i la mele u le o la senga ia o le la ma se la un po ele me na na tu foto nga la un po ia o so fe wa i to fai pulo o te minol tau ma fan ta to e grupo fai pulo te lo le lo le kemat o le mana na io pulo la fala la ma ia mo pulo te suta la sulu lua tala tamana na la te le vo le kava me tau au mo la va pe foi sa ngal me vai na ia ma to e malu le malu pui le vela la ma tonua ele va pesta la vanel tata la le fai pulo la po a sale la sa vali vo le eu o tau fo ia wa sa po vo te tau ta te fa longo atu le taimi o tua umalo ta fia tama volele la mana fa ila volele ia sa o le tau fai pulo le taimi ne o le la ma le vela le la le o ta no atu le sui o to komiti atu fo tua ia ta to mo tua lava ia te leo a ona marulu ia pi sa inisi marulu ia o na vela sa ile vela ia o foi na timu ia sa i foi de timu ia melia ma le foi tau le fa nga te vetua ia tatu ai le manu ma na ia ia le hari tau mai mo tatu le nga fa tai pe vola tau le mai tai ma na ia ai te no le tau le ini la le ali se la te nga fo mo la to ma nga mai sa mo ia e fai asi fa vai tangata o le la le pe a maua i oi sina afai tu la po sina i tu la ele umne te fa longo tutua e vai la roso o le tau le te min ne tau ma fan fatu ale le ia le o ta fa ma fana o ma te to lu le te volele ia wa nga i fole la o le te o le ono o wa te alu tai ana fila fiafi o le te o le fitu o le to tele o tangata fe o i no ta fanga no tamia tu lunga sam ma nei o mo velo ma tua ma fa nau sa va vali ma ta fa o le mana o pa o ma luta le fiafi ia sa le ia o te le o fiafi o le te se o to futasi le sam ia no le na o le fe o ta o no wali
ala so lo e mata le ono afa ina me ola le sami te mile to foto atu no fefe ia pe vai me o tanga fa ngota tanga lo atu ya ai si felta mata lo mo pe la vani kini le lu malo la mar so fu manu el tatu watinu ya fatalo fatu le sua yo fai launga le tala le so se fata fai taulanga ya o sunga i fa ngainga ya ma e kare si umlava fatalo fa fo ina i matua matua tausi to tai o tatu watinu la to fo o fa longo mai tonu ainga ya mai se fo tonu mautanga ngase ma mauta tanga tama tua ya fatalo fatu tatu programe ya ila fo le manatu ya o mau pe o to le so fu la le ya leola fia e mafuta mai i tātou whaasalaunga i mpolkarame lea so mlea so ti fonga lau mua whaatala whatu ia o le au ngā lue loa lea tinu mai se fo i le malosi lea tinu wa ngai fo i ngā luenga le nei tai au ia malo fa malolosi le o tātou i le afo le nei vai aso lea so lulu ia o i nātou fo i sa ngā lue le pōna pō ia e whaatala whatu malo lava le ona sai malo fo i le wha malolosi ngā luenga o le pō ia la ngona na foi wa la ngona o tau vai nei taimi o nga ia tu foi ya inga pe fa pe ona o mana va le fitu ya fa mo pe sa nga le mo lunga wala tau no le fale fa se malo longa ya o le pisa ta tau ia o sa mo le pona po ya o la tau ro mafuta mo foi lunga le ta tau pe nga fa ilangi ya o le ta tau Facebook mo YouTube ya mai se o le ta tau app ya fa talo fatu ya ta tau mafuta na ia programa le atal ta ya mo ta tau fia a mata fia tātou fuanga mga luenga ia e oi fo le nei aso lo mo pe tātou fia o te fa no a mata lo waso fa no ia wa o se aso le au ngana na aso ai a mata lo waso le aso i le fia tu sa pe sa lo vesi martina o le fale anu nga luenga tau fa fia lo loto ia a ole ua to luas fu minute ia ona talo leo le tu live alu ia la vatu tātou fa fia nei ia ona so ile o matatou programe talo le tau as whanau, ia o le talo le tupe, ia ma talo mena tupu le talo whasaro pito lalangi, tau sanga umwae. Let's
ia fatala fatu ma lo se fu se mel fa fonga le tatu tala o le tau o lo ye pe tatu I winga ia au le le o le tau matango fie pe ia le motele se va ila au le ma matango fie langi le tau le aso le nei fa pe fo le aso ta ia ma le aso fa reile o lo tu mo pe ia va lo anglo official va tau le sto na I fa malu ia na I timu le tele va I fo le matalo la langi le fo le tau le sa ia winga na le tau le yaso e matua I langi le ia le tau ia pule lava o ia fuafuanga I fai pa o le mea pui tātou mai ave mahalosi o le la a pe foi nai whanau ia pui ala tau mai le la o ka piti le so ma manu atu ia matele ina langi le lei ia ina I timu inisi o taimi whanganui matau naki langi le lei le tau langi le lei fo le tau wai rapa a pe foi Marlborough tau po nai ia ina I timu Hawke's Bay ia paolo le nei aso o le maulalo le fua le manulu I nuna o ta ua lo ia sifuru tasi ia po le ea mawhanwhana fo ina sifuru tasi I taupo sifuru lua lo iwa I rapa o le ea mawhanwhana o le maulunga wha mawina lua sifuru lima wha mawina I whanganui wha pia fo I Marlborough au kilani na langi le lei le tau I le so ia o le motu I saute ne le soni pito I lunga ia langi le lei le tau e nei taimi a woa ai mto ununa I timu e le tele kala I stete Queenstown Dunedin ma inwe kakol matua I langi le lei o le tau le aso le nei o le au terenga lau le atunu ne yaso e matele ina langi le lei le tau le nei yaso se vanganal nu leo whakatane ia maunoto rua pe fulinga wha malu ma awa le nei yaso o le maulano le fua le ea malulu I le motu I saute ono I le iwa inwe kako ea mawhanwhana wha mawina lua sifurwha nu leo Queenstown nu fulua ia le Dunedin ia le soni makala I stete o pia langi le lei le tau le so lu fulu valu fu le vele lu fulu ono le mawhanwhana o le angoto I fo le lai le so Wellingtone to iwa minute le iwa le fia na nei e o so ele la tai au fulu ono minute te ele ono te tai au a tai au o le fu le malulu I Wellingtone manu tua oi o lo ie le vau le iwa anga I lunga le sifuru ma le tolu o le ea mawhanwhana lo iai I le lua sifuru fa solo tu I lunga lufu fa lufu lima ia ona se e mai ele le tala o le tai mo le au wha ngota le yaso sua le tai le afa le valu le tai o nei Wellingtone pe le tai le tolu I le afiafi po le aoli to e sua le tai to e tasil minute le iwa le pona nei o polilua ia pe le tai to e 10 minute le fitu le tai o nei la o pe le tai sua le tai I le 5 minute te le tasi le aoli ia no to e pe le te o le fitu I le afiafi tala na le tau mo le tala o le tai ia fa ia la fora tupe ia fa wa pea ma lo la vale ngale lei o le swingo le tupe o le tai au le nei o le tupe Samoa le ufa mawina ta la ono se fulu ma le tolu sene lai manaya le tupe Samoa o le paanga tonga ta la tolu se fulu ma le valu sene o le tupe Fiji ta la tolu se fulu ma le Fiji sene tupe Amerika e ono se fulu ma le tolu sene ma le tupe Australia e iwa se fulu sene tasi ta la New Zealand mo le tupe Samoa le tai au le nei swingo le tupe tala ono se fulu ma le tolu sene malo le anga lei ai nge Samoa mani fo la fo ino lo tupe le nei yaso ya o as fanau fa mriango as so fu mas fanau le aso lo se fulu lima nei o masino January manu ya tele o to waso fu o to so fu mai le nei yaso ai fa mnato to pel tato emaili as fanau at samoacapitalradio.co.nz ole tu se fai tau pe e fia fai tau iai le tu se o tato as fanau ni tai ao lo mo mai lea I le salamo e lua se fulu ma le lima alono fai upo e lima ia e tai mai ia te au le mea moni mai ia te oe ma o mai ia te au wa oe o le atua o lo o la tanga o te whaataritali ia te oe I le aso atoa ma nei te le tu se ni tai ao salamo e lua se fulu lima fai upo e lima tato fai tau whaatasi ia e whaataritali mai ia te au I le mea moni mai ia te oe ma o mai ia te au wa o oe o le atua o lo o la tanga o te whaataritali ia te oe I le aso atoa manu ia tele lava o tau aso I fua ma le pese nei mo tau
tala fatu le tunu malo so ifo si me fa fongo le vava ilea I na tala fo le tala fa sol pito le langi me na tupu ile so ile a solus furma le lima le masina le nei o Januari o le soltu sanga e tasi lima tolu na fa ipoipo tuai ia le tupu Henry de Valu I lona faletua lona lua o Anne Boylian fa pia na fai fa lilo le fai ponga o le solta usanga tasi valu o lua o le toa fo ile o falani o Napoleone Bonaparte na vea ma Palestine o le malo Italia I le so o le tausanga e tasi valu lima sfuru valu ia o le pese fo ile ta o le wedding march ia le au tato iloa nei vai tau so sfai poi ponga lava pi o sava vali atu ia le tene fai poipo ma na wo ia ta mai se pese anga ia tu iluma I le vaenga o lo fatino le fai ponga ia na fatino ina lai le so te usanga tasi valu lima valu e le fai ponga le tamaitai ia po Queen Victoria o le afa fine po le tamateine a Queen Victoria o le princesse le o Victoria na fatu teia lai le so I le te usanga e tasi valu lima sifuru valu le so te usanga tasi valu na fai loa I Lucia ua vea I la tau ma Republic ia ufai ngoina
Republic of Soviets. O le aso nei tausanga te siiva luas fulfa. O le urua i taalonga le Olimpika o tau malulu po le First Winter Olympics. Na tatala ina i tonu o le malo falani. O le tausanga te siiva tolus furuiva i le aso le neia valu tesi ma le tolu le malo si le mafui e na lulu le nuu leo Chile. E luas furuvalu afe so i fua na whanoa i le so. O le tausanga e tasi iwa fas fururua. Na au whatasi ai ia Thailand ma Japani la te os fa ia pe le tania ma Amerika le taimi o le tau o na lua o na langi. O le tausanga tasi iwa fas furuiva i le so na whai ai le palo ta mua lava ale malo Israelu. Ia na avea ai ia tangata lea o David Ben Gurion e whai ma pale mia o le malo Israelu ila na palo ta mua i le so tausanga tasi iwa fas furuiva. O le tausanga tasi iwa ono sfutasi i le so o le Palestine o Amerika sa iai teimi now John F. Kennedy na whai aila na ulua i whilo inga maleu tu stala ia sa whao ngā aile le tioma le televise e wha asara lau tu sa wai. O le tausanga e tasi iwa fitus furuma le tasi i le so. O le alii o Idi Amin na ia taita ia se kūp o se o sofa inga na lafo tuina ai le pulenga a le Palestine o Milton Kopti o Uganda. E leu tato iloa ia tala anga o Idi Amin na tūla i mai lava taita ia le malo Uganda. O se tangata taita i saa wā. E to inga taita inga fo ile ta o le dictatorship. Le sa iei Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Idi Amin, ia malisi taita i saa wā wha pia sa iei. O lo iei fo inisi i le taimi ale nei ia lato taita inga. O le asolta usanga tasi iwa o se mafui e ono le malosi na lulu le nuu le o Colombia. E lata i le afe soifua na whanoa i le so. Te usanga tasi iwa valus furu tasi i le asole nei. E limas furu lua tangata Amerika na tau fia le malo Iran mo le fase lau fasu faso. Na toi fo i Amerika i le asole nei. Te usanga tasi iwa valus furu ma le tasi. Tatu tala ia toi mawul whapuponga tai masani. Ua toi tolu minute tale valu. Whafonga i tala mai samo pe a tale valu. Ia, ma tātou telefou. Ia, i le whapuponga mua. Malo le ngā lue. Iwe. Malo le usu. Se fun mana yon mele o latu fale e latu yon ngā lue ngale. Tau whiwha malo mena yuso na in whanwha ngā. Sa ole le. Ko iti le se tae au tate o mai e te tala pa tate o mai tonu le office. E le fa e mai puota avale tata te fio ai da wa mo e le sa ole mazo ia fa pe mai mo mai fa fonga mai ai te o fa pe e se ala uri la pe fia mata ese ia ole mele tu te si le fia ma to la le to te mai mo mai mato ia ai matele no ia te wa sa ole le ia oi ole te le na me cherry ai te ia hey number te o tilo e le uto tale masani e tanga fa me mane foi la tala na te fa pe lo ta firma ta ese le fa malulu atu foi le fa nga melo ngo pa petit soir number e un number ngo malo ya polo bolo fa li le fa mala a tanga te mala mai pe fitus full varis full so sanga matu ia to ma tu longa mai number wa vea ya tau foi fetch fa tau ya le wata tu walu number ya le gata ya le tala tu pa ya fa e me puta vale le isi foi tamama le tina la wo se fa ngal venga na vai ya fa tele ya lo la vel tapo ya o to tapo inga na le fa wo ngal venga le tato di tio mo fa tai lava mo tato maftanga yo le tau tu ale le yo le atol tao yo le ngal po kala me le fa fi atu yo wa e ile tel to mo tato ele ai se tangata malu pe le fo la ngal tau sanga atu mo ile le ia lu itago le la ia ai le ngana tat pokla me fa natu atu ia wani ni tuta ina lo sa o pel fo longa ia fa tai le malo si fo ina mai tau te ui e tono me fa ngitani le la a pe mo tato no tato te mo taio tau mai ata tala no tua
ia o fa yatu ia o fue o han men fa le tonu i le weekend ia e fa mai fo le ia ta a fue ia ai mele lo le tu tu sai pe ia ise me tu pu il fale na sa ule e tau lu fale i mai il tama ai le fa penal fe gol men o al me tu pu lo ma tau tu o wala mai il ta tonga lo ya le tala ta tu e ta tu fiai ya fa tai foi le malo si le maua ya le mo tau si e ta ton la fo ye lu ta wina la val to fo la ngai so uma la va no me ti nga lu ti no mai ya vai fu ala au ya mo li mai sa ti si au gilan ya pule o pe fa tau pe le fa tau ya le uta to ilo alta la salamo fitus fu lu ta usa ngor ta ya fi ngai lo ya mo lu tau le la ya mo ya ti nga lu ti no tu la fa pe na ya ai mana tu ya la ta to se atu i ta to musica ia ale o toi ti lava ia o tale o valu toi ti ato tasi al minuto o tale o valu Fatalo falo ngā tonu neva yaso le tātou atunuu, alo mai se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. E leo iei se whai unga mautua le matanga luenga o leo, e se mafuanga wamali wale tamai tai puli o le whale televisi o TV tolu, le tamai tai e a Aotearoa pesa bino. Whai lorkum sino leo awa pa aulongo i Tino Filippo, o le te minei o lo whaanga solo so e su enge tu whaata si ai se reporti ma se whai unga, ai o loo masalumia na iei ni whainga whaasoli tū la whono a ngai ile maliwo le tamai tai. O loo te tala fo isu e su enga le mtanga luengo leo, e nisi o whaamtalanga me whai una mō mai nisi o le atunu, e se whainga muli i le tamai tai au le i maliu, whaapea fo i nisi sa o lato fiso tai, whaatasi ai ma le sila le ilana telefoni whea aveai, o loo anga i eiso e su enga. O le tino maliwa le tamai tai whanto a maua le tai au le asonga fue pe onda ta ue awa pa au. E lona mota i uloloa, o lo no foto tasi e na uia. Aotearoa na soifuani a Amerika, malanga mai ei mga lue le leitio o le talofa whamo, ma whase e ne e whaululu iei, le whale televise a le TV tolu. E maliu le tamai tai, wa fast fulfitu tausanga le soifua. E toa whasui lo ia mai le official lawyer Sili, wa toa fiel tamai tai lawyer Sili i a sua Helene Walwalk, e whaululu iei nisi o vaenga pito i tāua, o lea fo i ofisa. O i lanto e au fiei le lua so se fina whamau Sili, mobi sinisi matula fono whaavao malo, leota le tu mua nanu, mo le vaenga e tu si ina tula fono, le toa whaingala lau David J. Fong, mo le vaenga tau whaamasinonga, ma lupe matasila i linga noa atoa, mo le vaenga tau soli ngā tula fono. Whai lol te mai tai loia Sili i a sua, o i lantau i uwa toa fia e toa wha, wa ato o mai iai to mai maanga wa amo o mia, mo le whaatinonga o ia ngā luenga. O le vai aso nei watu ina mai e se whaasilsilanga ma le matanga luenga o leo. O se tasi o vaenga o le komiti lantou te tāpeneina le tuu ngā whautasi o le nei foi tau sanga. Le whaamoe moe whantu tia le masina o mati o le tau sanga le nei. O se tasi o vaenga o le whaamana tuina o le onas fulu tau sanga le tūtua tasi o le atunu. Wa te tala atu le awa noe nuu ma la whanga whaana popitonga, e fia restana mo le tuu ngā whautasi tu lula va alo ma pao. O le atu whaatasia se lato whontanga mua, e whātūlanga ia fo i whaanga tamal taimo na ta iala, e le aso whareile o le vai aso nei. O whaanga tamal nei le tai sa maa sanyo na whātau teia le teimio le te wila, pe tai o le ua whaase e mai le maa sino mati, e whātau nui nai. O a whailo mai el whaululunga o le tanga luenga le sefua malo loina, le fionga ia Dr. Aiono Alec Ekeroma,
E ui le mātele atu o tausi soifua wha mawai e se mai ngā luenga I Samoa, ona o ngā luenga wha vai teimi wā ngā ia tu iai. Ai ele o iei se fuafuanga, e si itia ni te tongi tāo fiofi mai ai lātou, mai lea ngā ia tu I whafo matu I titi ele au whai ngā luenga I Samoa. Whai loe Dr. Ai Ono, e iei ni awala e mawhai o ne whaatino, e ngā lulue whaatasi e Malbury-Stenio le Associate tausi soifua le atunuu, e whaamanino ai ia I lātou le tāua, o le au auna matautua pē le atunuu, nei lo le siliato se leni, o lo oanga I ei le tō tele. Peitai na sauno foi Dr. Ai Ono, e whainga tā telo na whātustu sa atu tupe mawa, e te tonu o se tolu tausanga o lo umia e se tausi soifua ngā lue ai Samoa, e tupe maua mai ngā luenga whaavai teimi ia atunuu, le foi wa iai se podkalame Australia o fo mai ele no fo mau, I awa noa I e tolu tausanga e ngā lue e se tausi soifua, e whale mai mo tangata mātu tua I Australia, maanga wa ai le talusanga ina o se seni no fo mau. Whaalia Ai Ono, o nisi o whaafita uli o lo a ngā I ei lana sila, mo le saunga le mua tātou whale mai atua umai Samoa, e le lava o tātou tausi soifua ma fo mai, e ngā lulue ai. O tala ia mai Samoa, manuia no ngā tatono neva yaso I tiu te mawhi au, wha soifua ia. Tala whalawa o tala fōu mai le sifufongo le lau mua mo le nei tae au mo le aso 25 Januari 2023. I lana launga whaai u au le itu ui nātu le tofinga palemia ia Chris Hipkins. Sa whaaunga ai nai e Jacinda Ardern le whaamamalunga o le rātana e whaafetai ai I tangata New Zealand o na lo lātou wanga le lei. O le vai aso taluai sa whaamawai ai Ardern o na ua ia le toinga whatia ina na ia sau noa o lona whaamoe nga sai ai. Ina ia maua se isi a wala e tāpena ai mo le isi tausanga, ai mai se o tapenanga ma whātou sina o le whainga pālota, ma ia toe pale mai o le taitai o le atunu I le isi paia inga, peitai ua le mawhai lava. O tausanga I 5 sase e mai ai I le tofi, sa whianga iai mani mata upu poni whaalawe lawe te tele. E pei o le oso whainga whaatero lisi ka lai estete, o le whaalawe lawe na pā ai le maunga mui whakaari, o le COVID-19 ma whaafita uli I le tamau a inga. Na ia sau noa, na te fia whaailo atu I le atunuu, ma tangata o New Zealand, o ni mea te tele sa ia matauina I le ngaluenga a o avea ma palemia, o le alofa ma le anga le lei. O ni itu na whaailo atu I le toa tele o tangata New Zealand ia te ia, ma sa ia tau tino I le atunuu, lona tu ua o le ngaluenga ai ua whaaupopoina lona alofa I le atunuu, ma ona tangata I le taimi nei, na I lo le taimi na whatoa a matai I le tofinga palemia, o whaamamalunga o lo o whaia I le vai aso nei, o le se lau 5 tausanga o le aso whanau o le na whaavaina le eka le sia rātana, o tahu pōtiki, Wiremu, rātana, o le aso e whātautoina I le palemia fō, Chris Hipkins e sui tūlanga ia Ardern. E lata I le se fulu afe vapes po o isi I tu ai ngā sikaleti, na ave e sea mai ele au whainga luenga e tiu teina ato I le malaiva alele, mai totonu ato a tangata malanga I le tausanga taluai, mai whaafaina lea fuai numera, mai le lua afe o vapes na maua I le lua afe luatasi, na whaalia I leo le malaiva alele po securities. O isi I tu ai ngā vapes e iai maama vai la au, e ono mawhai ai o na tupu se mua mani whaalawe lawe. O nisi o mafua anga e ave e sea whaamalosi mai ai mai ato tangata malanga. E silia male afa o le fuai numera na whaamawina. Na maua I le malaiva alele whaavao malo I Akilani. Le malaiva alele pito silio na whaatumulia I tangata malanga I aso uma. Lona lua le malaiva alele Wellingtone. I le tele o vapes e ave e sea mai ato. Whaapea man malaiva alele Queenstown. Na whaamanino mai ele aviation security, o vapes e ave e sea mai pe a whaiolo o maua I luggage, po o ato ia e ave I lalo. Peitai, e mawhaio na ave le ato lea e alu malitangata I lungo le vaalele. O isi vaenga e tatau na sila totoa iai, o AirPods ma Bluetooth headphones, e ave e sea foi pe a mawaina I totono ato mo le saunga le mu.
O loo i New Zealand le ali i pese lawi loa o Sir Elton John. Mo lana malanga ta amilo muli i New Zealand nei, e tusai maripoti ale leiti o New Zealand. Ho le poana fatumuli ai le a ai o kalai estete, i le lolofi ato tangata mai moa, ma ole taimi mua le a fato ato e fai ai se kono seti ale ali i pese i New Zealand, talu mai le a feiva se lawi wa se fulu, sa faafia ai i kalai estete. Ole moli maua le ofisa tu visi i kalai estete, o se kono seti pito sili leo na te lei to tono le ai. Talu mai le whawhiawhianga a Phil Collins i le whātau sanga talu ai, i le Orange Theory Stadium. E silia mal se fulu a whetangata malanga mai whafo atu o le motu i saute. E moli mauina le a wha moe. Mai lata i le whātesi ma le 5 miliona tā lātu pe maua a pesinisi, ai mai se au nanga motu risi. O le lua whelua se furu le taimi muli na malanga mai ai Sir Elton John i New Zealand, e lua na whaafia ngai whai ai au kilani, i le aso wharaile ma le aso toa nai nei. Na whaalia se tasi o tamaitai fō mai i le whale mai tele i kala estete. O loo iai se tūlanga la matia lo lātou saunga le mū, o no le lawa i o paka mo ta avale ala au whainga luenga le taimi nei. O nisi o fō mai sa o so wha ia ma whaleanga i nā lātou ta avale i tau sanga taluai. O loo ngā lulue le te whatu ora, e toi whausia ni paka mo ta avale ala au whainga luenga, ma e lua se lau tolu walu e toi whaupopo ai i awanoa o paka o loo iai le taimi nei. O le ngaluenga sa wha moe e mai ai le masino o ke topa le tau sanga taluai. I se whamatalanga mai le sui o te whatu ora, ua whaatua i nei le ngaluenga na whafungaina mai i le lua whelua se fulu. Ona o ni vaenga o toi ilo, ona le siti ai o tau e whaanga i o iai le ngaluenga, na moli maule sui o whaala putupotonga fō mai. O le toa tele o le au whainga luenga, e wawe o atu i le whale mai e su e se paka, aile i o i taimi o alatou sifi. Pei tai, o nisi e tua i atu, ona e sawa wali mamao mai ma au wala o paka i alatou ta avale. O le tina o se tene i titi i ngase i le whale mai, na ia ta ua, e le saunga le mule taimi o le pō o lo o ia wa aia o sawa wali ai nisi o tamai tai fō mai. E wa aia le tele o tangata ona nao feo ai le vaenga o le au wala, a o sa vali nisi o fō mai i lato ta avale, o paka petusa o le whā i le 5 streets po awala ma mau ai ma le whale mai. Na sau no le whai pule o le ai, Jake McLellan. E toa telefo mai ua o sa ia ma whaina o na o lea whawhita uli. O le a whaia se ilo i longa i lea mata upu, ma ia whautu aina ai le au whainga wenga. Ina ia whao ngā whewa i ngā lau tele. E se fulu tolu afe walu se lau walu se fulu tangata fō whaamaonia le vai rusi i totono New Zealand mai le vai aso taluai e o mai le au auli ana nafi e tu sai ma ripoti ale soifua malolo ina. Mai ripoti totono a soifitu e afe iwa se lau fitu iwa cases i totono no fuanga lau tele. Lua afe fitu se lau tolu walu i le asonga fuo le vai aso taluai. O le 5 afe tolu se lau 5 fitu o le anu mera, o tangata ua maua whaalua pe sili atu i le COVID-19. E fitu sfuluiva tangata fō ua mali liu le whaamai, e peona whaalia e ripoti. Ua whaamoe le kamupani a le Media Works, e ave e sea le iwa se fulu a lato tangata whainga nuenga, o no ni tauma whainga e whaaiti atu pe alu a le kamupani. O le Media Works o se kamupani i New Zealand, e whaapitoa lato au nanga i ala o whaasalalaunga, e iai le tio mai si au ala o whaasalalaunga. Lato te whaanga iuia le More FM, o le Edge, le Breeze, My FM, ma le Rock, whaatasi ai ma le tele o isi ala leo. I se emaili na awina atu i le au whainga luenga i le aso na nafi, na whaailo ai i le pulisili o le kamupani, Cam Wallace. O isi a wanoa whainga luenga, o lo oi totonu o le iwa se fulu o le awha a lea o ngā ina, ma o le a latou langolangoina ma losi le au whainga luenga, i le awhia e o a latou ngā luenga e tusai ma ripoti. O le ali o Shannon Stallard mai Taranaki, ua ia umia se matati a le aloa ia i le lalolangi. Sa ia ta alo ai i le tolu se lau sefulu tasi pu o le ta alonga ta polo po o le speed golf i totonu o le aso i tasi, e tutusania ma le sefulu fitu o ta amilosanga. O le atho le ono i le tae au le aso to na i taluai, na amatali ai le ta a Stallard,
I le malaita polo a Fitzroy Golf Club, malona wha moinga ia au sia le matati a le lalolangi o lo o umia ina se ali I Switzerlandi. Na ta alu na o ia I ta amino sanga I se fulu mua o na whaatasi atu leo ana wo I se taimi muli ane. E wha 5 minuta I le round po le ta amino sanga e tasi. Pe ta ai le ta amino sanga muli na tau mawhai e wha tope. E se fululua I tu la ai tau nulo stellar I le pu se fuluvalu o lana ta amino sanga muli. Na whaalia le alii, e tasi lava le pate na ia whaonga ai nai le ta alonga atoa ua na o le pate ua mea numera 1 ma e fitu polo le lonoa. O le masino o ke topa I le tausanga taluai, na whaatoha a matai na fia stellar I le ta alonga ta polo. E le vao le 2 le tolu se fululita, le tele o le sua vai sa ia tau mawhaina. A o ia tau mawhai au sia le matati a na ia fina wina. O loo fesilingi a pea masa ili nisi o a ai o surf day o I Waiheke, ni ngai o inga o loo whaia e si tangata o le tu ua leo so sisi vela mawhalawa I totono pusamelia a inga na whaalia e Jacob Kowitsi I le staff e o mai le asona nafi o loo maua pea so sisi o loo tu I totono whalawa ma le tomato sauce. I totono pusamelia nisi o tangata I le noo. I se whaamatalanga le pulea o ngā mawalunga Waiheke mi kaere October. E ai nisi ua tu ua ia o lo ia whaia leanga yoinga o naile o mawani so sisi vela I lana pusameli. Peta ai o lo masalo mia e whaia onga o neinga yoinga o lo whatino ina e nisi o whanawa onga. I taalonga, o le asto o nai taluaina whaia I se ta amino sangata polo ale Bolcott Farm Club Open. Masama whaio na awai at waise tasi o alo Samoa, mai le Wellington Samoa Golf Academy, lea ua I lalo le pūlenga le siufongo le laumua, le tamaitai a teisa mania waka, sa manumalo teisa I le net mo le vaenga o tamaitai. Sa tau wafo I le tamaitai I le taalonga ta polo na whaia I le aso malo loa Wellingtone, le Wellington Peer Competition. Masa manumalo ai le lapanga ma Harriet I le taamilo sanga ta ito alua I le vaenga o tamaitai. Kalafowia mai si fofongo le laumua mo le ni vaenga o le tae au.
tanga i le maumalo a whenga solo ai. E ano toa ne o le lailo na tau a fiafi. Masio na e a maruru e ani mai o le mataki. Mawhai e te fia te pa malanga sa o mai lo i me sepa. Olo o iai le a aia le e ka le sia ia so uareva. E mua mua tau mai i sio na tu whalena. Soso o ai ma le whale tali maro i rano mai o le mauka. E sinila maona e sa wete tanga i ai. Aua e tali tonu la mato mai na wamai. O na lumane o le mai e te aua wai. A o le api o le whanga i te whai noai. Ia whawheso o ta i nei lo le whale tua o lupi tuia. Aua o te mana tua ina o le tala i a tona. Aua ne inga lo le whawhine o se e pa. Te i e whaapea muli muli ua sili sili o ta ita. E fia le Digicel le whailo atu I matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi ta la le tawa o whai o whailonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I skola sipita I awhi ta la. Laptops. Whapea voucher whaatawa I mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel. Be whaonga le ClickX. Ma isi pa anga I lafo aise tu pei telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ma lo whaftai, leisia tātou whaasere silanga, a au tele I taia le tū ta whaitoa e pe o le tala I le awa I utu malama, ma utu fia le vai tā ma le vai moe, na momo o iai le tanga loa le folasa. O te mua I tapui le tapu o tūpō e pe o le tala I le tau fia mali e toa taula papa. O te mata utia whaatu lou whaapoipoi whitalainga ma whaapoipoi vangana. I upa ia sau ngatā Samoa. O wa Samoa o le atunu ua uma na tofi. E le eise tau tai na te toe tolo vai ina le upenga o wae lo loto le tai. Whaatu lou fo I lau whainga luenga pa ia le atua. Ma le tua inga sā. Whaita ulanga I fia. I fata whaitaulanga e fia o whioi o le tala lelei o tama whaasau a wale tua malona whinangalo tūlou na lava. Ai o le a pito au ngawha se whaamatalanga le pa ia I tupu mai e. Tama whanau whapea fo I paolo mangawha tau tupu e malu waile nei nu o ngā ngaifo le vāo I le whanga. I tawhai fia Wellington e manu utua oi. O le pa ia a wale susua o le maopua nā whanua. A fio whamuina o le tupu fia. A fio tu au pepe o le tama sa tuala, susu tolu maanave, la ulu ma manua. A e pola pui e le mamalu I a nganga ifo le vao. E whaasila sila atu I le awa tele male mi ngao tele, o lea watau nu umele tusi wa saini ai, ia ali I mahatutua po o whaalolonga le tātou nuu.
sua whaiaonga sua sami, ma whaumui nā tā vita, whaumui nā kāpeli. Le taitai whono ma le komiti o le whaleaonga mai se matai o le tātou nuu i Samoa. Ua whaatala ula mai mo se soasoani, a wale whaleaonga tūlanga lua, Fou Primary School, mo alo ma whanau o tupulanga o le numanai o le tātou nuu, ua mataina nei le ngā luenga i Samoa. O le tala li tūlangi lea, e manatua pea fia i siona vau. A upo le tusi, o le Israelu moni, e susu elo na wha malama mwava i atu ilo na ainga, malona na upele, o lo tātou wha asino manga, e le leile to e sea na upo to poto. Te talu atu, i le pa ia mana mamalu o le tātou nuu i Wellington manu utua oi, o le awhaia le tātou maftanga i le aso sa nei, lua sfuruivo Januari lua afe lua tolu. I le afo le lima i le fiafi, i le Nicolau Hall Center, sfururua Calliope Crescent, Cannon Creek, Polirua. Morisi wha mtalanga wha mole wha sotai, sua le atua vao le ota viko le atua vao o lua tasi, o valuono, tasi tolu ono wha wha. Faumui nā la ulu la whae le lupo o lua fitu, lua tolu wha o li maiva. Sua le ma mea tā vanga a whele se wala o lua fitu, whaiva tasi o no tolu tolu o. Dokta li tasi sua tā vila o lua fitu, tolu iwa tasi wha lua li maiva. Tu au pepe Lucia Casiano o lua tasi, o valu o, tasi fitu iwa lua valu. Ea whaftai lava. Papa
Whawhiawhianga mai tama o le vai aisa ia nei vai ngor tātu tau tuam whawhiawhianga se whiwhiloi le o toi luas fulwala minute tāle tula iwa ia toi whamaloa tu lei taimi ia ili tātu o tino. Ia, sao le le ia. Ia, o le fui nei malo sa si mai tono te pot fasa lau ia. Le sa tātu nei musika ia. Ia nei malo ia melanga mai sia tunu mau lava lalang. Ia lo afia mai ili tātu. Fisa ia malo. Wole fa vesiel tai au. Ya lo fia. Ja. Ja foi. E ma eu foi le fia o tatou fa nau ia so i foi ia tunu nei tatou tau mafa tatou ola foi sa mo tatou fia. Ah, ton. Ko la isa ko pai o so fai. Ah, we fez ko pai. Io. Fa fena fa yo puka. Ya, o lo tanga kopi fa ngo puta fo le tina ya so ia o tabai ko pai. Ya, mili la poto ile. Ia vai le ia apa tu o ngol valtina ia o la spulia ia tu no ia ta te copia mala le vla ta fa o te ne o le fua foi la na me tau ina sio tu ana na fua wa e isi foi le wangalo ia ne so na la wa le io vai mal fla mata ia va tu role ai ta moiti ai fai tau nga puka fa ia o so foi o tato la iti pe a to tele la inga me se ainga voi to tele o me se furu lima tamat ya su lor ko pai wa no fo mai la fai tau le si pokales ti no ava to lima poka la na le fie le ana na fa e tamo fai ala ta le su ko pai fa pa le ni uma langa fa pel tamatiti e lo fa pitol ti na tamiti e lima na puta ai va foi e tau e misa foi poi la po la iti puka io ole na ia au ye dai fa na malolonga wa onga le taimi ia malola via tu tolo fengal vengal leo ai ngal leo tomaiti ia o ye la tu ta fonga au ta ye la ia onga o president o malole o ayelani o tata so fo ia Michael Hickens o leo ia fa isa no nga fa pe
Wa te tau nei loa ia o ngā umala langi o na tā whiana to a mai en mele le homework sil whale. Lana mafua. Whamai o le taimi o le aonga umai le aonga. O taimi o le whale, o taimi o le whale. I le te tau na to e umaia ia ni mea aonga ave fua le whale, anu e fua le taimi le whale. Ia ai fua ia so ia o tā onga fua tā World Primary School. Korisi. Whai mai lo le whai aonga ia o le homework le ave le whale. O le la ngone ia o le taimi la. Ia te ora te fia. E ave le homework le whale. E wa e folele ave le homework le whale le tailo lea. Ia o le lai le taimi alu le whale folele e to su le api. Aisa. Ia system folele le tailo ia vai folele tatalu le fiafi. Ale la fala vea toi ma fa te ingor kona seti ya sola. E vatu lo se homework fa per fa yo o homework le mai tai au. Ale tate lo ne le tau no mai le sinu e tata na ne kon seti le. Yo to fa vea. Fa mele tala al maul to indale. O le ainga ye isi me te tau no fa ai. Le tau al mele uma mea uma le ile onga. To fa tu homework le fa le to ya lu fa mele stai. Ia pe funa foi mana ia lona ia. Ai nei ia o ngai te mile. Ia e fa te tengo aso ta toa ngol polisi sa mo. Ia. O le fenga taia na fai o meio research po so iswenga. Mo le resources e le ni tusi ata to foi fa tusi ele tele tala mo mai so anu mai ata to pe mo mai. Sai minde. Tua te. Tua le ia to ia le se fisili le mo ngor kuku. Io. Walo tangwa ta la mo le tani o fisili le tuma. Mo ile. Fai ngo fi. A le mela tau no fai e fa malu sia ta meti a ngo timle. Ia mauti noa. Ia la to fai le tu la una ta o po fi na ia mo fa mo. Ia. Il tau sanga o le ngor tu si o o nanga te tau le na fai le tu na reference. Wa le fai. Ia fa sala ele a onga por investir po ele volta meti te o fai. Na. Ia lo ifa pe wanga ia nga o ia fa mtala nga lista ngata. Tau. Ia. Le se senga na ia ai tu al ma tu o te lo ma le volta la sto. Ala lo oilo ia il va ngana. Ta wale o mai le o nga tu wai vo le ale se homework pe le o ta fa da. Ta tonu a o melon homework ngal venga ta meti ti avel fali. Vela ta va toi ta meti le fiafi po le po le ni mea onga ia alfa pe lo so ma fa. So o me dia me to mea onga alfa. Ia tali meti fa me. Ia na fa umai o le o. Ia ta te to fesile ia fa pe so po me o fa ia onga le ta meti pe le. Ia. Ala so le foi ma tu ma le foi tala to le ina pe. Ala so lo ia il fa ngaina lo fa ngaina ile ia mo me o penga tafa ilangi mama o te kono se fa no pone wa lo na wa ile se sengo aso la maso nei le fa ngaina se tu do ma fa folta mitiao e si le te wa so la wa ta tango fa sa ta ngaluenga ile mea onga ma tu atu ato ro ta ma fa fa halu ato a aso nei o fa pela na ta o fa lango ta miti lungo va fa pe na spela ngole upu ana top pe lungo koko a por ale winga ale winga le upu ia ta o mai ai foi le o faingo fie na o ia ona o nei foi ta tele fo sui foi le langa o tele a asola pu no ia fa vese sele o le o mo tali numero ele i maua te vai atu alta mai titi le fa mi mini le urvo le pe la na ia mo tali sa ia sa o le ia sa e ia upu ia so ia sa o le mato sa pela fa palangi ia o le auto me le tua le temiale o le mari le e lo tau songa matua la na ngatu pulanga le lu a fa maola i si me mateo e no folo lo tau songa le fa lili la woli la tonga tu pulanga ia fa spela me upu le a le lo spela a tu so upu ai le tu mai taua o le lo tau songa le o te lo spela ia e la tango le fsili na tamba ia e spela me upu le lo tamba ia fsili me ia tango spela me upu le o tango le spela tu e feita la na ngatu pulanga ale lo upu na o mai la onga sa ole pelo pulo le morning morning ya fsili se pela mai la morning ia e le lo la tamba tu na mai fsili me lo le te mo tole te te puta ni mo tau sanga pe ono o me la ole o ngai o me na sa ole ya ole le la utala ya a fa pe fa forma fo imatua
tatou ilo le la ele aonga. O le te le o tatou pito la au ia onga al whanau. Ia. Ai o le isi fo ia wa onga sa tatou ia so. E matu anu no fo le lalo ha o le whaatele. Ha o le ha o le ha. Taimu nei la. Ua wha ngā au ala ese. Sini. Io, e wha ngā au ala ese whaatatenga. A o whele whaatau. E tu ule lisi li tamatiti alu e. E lua ia pe whalamata, tasil pe pasuka. O le ha onga fo le mena. Sa la alu tamatiti ta milo umai whatan whanoloa. E su e mele whaatau le. E o fo le whaitaunga o loa. Faitau. Tu so le ha o fo le faitau. Wa te lo o le tova i taimi i sa moa e na tō moa mai i a vaenga i o calculator. Fai numera. Na tau mea numera, o mi numera. A ma tō vai taimi whato a mata mainga. Le ni calculator. Na tau mea fai numera. Fa tele mai le fai numera. Lea ma lea. Ba vele le alua tuatam. Mena e vai whetā sa moa le leia la tō numera. Mena e vai sto ina sa moa. Tu lo ale upu te o se la utala e polo matua samo. Pi e fa le le vai tau nisi. Ai nei ma se vai ngol tupe e misi. E misi tamana. A tu li mal al suta la fa tau mer suka me masi ma me mlanian. Na sawa tu tu ngol sui e lo le ia lom tu samo. Na fe na i li misu se. Le misi lu su se i le. Ya ma le fa mana tu se to ina fa tu mana tu tato. Moi. A o le onga, ngata ile onga me mal fale o tu fe me onga fale. Sa. E se foi mai to ina le ya fa tu mana tu mo matua. Mana ia. O nei le vata to tato palmia fo. O tato soi palmia. Palmia. Ya ta sia i manuia la tu la mai foi no fo inga. Ya ta pena tu la to van fa fai mo le anga ya tu ya o ke topa tato palo ta tele. Fai le so sumal fa o ke topa. Mana ia. Ia. Ma le e vanga le o ta fia mai le tato talo mina tupu tala fa sol pitolo lang sole. Le pese le sa vale ia le tene fai poi poa. Le la amal tene fai poi pun. Fa ya tu la tau sanga na sa ul pese na ta si va. O lo taimi le ta se pese sa vale tene fai poi po. Ta si valu ni ma valu le son ne. Ala. La inga tu po peltani. O Queen Victoria? Ia. Ta si valu ni ma valu. Ya vai le fai poi ponga malu sa taimi ne. Le wata mal pese ala atu tene fai poi. Ia. Ana mata ma il taimi le ga stonu le ta si valu ni ma valu. O le va tele. Le la o fika lo ma fo. Ya ta si mela no fa poi ponga ia ta te lo te mi o te le sa vali te ni no ta si valu li ma valu le. Ta si valu li ma valu. Allo ni fa poi ponga i tua to ta si valu li ma valu. Te le lo la po le fa ngol fa ye. O te lo fa pen sa fa in fa poi ponga fa pen ia ta to sa mo. Ta si valu li ma valu. Tua. I tua. Ringa mo le me foi le. No va ai to lo ma tu tu ai. Fa mai tai le. Fata no tata fifia ai la roto e pe sa vai ai pena ini pese ai non ini pese no pena umano fai ya ya tai lo to vai tai mi pena ini pese ya wa que me tu el ponga fa poi ponga fa te metas ya tu lo fai poi ponga lunga fai poi ponga tu sala le fai tu fai poi ponga lunga ri fata ita i mai upune le au fai atu no fo le fai ponga o le tu tonu lo male ngo tamalo le go ya to vio wa o to vio ai fa longo ti au tafa mai wa o to vio atu le fai ponga se le o to vio mele fata ita wa tangata ya lo ia pe e se vol mali e wale le ita to ma tu ya so ia ya se vai ponga ni te mi tato ya ya le tal pese sa vale tu te vai poi ma ne fo ia va pe se we se vai ponga so la ma ne va so mai pe sa fa fen fai pe sa ini pe sa va dia pe na un topel o fo le te vai poi po halu la to luma o la to ina ai la lot la ye o mai luma la to vai e ma ni fo io so nga ia no fai tau ai foi na itala foi o le so ngale sa fai e nisi o university fafo ya o le university le o le ta le so fai o professor l'university le Michigan to America sa la to fai so ngal to no le Congo na la to fa ngai na me online o chipment seas e pe ni manuki
Tu sai fast fulu ia me ola fela so suenga. O le tawalunga o la so suenga, o la tō mauai. O le vaenga leo tangata ola, tangata soifu o ka, le ta o teenagers. Nga le sfuru tolu tau sanga nga sfuru iwa. 13, 14, 15, 19. Tu sa leo nga tupulanga tali vau lea. E iai tono la tō winga o me ola ne o chipmancy. E iai to tono la tō liti o ala ai vai ne ten pio tatalo. Le matutua le utai ai. A ta watu la aula le sauni tate fepe e runga. Tate watu momoa tatu titilo, vai la au. A so tala iti. A fa pele sau ta fepe e la aula. Ele imsi so ta ue tu, la kwa pe alo runga. O le swinga o le taimi o tala vouta, la tama le taimi leo matua. Le uta matua. Ya watu, vai pe ise me o no te upa u seisi titilo ilalo la au. O aso light. Ele ima ngi mianga tatu si aki. Ne akwala pero no. Ele ima se popolo ma fau. Pe ise me tupu o le al me tupu pe o fa maila o wingo me ola e mau tu tonu o le utala vo wingo chipments. Ia wa tawa ai nei le manuna. E sa le ya tama na lo tua pe. Na lo tua pe lunga le me se o tiro vo ile. Tu sei o wingo vo ie o le utala vo. Ia tu loa upuia la tau fai whaongaatu. Le popole a pe la vea. Ia whaale kia. Le te vai e tele na whaongae la umatu tuolo pule se le amio pua. Ni tami tu louru ngana samo. Pe o le mo so e ngā o mea ola ia. E iei to tonu o le utala vau o la to winga. Iti wa. Ai sa le tio ape alista miti tina vai tu la ngau ne alla la mangola ai apa ai vai le te lo talvo ini te ya ke ape manu ape la ve e watu al me le ve e fa ya ele pe o le ma li el foi tau o le fouso su nga al investiele a Michigan a wa leva na ino to in sa mol me le te no le ya e uno vale lo tamo diti ya ta uno me o le pu ase tu lo pe la tête ça va niveau du mola wala musique c'est la mio wow e fa tout ça tato wa mio ia utato mat tuolo e o sui foi tato ma va fa wa matan matual ma va fa wa lo fa senga wa lo fa le va fe lo e molesta a o te vai tu ma ila ye lo lu o fa ilonga na ta o mel tanga tem tua pe ya chiplensi ya so la dit le mo le mo fusuanga fusuanga ai a fusu matei le so bene le so ele fa ina me foi na fa ina lo le o ma to fusu ia fa nga lo ma ia ele fa pela sa uri ma tau no tau le lo ta lo fo le pe tau se pito se la na ina ia ma fu mai na wa le te vai lo tau tu ma le sa bo ia ta toula ma tua ma la ma tua fa pale tu bulang talvo wa fa tau ona pau ala tu bulang talvo e ye tu tono la to inga winga na fa le ke ia ele talvo e ia talvo fa tangata matua o le talvo fa tangata matua le u te lo la o le ile la pal bi al malo usila sa e te lo na winga o tangata talvo o matua ma o le winga tal o le vanga umaya pe ia Simon Preachers, Jacinda Ardern, o Chris Hipkins. O vanga umaya na matcha mai lalo le i kolisi. Ava iwa matcha ma fau i me fai tangata matua i por kiki. Tola na matua ma fau la light. E ila ni se wori o light. E light i foi ma fau. E matua e pe ila le national le na winga e fa ali. Sala ititi foi lo ma fau. Fo matua wa fa tangata matua. Ya fa lave ya la to mai uma le media ngana me se sa fa. Ya e pe o sina ilo tau te lo ya fa pale tato matua. Le tau mo wa le stemi. E ti ha fa tu telefon ti e wala mai puti e se vai di mai puti. Ya wal me tau vai. Ai vai e tu ina la tu fai la ngana tau da le mesa da ti. Fio fa tu telefon ti e wala mai da vai le i puti pu vai. O le no por me ain. Ti tal tato pese. Ma lo fa fo mai tato tu no. Ai ale mo fu fa. Ya le. Ai bien col tao.
Malova tai fa formal cha tu tunu in ua to 50 minuti na tale le tu la Eva o le olanga le tau te iei nei o le tau sa ini ta sa whainga luenga le te leo ngā luenga ia a le wha maro ronga ta sa whainga luenga o isu ngā luenga ia o le o nanga le Google pe se fururu a fe tanga tala wha maro lo le Google ia a le mea lai whainga tai o le wha maro lo tanga te au noa ma le lapta inga na awe i tangata ia o te i reisi teine na le maua o le message o le ala awala na maua te le text ia la tu le computer sia ke la na email sia ke tu wa loka o ma email wa ila na Google account email ia wa le sema o tapuni uma le Google fa malo lo mo tanga te peaceful afe ale wa tu fo le PayPal town nei o le company le Media Works o le Media Works o company fa sa la u sila la tu te fa fo ina ia o la to le tio fa mo ia fi ile Mo FM o le Edge o le Breeze My FM o le Rock e ivas full of nga lunga le fa malolo Allah io o ko sto te le ni tanga tala le ngalwe so le mafua anga ona o le tamu fai fai ti tu pe alu le ngala wo ile la to ile o le tu pe ye maua ia matalo fai ti o fa ngalo a fai o nanga fa pe fa lango i business ya mal tu la le fa le tonu fo business ia la le to mo fo tu pe mo business e fa sa la o tu pe tongi tanga fa ngalo mo ia lu tau e fa na wie tala vo le nga i lu mamolino ia le ngalo nga ia le tele le termine ni usila ia fi ai fo ma ia le au palama fai moli ka muta ia o pe o isi na nga luenga le mai se va le trades o le tele o tamati Pacifica fia la to nga lu i fafo na to noa ava pela o lo walo e le fialu se universite ia e se for me fia nga e fialu Polytech na lu ele ka muta pe palama
Ia ua ista mai te le fia nofo le kesi le aso ato. E fia nofo i ofisa. Ia, le fia nofo se ofisa, fia kalua I fafo. Ia, ole na, pe ia on tātou whaamanatu fo ima, tu alalo i nei mātua. Ia ole vaenga ole tofi au ilta mai titi. Ia. Lana ngā luenga mana oia le whai. Whai, mana ia. Tu i ele awa noa. Wa a fosiro e tātou le mea mana o I tātou. Vatu ele mana o ilta mai titi. Ia ila fianga e tūla i me tei mulmul. Pea mo tama fo le fata ingo tāu. O le te mana o te tālo low blacks. A le fata ali mau tau sang. Ia. Lo tau whai lo le ave o le tālonga ia sā sto nai. O le o mana o te fia o blacks. A le to ali mau tau sang. Lo mai tai tale o le malai. O le li mau tau sang. To a ono, to a fitu, to a vana. A tamale low blacks. Ia. O la o mātu tua o tai lus furu tōru suru tau sanga le mātu. A le lai tai tai malai. Malesi mea, o te ilo le le ia I la uwa ai. I wata te inga lo ta alo ele titi. Ia. Ele ia ngā lakpi ia. Ai se hale te wa ai ai te mile te alo avea ul malai la kapi. Ana sai ste pafi wa turia. Fa fela na ele. Tu sa la fai mele skala mui o. Ia le te tau o le vai vai le numa I. Tu sa la te. Ia o uno va pe ele ia ngā la lakpi ta malea. Le pia ngā la lue fa pia lue. Faka kona se swimming. La mai au ta alonga na e tama voilele e na nare pulu popo ai whaila ka pi e tau mai mato mai te. La mao ala. I le o lakpia ngā. Pia ngā lo whenga luenga lu ta whanga. Po se swimming pool. Wale te atoa ini vai vai le inu mora mai moa. E inu vai vai. Se le vai atu vai. O lo whenga I pia ia. Amerika mwhawhi tau ni talo whai le tangata. Ia. E le fo dis five la vele fo to tupu mai. O le tata no na fi dis five la vele fitu rua tau sanga to ina le na ta fada ina le tangata sfu ta sila mali. Ale fo sa dis five la vele Amerika fo. Ia. E fitu tangata mali. Fitu tangata mali. Ai ono so fitu tau sanga to ina fa yel fa vitau. E mo ilele. O umana malanga tu loa la to nga lui fatoanga. La tu fa o le uti tangata to ya lu pe tasile mai na to la tu dis fatoanga fa o le uti. O te vai tō tangata la le whaarulave a whaurina. Rau mau le lei ana na mai lei ata I lunga fo I o ala televisia ma nisho lalo. O le tangata Asia. O le Asia fo. O to ina Asia ia to ina na le ana. Ono sfulfita sa. Ia. O le to ina Asia fo. O le to ina ia. O sua fo ia Chun-Li Xiao. Oi? Xui Xiao. E sa o le pingo vo le ta. Sa o le pingo vo le na la o le fa I le si fine vo le. Ka to le la mo lo fitu ai. Le la tu fine le o la pingo. Pingo. Ai si te tu la pingo. O le mis ele la o mo lo fitu le level fa. Ko falo le ia to la mo lo fitu ai. El mari e foi. Ko lo fitu. Amenta anga vai fitu le lo fitu ai. Ana te mo le ia ngone saina ngone tama asia fu. Na man. Oh, Shuling Xiao. Ono so fitu zanga to ina. Le anga te le meu fei ni tanga. California foi le tupu ai. Ia au le Asia fo tangata le sa ia fa o mali le tangata I to su. Ia. Talo. Fitu lua tau za. Wa ti le feito te talo sia. Ia awana I a vea fa taita inga le anga ia feito ina ia. Kopi fo inis fo tangata. E talo sia ia awana I awa o mange o se mea la wa fua tangata I tono la to loto la to mele le la fai tangata Amerika. Matua le anga aso. Ai halon foi e mone foi oni tangata to te tangata Asia na umali. E me se le fa na verdade foi po ni va o mo foi fato anga ma. Wana ele o mo me pese foi fato anga le ono sul fituna. Fa tai ele tupu ni ya tato ne me ya tati alo fa le tato ai ngale Amerika. Io e ya lo fa tele to ma o to ma lo on sa. O le wa tale iva. Ya ma na ya tato tala fo ya ma tala mai sa mo. Na me lo fitu ai. Whatalo whaleo ngā tutonu newa yaso le tātua tinuu, alo mai se whaopoponga o tātu tala mai Samoa. E leo iei se whai unga mautua le matanga luenga o leo, e se mafuanga wa mali walte mai tai puli o le whale televisi o TV tolu,
le tamaita e ia Aotearoa pe Sabino. Fai lor kumsino leo awa pa aulongo Tino Filippo. O le te minei o lo whaanga solo so e su enge tu whaata si ai se reporti ma se whaai unga. Ai o lo masalumia na yei ni whainga wha soli tu la fono a ngai ile maliwo le tamaitai. O lo te tala foi su e su enga le mtanga luengo leo. E nisi o wha amtalanga me whai una mo mai nisi o le atunu. E se whainga muli i le tamaitai au le imaliu. Wha pe foi nisi sa o lato fiso tai. Wha tasi ai ma le sila le ilana telefoni fe ave ai. O lo anga i eiso e su enga. O le tino maliwa le tamaitai whanto a maua le tai au le asonga fue pe onda ta ue awa pa au. E lona mota i uloloa. O lo no foto tasi ai na uia. O Aotearoa na soifuani a Amerika. Malanga mai ei mga lue le leitio o le talo fa mo. Ma fa se ane e fa ululu iei. Le fale televise a le TV tolu. E maliu le tamaitai. Ua fast fulfitu tau sanga le soifua. E toa fasui lo ia mai le ofisa Lawyer Sili. Ua toa fia le tamaitai Lawyer Sili ia sua Helene Walwalk. E whaululu iei nisi o vaenga pito i taua. O lea fo i ofisa. O ilanto e au fiei le lua so se fina wha mausili. Mobi sinisi matula fono wha avao malo. Leota le tu mo nanu. Mo le vaenga tu si ina tula fono. Le toa whaingala lau David J. Fong. Mo le vaenga tau wha sinonga. Ma lupe matasila ilinga noa atoa. Mo le vaenga tau solinga tula fono. Whai lol te maitai Lawyer Sili i a sua. O ilantou ia wato fia e to wha. Wa ato uma iai to mai maanga wa amo umia. Mo le whaatinonga o ia ngā luenga. O le vai aso nei watu ina mai e se wha silsilanga ma le matanga luenga o leo. O se tasi o vaenga o le komiti lantou te tāpene ina le tuu ngā whautasi o le nei fwoi tau sanga. Le wha moe whantu te le masino mati o le tau sanga le nei. O se tasi o vaenga o le wha amana tuina o le onas fwoi tau sanga le tuto tasi o le atunu. Wa te tala atuai le awa noe nuu ma la whanga wha pautonga, e fia restana mo le tu o ngā whautasi tu lula va alo ma pao. O le atu whaatasia se lato whontanga mua, e whaatulanga ia fo i wha anga tama le taimo na ta iala, e le aso whareile o le vai aso nei. O wha anga tama nei le tai sa maa sanyo na whaatau teia le teimio le te wila, pe tai o le ua wha se mai le masino mati, e whaatau nui nai. O a whailo mai el whaurulunga le tanga luenga le seifua malo loina, le whionga ia Dr. Aiono Alec Ekeroma. E ui le mātele atu o tausi soifua wha mawai e se mai ngā luenga i Samoa. Ona o ngā luenga wha awai teimi wa ngā ia tu iai. Ai ele o iei se fuafuanga, e si itia ni tutongi tau fiofi mai iai lantou, mai le anga ia tu i whafo matu i titi ele o whai ngā luenga i Samoa. Whai loe Dr. Aiono, e iei ni awala e mawhai o ne whaatino, e ngā lulue whaatasi e malbresteno le asosia tausi soifua le atunu, e whaamanino ai ia i lantou le tāua, o le au auna ma tautua pe le atunu, nai lo le siliato se leni, o lo oanga i ei le to tele, peitai na sauno foi Dr. Aiono, e whainga tā telo na whaatustu sa atu tupe maua, e te tonu o se tolu tausanga, o lo u mia se tausi soifua ngā lue ai Samoa, e tupe maua mai ngā luenga whaawai teimi ia tunu. Le foi wa iei se porkala me Australia o fo mai ele no fo mau. I awa noa i e tolu tau sanga ngā lua e se tau se soifua. E whale mai mo tangata mātu tua i Australia. Maanga wa ai le talu sanga ina o se seni no fo mau. Whaalia ei ono. O nisi o whaafi tauli o lo a ngā i ei lana sila. Mo le saunga le mua tātou whale mai antua umai Samoa. E le lava o tātou tausi soifua ma fo mai e ngā lulue ai. O tala ia mai Samoa, manuia no ngā tatono neva yaso i tiu te mawhi au, wha soifua ia. Tala falava o tala fou mai le sifufongo le lau mua mo le nei tae au mo le aso lua 5 Januari lua felua tolu.
I lana launga whaai u au le itu ui nātu le tofinga palemia ia Chris Hipkins. Sa whaaunga aina ai e Jacinda Ardern le whaamamalunga o le rātana e whaafetai ai i tangata New Zealand o na lo lātou wanga le lei. O le vai aso taluai sa whaamawai ai Ardern o na ua ia le toinga whatiaina na ia sau noa o lona whaamoe nga sai ai. Ina ia maua se isi a wala e tāpena ai mo le isi tausanga, ai mai se o tapenanga ma whātou sina o le whainga pālota, ma ia toe pale mai o le taitai o le atunu i le isi paia inga, pe tai ua le mawhai lava. O tausanga i lima sa se e mai ai i le tofi, sa whianga iai mani mata upu poni whaalawe lawe te tele. E pei o le oso whainga whaatero lisi ka lai estete, o le whaalawe lawe na pa ai le maunga mui whakaari, o le COVID-19 ma whaafita au li le tamau a inga. Na ia sau noa, na te fia whaailo atu i le atunuu ma tangata o New Zealand, o ni mea te tele sa ia matawina i le ngaluenga a o avea ma palemia o le alofa ma le anga le lei. O ni itu na whaailo atu i le toa tele o tangata New Zealand ia te ia, ma sa ia tau tino i le atunuu, lona tu ua o le ngaluenga ai ua whaapopoina lona alofa i le atunuu, ma ona tangata i le taimi nei, na i lo le taimi na whatoa a matai i le tofinga palemia. O whaamamalunga o lo o whaia i le vai aso nei, o le se lau 5 tausanga o le aso whanau o le na whaavaina le eka le sia rātana, o tahu pōtiki, Wiremu, rātana. O le aso e whātautoina i le palemia fo, Chris Hipkins e sui tūlanga ia Ardern. E lata i le se fulu afe vapes po o isi i tu ai ngā sikaleti, na ave e sea mai ele au whainga luenga e tiu teina ato i le malaiva alele, mai to tonu ato a tangata malanga i le tausanga taluai, mai whaafaina lea fuainu mera, mai le lua afe o vapes na maua i le lua afe lua tasi, na whaalia i leo le malaiva alele po securities. O isi i tu ai ngā vapes e iai maama vai la au, e ono mawhai ai o na tupu se mua mani whaalawe lawe. O nisi o mafuaanga e ave e sea whaamalosi mai ai mai ato tangata malanga. E silia male afa o le whainu mera na whaamawina. Na maua i le malaiva alele whaavao malo i Aukilani. Le malaiva alele pito silio na whaatumulia i tangata malanga i aso uma. Lona lua le malaiva alele Wellingtone. I le tele o vapes e ave e sea mai ato. Whaapea man malaiva alele Queenstown. Na whaamanino mai le aviation security, o vapes e ave e sea mai pe a whaiolo o maua i luggage, po o ato ia e ave i lalo. Peitai, e mawhaio na ave le ato lea e alu malitangata i lungo le vaalele. O isi vaenga e tatau na sila tutoa iai, o AirPods ma Bluetooth headphones, e ave e sea foi, pe a mawaina i tutono ato, mo le saunga le mu. O loo i New Zealand le ali i pese lawiloa o Sir Elton John, mo lana malanga ta amilo muli i New Zealand nei, e tu sai maripoti ale leiti o New Zealand. Mo le poana whatumuli ai le a ayu kalai estete, i le lolofi ato tangata mai moa, ma ole taimi mua le a whato ato e whai ai se kono seti ale ali pese i New Zealand, talu mai le a feiva se lau iwa se fulu, sa whaafia ai i kalai estete. Ole moli maua le ofiso tu visi i kalai estete, o se kono seti pito sili leo na te lei to tono le ai. Talu mai le whawhiawhia ngā Phil Collins i le whātau sanga taluai, i le Orange Theory Stadium. E silia mal se fulu a whetangata malanga mai whafo atu o le motu i saute. E moli mauina lea wha moe. Mai lata i le whātesi ma le 5 miliona tā lātu pe maua a pesinisi, ai mai se au nanga motu risi. O le lua whelua se furu le taimi muli na malanga mai ai Sir Elton John i New Zealand, e lua na whaafia ngai whai ai Aukilani, i le aso wharaile ma le aso toa nai nei. Na whaalia se tasi o tamaitai fō mai i le whale mai tele i kalai estete. O loo iai se tūlanga la matia lo lātou saunga le mu, o no le le lawa i o paka mo ta avale ala au whainga luenga le taimi nei. O nisi o fō mai sa o so wha ia ma whaleanga i nā lātou ta avale i tau sanga taluai. O loo ngā luluele te whatu ora, e toi whausia ni paka mo ta avale ala au whainga luenga, ma e lua se lau tolu walu e toi whaupopo ai i awanoa o paka o loo iai le taimi nei. O le ngā luenga sa wha moe e mai ai le masino o ke topa le tau sanga taluai. I se whamatalanga mai le sui o te whatu ora, ua whaatua i nei le ngā luenga na whafungaina mai i le lua whelua se fulu. Ona o ni vaenga o toi ilo, ona le siti ai o tau e whaanga i o iai le ngā luenga, na moli maule sui o whaala putipoto ngā fō mai.
O le to atele o le au whainga luenga, e wawe o atu i le whale mai e su e se paka, aile i o i taimi o alatou sifi. Pei tai, o nisi e tua i atu, o na e sawa wali mamao mai ma au wala o paka i alatou ta avale. O le tina o se teine i titi i ngase i le whale mai, na ia ta ua, e le saunga le mule taimi o le po o lo o ia wa aia o sawa wali ai nisi o tama i tai fo mai. E wa aia le tele o tangata o na nao feo ai le wa aenga o le awala, a o sa vali nisi o fo mai i lato ta avale, o paka petusa o le wha i le 5 streets po awala mamao ai ma le whale mai. Na sau no le whai pule o le ai, Jake McLellan. E to a telefo mai ua o sofa ia ma whaina o na o lea whaafita uli. O le a whaia se ilo i longa i lea mata upu, ma ia whautu aina ai le au whainga wenga, ina ia whao ngā whewa i ngā lau tele. E se fulu tolu afe walu se lau walu se fulu tangata fo wha amaonia le vai rusi i totono New Zealand mai le vai aso taluai e o mai le au auli ana nafi e tu sai ma ripoti ale soifua malolo ina mai ripoti totono aso e fitu e afe iwa se lau fitu iwa cases i totono no fuanga lau tele lua afe fitu se lau tolu walu i le asonga fuo le vai aso taluai. O le 5 afe tolu se lau 5 fitu o lea numera, o tangata ua maua whaalua pe sili atu i le COVID-19. E fitus fuluiva tangata fo ua mali liu le wha mai, e peona wha liu e ripoti. Ua wha moe moe le kamupani a le Media Works, e ave e sea le iwa se fulu ala tu tangata whainga nuenga, o no ni tauma whainga e wha iti atu pe alu a le kamupani. O le Media Works o se kamupani i New Zealand, e whaapitoa la tau au nanga i ala o whaasalalaunga, e iaile i tio mai si au ala o whaasalalaunga. La tau te whaangai uia le Moa FM, o le Edge, le Breeze, Mai FM, ma le Rock, whaatasi ai ma le tele o isi ala leo. I se emaili na au ina atu i le au whainga luenga i le aso na nafi, na whaailo ai i le pulesili o le kamupani Cam Wallace, o isi a wanoa whainga luenga, o lo oi totonu o le iwa se fulu o le awha a lea o ngā ina, ma o le a latou langolango ina ma losi le au whainga luenga, i le awhia e o a latou ngā luenga e tusai ma ripoti. O le ali o Shannon Stallard mai Taranaki, ua ia umia se matati a le aloa ia i le lalolangi, sa ia ta alo ai i le tolu se lau sefulu tasi pu o le ta alonga ta polo po o le speed golf i totonu o le aso i tasi, e tutusalia ma le sefulu fitu o ta amilosanga, o le atho le ono i le tae au le aso to na i taluai, na amatalia i le ta a Stallard, i le malai ta polo a Fitzroy Golf Club, malona wha moe moenga ia au sia le matati a le lalolangi o lo o umia ina i se ali i Switzerlandi. Na ta alo na o ia i ta amilosanga i se fulu mua o na whaatasi atu leo ana wo i se taimi mulimuli ane. E wha 5 minuta i le round po le ta amilosanga e tasi. Pei tai i le ta amilosanga mulimuli na tau mawhai e whaatope. E se fulu lua i tū la ai tau nuno Stallard i le pū se fulu walu o lana ta amilosanga mulimuli. Na whaalia le alii, e tasi lava le pate na ia whaonga ai na i le ta alonga atoa, ua na o le pate ua mea numera ono, ma e fitu polo le loloa. O le masino o ke topa i le tausanga taluai, na whaatoha a matai na fia Stallard i le ta alonga ta polo. E le vao le 2 le tolu se fulu lita, le tele o le sua vai sa ia tau mawhaina, a o ia tau mawhai au sia le matati a na ia fina wina. O loo fesilingi a pea masa ili e nisi o a ai o Surf Day o i Waiheke, ni ngai o inga o loo whaia e se tangata, o le tu ua leo so sisi vela mawhalawa i totono pusamelia a inga, na whaalia e Jacob Kowetsi i le staff, e o mai le aso na nafi, o loo maua pea so sisi o loo tu i totono whalawa ma le tomato sauce. I totono pusamelia nisi o tangata i le noo, i se whaamatalanga le pulea o ngā mawalunga Waiheke, mi kaere October, e iai nisi ua tu ua ia o lo ia whaia leanga yoinga, o naile o mawani so sisi vela i lana pusameli, peita ai o lo masalo mia e whaia o ngā, o neinga yoinga, o lo whatino ina e nisi o whanawa o ngā. I taalonga, o le asto o nai taluai na whaia i se ta amino sangata polo ale Bolcott Farm Club Open.
Masa mawhai ona awai atuaisi tasi o alo Samoa, mai le Wellington Samoa Golf Academy, lea ua I lalo le pūlenga le siufonga le laumua, le tamaitai a teisa mania waka, sa manu malo teisa I le net mo le vaenga o tamaitai. Sa tau wafo I le tamaitai I le taalonga ta polo na whaia I le aso malo loa Wellingtoni, le Wellington Peer Competition. Masa manu malo ai le lapanga ma Harriet I le taamilosanga ta ito alua I le vaenga o tamaitai. Kalafowia mai si fofongo le laumua mo le ni vaenga o le tai au.
tu fong malia le sunga ya Mr. T ya male pese pitonu o solo. Ya le vai ngol tatu tu luas 10 minuto te nei le tu laiva. Bokla mele atole ta ya. Tu ua yo le pese le longia to so. Ta mai fo ngwa Hamilton le fasa longa le sai Murray. Ya. Tu le na pala ua sa mo ata mai fo le pese. So se vai ngal langi por filo isa mo le pese alia. Ya mal pese le tu se swao le tama sa mo. Ya. Le uso le RSA. Mo ma le tato pese se foi le mata ina foi sa mo le langi I tu langa ona tama fa nau tau sini o ata to woni Amerika tu so Amerika I o marketi o meu fa fifianga ata ti fanga musika o ta longa e te vai tu le pelo le mo ta longa le pi inga foi e te vai tu angi mo le fu o tele la usa mo I tonu rock tama pese foi lo langi o foi mo fu sa mo eu vou estar logo na NFL o cartel o Samoa me tam policia na ia tá todo peltania eles têm Samoa na fa ia matafeu tá o ia peltania I por calame vo I no televisão vo ia PPC tá o vo na lang o pessoal lá ia se vai para no lang ele Samoa ia vai lá dele fa tá todo eles tem Samoa fa me para mil mano ma o se ili malo ta tangata ya malo lava so si awala lava ya lo ta le mata u ai si ta tu tu ele ed te lo na masa na sa lu ngol televisão fa sa la ngona fa la wi lo na le ta malo vo le wa va ai tu si tu awala le fa le si lo matu le no totas ma se ne va ile po TV ne sa na le dai wa vai tu ta vale ve tu la ola mal moli no mal fa paulo ngal fa le lo matu va alu le au alu mal po dai wa mo o le si tu wala I po na tu tu mo va tu yo la fa o me si lo matu no fo lo ma vili le ta va le fa ma pe le winga fo le ma le ye fi au la ma ye fa sa la ngona fa ma va ina I ta tu a o I mo le ta ta ma tu po a na tu mo sa olele ta olesias io fa la vede tu mai sa mo steine le pule le TV to ya le ma u ta la voe e no foto ta steine lo no fale unu lo ya le la u ma so I fu steine ale ya la fa so nga le o pe le mo le tanga te no foto ta si pe fo ta to le mo tu ta si ta u ava pe o e vo ya va ya tu pe la no o mele te pikia le meli o la pusa meli mo pepe se me o tu au te mai taua o la nga le fa so uma pikia le meli tu le meli io ale o va tu tele na meli la pusa meli se taua la na ya o se la ngona po le hal meli tu to allo ia tu il fa to ya tu il fa to ma le vai ya o la fol modi o le ai ga lu le ao alu ma le po alu ma le ao no tu pule ai nga le o le tape la to modi ya alu siaki alu nga fa sia mo sa mana ia nei fam natu o me tupu e pe vai tu foi wa to ale aso na matala me alfai to le fale nafi wa to yala ne le cha va tu le matala me alfai to fa pero lai u ye me tu ale na pe fo mo lien po ya sa eu vou pena fale mas le fai to vai ma na matala me nafi al man po no me le matala ale ainga le tele na loka le po la to le pa I foi nei masa solonga ya fa pepe se me tu yo la nga foi na fia se sia ya ma na ya tato famna tu foi ne tato ainga ai so mo tu ta si fa masi ta wale asias mo pe o telefono o lo asias mo te mi va no te ro asias I fia nei tangata pe vai me o tofo tu ta malo to no fa tu ia oi se tu moia napa ya va pena ele oi ai fi ai da le falo ai afi ta no to fa yor merda no to fi ai ta no le falo le sai ole ma ole melti apolo ole ma afi ai alu afi ai tu fai to afi ai tu fai to ai ole ma vole le va pia ma loto io vai na wa ti apolo no fu ti apolo to loto tanto lo vai lo ma le fi ai so ti apolo ele ma ti apolo ya lo so ti apolo e pe o vinga na tana Samoa e te va e foi le ma lo fa mai si le ma ti apolo va lo mo le film tala
O le mā o le mea nal te apolo. Ia. Al te apolo le te mni mule o tue mā. Ia. Nei wa natuna wa ine tato mutua tausi. Ia. Ia. Moe wa ai. Kai moe wa ai tā ua le asiasi a inga. E tato whatata noanga nei le se fulu. Se fulu. O le fua ia sialo leo tato tunu ia o lai malanga fo i Israelu. Se lo taimi ma le fulu tanga fai no sialo leo le tunu tas. Ia o le tato whatata noanga le aso le taio nei. Ia o le sunga ia Vincent Smith. Mai ia e la ta wa nei ona fioanga. Ia alo Israelu taimi nei. Ia le la fato amo na tu sa ye fo taimi sa tu mo le tato whatata noanga ia fa la o pisin ngaluenga. Ia le la o molo na vano le se fulu le tau nei. Awana ia misia. Na tal no sa o mai le sunga Vincent mai Israelu. Ia tatu tal no fo ile ma tatu lo ini si vai nga tau tele o ilo. A misia tatu ele o Israel. Wa ta o tu fu le tatu fi o Israel. Ola mitina le o te fi o Israel. Ia te le me fa lang fa mo talu le ila vano ia mo le tupe tongel pase se mo ia fia malanga fo Israel I malanga ia fai nei ia tatou fai nei malanga ma nei o le anu Israel o le anu malanga ai to atasi ia mo ia le malanga le fa tau tai le sunga ia Pastor Timothy Williams ia pe o le malanga na ia uma vai nga uma fa senga yo ia le malanga ia sona yo pe lu vai yes ia e sili atu na lo walu to atasi wala tu te o to tele masamo ta mo pe fies furu le tu te ia na ia awala ni msia tatou whatanonga nei li tula se fulu tau nei. Lau whamatala atu le whaata inga. Le whaata inga le tau o le alu Israel. O tere i o Israel. A sa I teimi sa whaatala no for sunga Timothy Williams. Mo mara toula nei le tau mātou o mwhaila aunga. O le tala o le vai le I petesa. Ia saure le tuspa ia. O le tele o whaila aunga la tau te tulou te le whaamsino atu au te whailo atu mele ta uolo wo yo a vai le whainga o le tangata le ta oto ilungo le vai wa tolu sfuru walu tau sanga o mai tangata le ta oto ilungo le vai le o petesa ia o le tala na sau le tusi a la unga la le tele o whaila unga la tau te whaia tangata le tolu sfuru walu tau sanga la tau te whanga le upule toa pai ye tele umin ta oto ilungo le vai e na ufisili atu Yesu e te fia malolo a saula na tali e le isi na te aveina u ilano le vai maula lo le vai eo e ona so ona faia ia le faila ungo sta malo le aya e o le vai tu sa mai na tu o le vai e sa o le tali le tamalo a o so tamalo ila le vai e oti e papa a to au mutu le vai to a mau le vai la loa so la sa o le tali le tamalo e le isi avea nanga mo mia se tanga tele ngata o la super tamalo la bear la zo la pipo la ia ta ulo fala tamai o le stroke ai mo mia fo tanga tana te avea o ma fo fo tato o tamalo le ta auto pe ta auto lungo o swimming pool e ipo no na le full na le e sa le ia o te ro le ma fo na to te le talana o le vai le ta o Israel pe o swimming pool le se tu fa parasiro ia se fa parasiro ele ai na tu se o le vai e papa to o to le vai to a ma le vai la lo le pito ila ia ta ona lo o Israel na e te le to e vai me ia na fo i me lo le fu alo ia e fa me tala ga fa dai lo le pe le ia ta te le fa tio pos fa sia pe fa te tinga na o le fa di se o tu spa ia ia se I mele mau e tasi sa no le fai le launga ai le launga a tol ta upu ma vai foi upu nai lunga tu foi upu nai lalo mai e ma wai le nga ngal foi upu le o mele tu se lo le mau se lo non fa nga ina wrong interpretation ia pe le ta u na lo walu yo no pa ia e te lo le ia le sa o nga le mau le tono le ta upu ma le ta upu ma le ta ia na e pe la tala fata ita yerna ya vai le fainga sto ina le ta auto no vai petes o la pa ye sto ina ai le o la sa o le tali ta mal ya o no le sola na sia tu le tango lo le I fa mal lo sta mal to tia to lu sul valu to sa ba umitele ai ta tu ta no la ta to malo le ne ta se fu
ia ile ye nai mafsili ala ave matasi ya tau te loi fo me lo tupu no pai ia talo fatu songa ya Vincent pa fa na mai mo mai fa long mai yo ia ole wa fariva tasi ele fale tu sile i le University of Victoria ia ua fast fulu tau sanga fast fulu valu tau sanga o yaile le fale tu sile mal fale kofele la le tapuni ne ya mati la mafua o le tele yo me ofusu ya yo le olanga utatu lo inga e wei lo le fale tu sile o la tele na online uma me tu sia o yo ya le la u fori ngam o le la tapuni na stol tasi o mati u fast fulu valu tau sanga o faila o nanga le fale tu sile mal fale kofele ia tapuni fu ele failo fa mata anga fu ia ya fu lo inga le fa lo ngam to tele la tau sa o ngale University of Victoria lau te ilo le fale tu sile ia mai la tau sa fa ngal fasu valu tau sanga talu wa ana fa pe ye so tanga le fale tu sina te tau fia le o te punia fai fa mata anga o tatu tupe ma le nga molisi o ol fa noi va pe no te mata ya ele tatu nei le poto mai fai nga ma ya tatu va fai o ile fata singa le na wai vol tatu palmia yo nei to ya so te senda le asa utala fi fai ya to senda le la uma nei la te ingol malo ni si pe fa pe wa o tanga o ia o la utala fai ia te sinta fa te tele mo lo te tu le ni tunu ia wa ono mea fo ilo malo lo wa faina oe maseu ainga i tala tanga ai malo mo melelina fai mo le tunu ni si la sa familia nga mo ia misiona familia le tua ya te oe ma seu ainga ma si tama ia ma ia ole fia man tua mai matou man tua mai matou ala sa familia ya ta si tua no text ya ta se sai la so no tiu tema ye va tu le breaking news fa sa un program ma yo le fa o nei le o sa u tala o le la malo lo cho sin dai le to e palmia ava mai le tali ta no lo ta jes ala le vidi mai ya atole ya pa wale le tala ava pe o mo sa no ta fa sin da fa ya pe fa pena o lua dio fa ti ma lo fa tai mo lo to tu le tu io la sanga mo le ai du mai fa me le tu io fa va la ya lo tu ya to singo si tama me fa go si wa inga ya fa poi polo lo va me ponga mana ya te le fai sai tu pena le lau ka te fa tu mo lau ka ela tasa tu pese Leo te luas fulu tau, luas ufitu minuti ana tala sfulu, tau tua te fonga lamua. Only time really man, only asrupi yungan, fafati mai, mamu maliatu. Lang sa tau papalu le falu o tau patu le ai se le tisi da o muli fanu e le lo au ni mata pala ia su malava si o chamba na luena o ilava pa upangu chamali macha si tawi amu sisili apa moso upili ne iyo ufashala o macho ole me alu for my ile tua Walima failo uola fia chau chua Siotina hele langa le
papa o se lulu fa'ala ia sumalala i whamusia o ni tauanga whainga tā uli ulanga le whanau ia tō malama lama e whawhanga wili mama so se me tau mafa a o ma I te fa ma fana fana ai a fai ai ulianga o lo tu amali lapa lapa e lua ya wani you shafa o lua o macho matua o le mea lo for mai I le tua o luanga luenga le nei ua fua o le mawhai lo o le fi chau tua cha unai o cha chua ali languna o sifa alungutinga e timui alaina o tino ma o sia di popo e silau aina o si chala Alimata bisi maunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama e tangi ayule anganga toe manatu nai tua le manuia ni emile aina o macho matua o le mea lo for mai I le tua o luanga luenga le nei ua fua o le mawhai lo ua na fi chau tua macho matua o le mea lo for mai I le tua o luanga luenga le nei ua fua o le mawhai lo ua na fi chau tua Tala Falava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si ifofonga o le lau mua. Tasilava lo ufa amboe mboe oe le lalo langi ombo onga e wana oe
mau O oe mo au O au mo oe Tasile tino Tasile loto e Paulava lo u Fa'amoe moe O oe E mo o mia oe O lo utai ao manino E mo o mia oe E a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o aso leanga Paulava lo fa'amoe moe O oe
Ia, malo whaftai le tunu, o te fia lava nei taimi pe ona whaino atu le tatou whataltanonga ia ma le sunga ia Vincent Junior Smith ia oe, whamaluru atu ia o lo ua mafuta mai nei ia Israelu taimi nei. Ia a lela matatanoa atu ma tasi mai ia matu tolu wa tono tatou potu whasalau. Ia fia whaino atu lau sunga whatalo whatu Vincent malo soifua nei tu lau le aso. Ia le si ufonga leo lau mua ia por Samoa Capital Radio i Wellington. Ia talo fatu le pa ia ma le malu foi o Samoa e me se foi ia paanga masani e pokalame mo foi se ava no tatou te mafutai. Malo le soifua manuia, malo le soifua maua. Malo foi le tawata i le nei tula lua va se lua mo le fionga ia tolva. Malo le on side. Ia. Pamalo foi en tatu loli ne yasu ya tatu le pone ya mato i o taona ina le lau moi i sila inai tu. Ya malo foi le soifua manuia Vincent. Ya lo foi yaso ya ele otoe taltano ya ai faftai le lo foi le tua. Ya le foi ua mo foi le nei avano ya tatou te taltano foi. Ya e mai sei o na ua e yai le nu pa ia. Ya to tele foi tatou te nu le fia sila fia. Ia po wa fo ia ni vaenga o lo tutupu na tunu ia pe mana ia fo i pe le fo se au mo na i Israel ia ale la fanga solo tato fa tanonga ma lo la fa tai fo lo tele ina le fa tala ulato tato pokalame ai Vincent ma le fo le pe aso fi ngalo tato amata mai Samoa lo so if you anga fo i tu langa tawa onga sa ia wala to tele o tanga tepol tai mo le usila le sunga fa fonga le mato fa longo le sunga. Ia fa tai mo le fa sili. Ia o lo ingo atua ia pe na fo ina sila fie to tele la to lo fa penan mo multa ila pokala mo le fa so mo ia o Vincent Junior Schmidt. Ia o lo tinai sa mo sala idua ia o lo tamai sa mai sa foto. Ia o sa fa na usili sa va ia o tamito le motu ia pole. O ina sa idua le matitua o e mo sunga ia to va. Ia vata. Ia o vai moso ia pia ia pe ina lava o pa mautu iai e sa no foi lava ia ma fa penana au ina fa se to ia o sa wa o i fa balu primary school ia no mala wa o ia fa solo tu le ila o ma o lunga kolisi sanga to Josefo ia mai le Santa Josefo ia na pelarina au e tuile le ofiso le ma ve ia o se tasi fo ia o madon malo na vai tembi ia pe ina le yo langa tupu ai sta to no ia ele tu olna e monisi foi famonianga polisi foi vala winga wa pena foi on famoni nelo ni tanga tse o menete o mau i tonu ai pa ia o Jerusalem fo mano fa fela na o Israel la se mafu anga na o Israel mo te momo e ole pe o tu langa sa fa pena na amata mai la o nanga mo wala no tu mo Israel o te misa ve ia mo le sa mo e se fulu rota usanga ave a umole lo sa mo ia sa aperan famoni ina uma mo se no ma tu sa o wa ye le tim mo sa avele ma vai nga fule le pupi file mut tono isti mo e tau sanga le ia to was fuli mai ma tu sa pa pena ona ma ola no e represent sa mo tono malo o fatas avele mo le pupi sanga le mut tono isti mo pe ina la vale amatanga mai la vola uia fo ia au nanga to no malo o fatas ia na faso solo mai la mala ia le luata usango isti o ia to fo ila le sa mo fa wala o nanga o au sai lunga na fanua ia lunga na esa apenale tu na sa ia o nanga to tanga lunga le no tau sanga sa na fanua ia to fo ia to le sa mo o ia min ia ma to fo sa mo fa wala o nanga ia o nisi la uso leo sa moa no sa pena nga lu e Europa pela o ina tau sanga lua pe maleon ma o elevo no titu o lo sa mo ia fa tase tu malo fa tasi o aula sa mata baila tu na mata mai sti mo te fo i sa mo ia na o lo sa mo tau sanga lua fe maleon lo fa mo fitu e mo o ia tu lo i Europa le no le Netherlands o ta o Holland yo inala lenga a mata mai lava la unanga tono malo o fatasi ia fa solo mai lava la ile isia tu Europa ia fa solo tu ilunga o vaenga leo
mātui sa le Middle East, ia mse o mai lava i le no paia, ia po whai ngaina fo ia o le no le atua, ia po le ai fo i Jerusalema. Ia o leo o mo Paul le nei vai taimi au, whakatoro tatu lan. E se a fuanga le li e tupu a el tangata la we ia fuanga le li le tangata mo le tangata. Tau tele i o atu lalo ia i le nupa ia. O le alau mafuta tu isi fita malo o fatasi o oil Samoa. Ia mana to ilo Samoa fa lolongia foi o oil Samoa. Ia atonu foi sa fa feintala matanga te mina fatu au wai. E fai lava sina lai tito tatu fai numera tu tono malo o fatasi te mina ele ngata le tuainga leo le security a po le tuainga leo au le tu foi la le lau sabili. Nga luenga vole le tonu o administration, kongo finance, kongo sosi tuenga ele bo walunga tatu ia matua ia o nanga ia nei te longa matua ia sa leo le whainga luenga so le laulangi tonu malo fatasi pena o le to ono pe to fitu e lo te lese se matu numera e pita iane o le au nanga le tangata sa mo tonu le malo o fatasi whaila vasina ma walunga ma walunga la lunga lava le reputation tātou ono o le ngā lue wha maonu. E le tau mate foi, a tonu foi ai e nā ona la iti. Ai mana o mia lava e malo whatasira o unanga tātou Samoa. E au te minei o lo pai lava sife te na inga foi le ona whai o lai tito tātou population Samoa. Ia o awa noa foi e tui nā tue tātou. Vole whai ona awa i mai ai. E wai pēr tō telo atu uie le fai mo la totona malo fatasi o tonu Afrika ni o tonu Asia yo tama fo ia matua i tele ma na utai le la to fai tau ngata a tele la to population ni po Filipino ni o Pakistan yo tangata umana ese mo ya mese fo la saudo sa wa ia au baanga le Eastern European va fo la Serbia la post ben saudo sa wa ia tama na fai fo sinto tele fiti fo i to tele au nanga fiti tono malo fatasi ono fiti la to la komikeli ia por la to ami te le la uli nai ele ngata ine Israel ia mese lava to a oi ia ta to yo leo la titi da val numero wa mato uma i tono malo fatasi te mini ono fati no le security mato uma la sa ave ma li le mto ta le tono Samoa ai mo te tu o sta to tonu Malo. Tu sala, o leo o fena leo e fa mautu o temine po leo e peisa, wa le ma ua o leo e to ia Israel temine ia e se voi se va ngol langi sa ia. Ia o tani nei o le po fa mautu lo e temine o tonu Jerusalem. O leo to fo imane Israel o sa unei mua. Sa unei le tausanga lua fesu tol su faso di maspono su fitu. Au te li tua Israel numa matua inga sa matua fo. Ia tule New York i le headquarter le UN. Whaua wale o nanga. Ia pita iane o ie fo nisi fo e fitu na inga nga whai e tausa lua fe sumalwala. Ia sa hapea mo te asiasi o lewa fo matua ese me ma se matua tunu. Mastatua tunu. Ai me se matua inga. E sa la inga matua o Samoa. Ia mo kakule Samoa ono matua masina. Ia wola se o te li le titi pe penal matua inga. Ia whanau Samoa. Yon motu tam faila ia le ongole o se matua inga se fa na o va nga me 6 ya Amerika. Yo au yo 6 ya Samoa sa tam faila ia le e fai ama apalaila o Queen Card ko ile ina ya be matanga tan o Amerika. Na e fai ngo fio no matu fio ai fo le ia te ton fo Amerika e faila va singa street to ba nga e la to tanga tanu. So ste mi ala mo te travel mas matua inga mas ma fa na ia. Ya tua tamana o le tu fo le US president citizen ya lo le si tu fo le o ngo o le se le sta tanu pe anga sa tau fai fa ngali Queen ka e su at Queen ka le na le ma fo na to lu tau sanga mo te Hawaii ia fa mo ni na lo mo Queen ka tau sanga te nei ia au fa tu tina ta mo tipola tonu pe la ma tu ta pe na mai ni ya te o fai mai alu ia o e mo atu alu lo e so e festa to fali ia e levo to tau no mai le futu a tolo wa yaso o nei le o to foi mai ia to no ona le sa nei mo yo tu langa na sa fa ngo fio no to foi mai nei Jerusalem sa mo foi aba no fa pe ai to foi e si foi atu no sa nga do mo pe o Afghanistan o Iraq e me Europa
ia peita iana o Ierusalem mana fa na ave mai lo loto ma lo mafa fa o te te fia fo I mai ai nei ona tele lava ni fa monianga tele fo tūlanga sa fa penan fa te tonu ina ia au mato ma futa te ni mo mo tonu no le tua ia po nei fa ai pa ia Ierusalem o lau iei la o lau toi fo ila Ierusalem mal te nei o le te alua ila lo nga duenga malo o fatas ia sa o le fa siro lo toi fo I mai la wala nga duesa la nga duenga sa ia e o toi fa waulo awananga ton malo o fatas ina Ierusalem O le mai tau sa ia mua ina Israelu Vince ia o lau tau onga mua lea na oe na e malanga pe sa tau malanga tu ma le tina tamaiti ma le whanau pe iei fo ini au walo sa soifua e na ma whanau e Israelu whamolmo ia whaftamu whafsiri ia o tau sanga lua whesuma tu se toru tau sanga sa o I Papelonia le mantua fo Papelonia o le inonga o Iraq tolu tau sanga ia la o unanga tonu Iraq sa lole nei Israelu lua whesuma tolu ono maila ia leo o se o tolu roma se o tari te mina o tasir matam ia whamanu ia ina ma ue tolu wasma whanau nei Israel o le tama ma le tenge tolu ia vaenga sa whanau nei Jerusalem ia sa matono fo mala nei sa mawalawan mato fata sang la tala lima tau sanga wa nei ia peita ia no vai tonu ana sa fa vesi ia lava nei ia ino no foto lava la si mato ainga me sa fana Jerusalem ia te le atino ino unga luenga I tua oi ia mesela vava anga ia tu poi fa fita uli matulanga fa pena ia o popolenga sa ia tina o tamai ona fa pena o tu la mes fa la ia peita ia ne ia fatino ina unga luenga ave mal fato tua mal tonu lava pe tu langa sa le se popole sa ia me se foi ia e training au nanga sa apenanta penelo tanga te fatino ina lava le unga luenga malo Vincent ole tua lena e fai tau le tuspa ia I Samoa e fai tau ia Israelu tono tuspa ia le anga same uma sa tatu ia le laua e no foi tono le atu no uma e iai ala se ngau sa o le tua tono tuspa ia le no foi no ese pe Samoa ma le tua I tono Israelu le no le tua stai lava mo fa si pe tu lang tono ana ke le e te amaya o le tu tono lona nu ona te misa mo te ia mo a te mo la titi te tu la fa la nga sa o avela o a mai ala uma fa no mata no mo shota ma ale mali no fa ia ta ma o te fio o le nu le o former Yugoslavia ia na no ta o ia au te le lo po fe ia lina nu ia mo le nu lo na lu no fio o ia o te fio o me Israel ia e tala ulala lo ta ma ia ala pawalan talo mai toanga fai tau tuspa ia o ingale ia a te lewa usau o whenga luenga ina ina la lens o whenga luenga ingar fal famasini o nga luenga la matu e whai na o security o vava aia leo tangata maururunga I tonan malo o whatasi o ina ala sa whai famasini o ngare wali I fuie e mai malitau le tau o Balkans le wali I o le vaenga o Kosovo, Serbia, Croatia, Bosnia, Malawi, Albania o vaenga tonu aia tau o Yugoslavia tau le lau miti io o pela le miti mo mualanga le nga sa wa tau tonu ai ia ma fa solo mai no la ele o tulanga pito sili la ona ma o forma pe e o fole loto I fofanga le tua me uma ina tutupu I tua na o sa o tu tilo na ia o ngango lo nga ila ia le o me mo fofanga uma no fa ele ri pe fa pe tate loto ai mo io por tulanga ia ole o mai la ina iso peno tawa e tele lavan familianga a umano ainga na o mau I tole no le tua ele ngata I whaalinga o iloaina ele ngata ele tosi tia o le anganga whatuatua ma te tonu le tua ono mo ngalua I lona nu ia mese foi ngalua nga whaatinu ele ngata foi lea o nisi foi vaenga le aipa ia te tone to tele hatu ele yo oia au whamanu e ina lo tangata o ngalua o mawhai ono wasia mo o oia maua lunga I lava lo te tonu lo whatuatua I le tua lava leo Samoa le tua Israel luma le tua lalangi ato. A matova ai atu nei fafo lalangi e pei o se le vanga leo sa tu tonu na taua ala sa u ia tonu le atu e te langona taua ia pe te langona file mu
ia vai te me e a whaianga. E whesese a ia. E pe tulanga fona e ala iona an whaila pokalame. O whaaso manu ia ono lo tala i le manu ia ma le leo tono le no le atua. E tele foi o taua ma vaenga umatu o le taim o le lua fesuto sa au tau nu mai. Peno ta ua sa olu esema i Iraq. E te mitonu ale na o sa whai el ISIS. Le natamu na matalonga tula i mai vaenga leo o le au terrorisi po le whatupu whaababala ISIS. E tala lola ISIS lao mai tono Iraq. Ua ese loa. Pesa pitu silina no fia o no whakpe ua ese milita o le mala ISIS. E peita yani no tonu ma Israel. Ai fetau i lo malitau le pau Israel. Numalo i malalo i kasa. Luno wing. E sola mai le sitau. Ai sa e fetau i le tau. Ai o tulanga ungala na. Bo to titilo na itua. E whaisinga malo si o le pui le tuelo na nu. Io. O ai fwela tangata ta whawhao e o mai na Israel. Ua o whaise taua. O le tala mone e man whamani. No si le fo i po whafonga le ngang pa i alauta. E toi fo i whainga manang. Leu te le lo i eise taua i nei. Wanga nā utu ua whainga i po se meo i ngai. I Hong Kong po Singapore ko transit e. Ko kilo le TV fato ai loinga o i le o le taua le meo le whai o ale i ma se o tatu i lo. Ai li lo tu langa ai me i o pe o tu langa ngai lo ai pe tupu va venga tono le no le atua. Le ma fai ona i lo. Ona la ngol e pe o tu langa ngai fatau ona ia ko le ninga ma training o mai ma tama. Ona fu ngai te minau mo lu ngai la lo ia fai nga ma lo tu ne ia lo. Pe nga tonu la vale tele no va ai ma awa ye fo te me e taua ia atu e se situa a uso la wale ia o sa akomata mo isa mai. Leo te tau ni. Malo whaftai. Vince, e se senga o lau niau whaalonguna i atu nuu ia sa e malanga i a mesisi o tātou tunu Samoa ma niau whaalonguna i le nuu le atua, i le taimini nei. Le winga fo le tala wai tātou a tātou o ilisi mea e se ala langona fo ilele. A tātou o ilisi mea e se ala langona. E se senga o tātou tunu i Samoa ma le tūlanga le wai i le taimini nei ma niau whaalonguna i le nuu le atua. E mua koe le si tūlanga na le ngau tau whakatala la pokalame. O no fole fatu sa mo ya Israel po le no le atua. No fola ba ia matau tino mo fai sa o tata Samoa. O Samoa o tangata fitfilia. E tutusa foi mal mau tangata Israel o la to tangata fitfilia. Ai fuafua la lo o tangata Samoa pe wai mana o e avea mo tangata fitfilia. O na lau tūlanga ni e tutusa ma pe ta tutusa ta tutu manganu. Tātou te tau si matua po le Israel. O lanu te te whangaina, o moana mat pai ia male mōmuna iai, ia moana foi pai le whangaina. Ia o isi tūlanga i pia fulele ai anu whasau tu whafau se e vai. Ia hape tlau. Ia matulanga la le toa le loto. Le loto toa. Ia ti tilo foi le vai no tātou atunu i Samoa i tātou i tu malo. I tu o tani o sa lenga, hasu so me au nama. Ia foi vai na nei Israel. I tries for ia po por whana o isa ko hole tos furubu. Tui tisi lava te tutusa. Ia male si tūlanga. O le whano saune. O moni man whamaon. O le ile nu o sa moa leine. E ile nu ila lo. Alo i hepolona. Ia tako le mio lo tanu i apolang. E wha ingo sa moa. E moni whamaon i lau tala. Mai mau e pēnu whape iese si sa mātoroa. Ma te moni mawinu. Mai loa inga le mele iei. O arwhani e se o whawhanua. Mau o whawhanua. Si o senta kuidunga la pokalame. Si tau atu tangata. O tātou o tangata. Tātou o tangata. Fitfilia. Ai o oe lava la ia. O whaktua tua tangata Israel. E whai lava sina maualunga. E tutu sa foi mat whaktua tua la wari. Ia la vangale e Israel. O vangale o tāu o whamusalemi. O Israel e whaatolu na te talo le asu. O Mosalemi e whaalima na te talo le asu. O le Kirisiano o le tele au lau ai. O le tele vuna au te talo i lau ilo. E le ai e watau e tu te talo e whai. E la ngona e maua lunga i o le spiritual le whale anganga i tonu nua ne tua. Ma lau ia whaasua ia i ato umalava lo fufu e malanga mai nei Israel. A sau e te mata ma e sau te whaona e o mai.
e tutusa mo lo walu ana i Australia mo lo walu si atu ai sau ne te sa ili manuia mai le tuono lona nu a mai a tolo roto mai sau mo lo fa na unga wa sau te sa ili malo mai sa ili manuia mo ila utala te fo i malo mo tino e te watu e se lau fa no e se lau va ai wa sui ila utala no ono lau fo watu nelu le nei le no ole atua malo o le tato o le nuula le o Samoa le weta ua i te tonu o le nupai na fai sau sa ili linga o le al mafu anga wa ingoa i le nuule ia Samoa sa o le lei sa o tu fesili sa o lako mako fitau i ona mantua foi o Israelu e tu tusa le ne i vevese Israelu Palestina ma mela vevese Samoa o fanua masuafa tu tusa le lei a mena e duole le vevese ai ne Pita yani no mato wati la lo. O la ko tau le no Samoa no tam fale te fesili. E pele o mato tau malawi ina le wala pilo mo sale mi fai mai. O le ngole o Samoa e fou le ngo o saune. O le ngonga ye mo. Saka o Esmoa. Na o Esmoa se me fa pena e pita yani. O saua. O sau sui me le ngo Samoa no tam fai la ia le. Su e pole ale wing o le upule o le Esmoa. Ia no ai le tua tunga la pokala me fa mon mole. O ia si Samoa. Si fa matala mai pole ale wing tonu o le no ule te le te mitai. A tonu fa au fa fo tatu pokala. O ia si shonof. O na i lole wing sa o le tatu tunu Samoa. Pole alo no wing. Ia wasa o felwa imo pisa si fu. E na ona o tau le no ule. O ko fisiria o te leilo fo masalo ai fo sitali na ya o makoe o leiloa ia ele tali me foi la se ia pa o tan kana tali me mo pokala mo si ainga me tutu la fe me ole o tu manu ya sola sa fa la na pa mo e sala nga ai mo lang pa mo ngai mo ho lo la mo sa mo ia e mo ia ele fa mani no no ai peta o le wing o le kusa mo le ile nga mo wing o ese moa na fa ele yo di liu mo fa e per di liu mo fa inglis e mo watu o le usta o le wing o sa mo le o le usta o no fo la wi avati o sa mo mo la fa fo nga le ne wete o le wing nga o le mo sa mo le usta o le wala pu nga fa tu yo o apole am yo fa mele opultus e tu put pa tu tau long ale ai me se tau long apole am na fa nas e pa wal met apole na tu lai mai na ona sta ia a ve o ia potama pena vela tatu Samoa anga e uska ia mau o le manuia o sta i tau sipolo inga o sta i matua o lava me tau ne usta i patau ona le wing o Samoa a tonu fo i se winga ia pe tu langa nga in a spiritual side it's funny no fo te fa matala no fo tala a to le winga o Samoa i wa matau fo i o sa le pau sa le sami ia o sa me no winga fa sa i tu lola le mo ia e to rua mo lo te lo to no sta tu fo nga o tu ia le mo ia le mo ali ta an malai ta pai i pon mo pilimba ia le mo lo ia o le mo to no le fale o le onga to no le fale ia mo le mo lo to ia le mo le i se tu lo le be le fa sino fo mo to le mo ia ngata o le mo ia pe o onga to lo no winga la pe mai sta le mo o le fale pa sino mo tu fo mai o le onga to no oi e sa o oi a tu fa le ya o le man le tu fa mai e sa le man le tu ono ia hiu ile tu ia si ile tu ona tu watu le tu tu fa bai ia ma ko manino tu mai fa mai fa bai le tu sa male elo inga li tu fa ngama e te lo yo Samoa o ta lata filia e ia ile winga e ia lo tatu pitanga ne Israel tatu tanga ta filia ai oe la vala male wa ile onga nei Wellington e tau Sacred Heart
e rano winga wa whapa ia ina le vaenga o le tangata mo le lai pe o le winga na le tatu tunu pena tai o le ustai ma na ia tele Vincent o no tuturinga la valo taini o le ala le vao o e tutono Israelu mani tangata Israel le asa uwa ai winga o tangata o le nuo le tua yo lato winga yo langa yasu faiso o temo whapsiti o le aso sa le tene o le wa o le aso fu so walu o le malmat le mama o te minelo uno fo le vao Jerusalem Betelema e che lo pensa 6 minuti c'è lo c'è Betelema e appena 6 minuti c'è lo c'è Jerusalem se isi ungali isa mai me pone Australia e sa bala mo sai un mala pokala min bala mai fami mo tfia ma fat ina walu la yele yai matu matu tala no ola ufuile na ye fifiang wa ya se sa le pa ia wa ni pulupu wa funi tangata se simai o tfia alu la mo tala no se o fam tala ile ni ole tu mo ba na tonu le ye el fesili fai mai pe fala me le fasili mai por ala se no tangata alapi no tangata yutai por ala se no tangata ia Israel no tangata Muslim e fai ngata ia na e tau matero wali ini ona tai tu sala fa fori na ila to la vai la te lola to se no mo le situla e ma fai on fai yutai alapi fai fu fa alapi le yutai e mala malamo e tu sa foringa e tu sa foila e a peta yani la ai alu de tu non man tu tonu ole osi le levanga sa vari fa lo le ya sa lo tanga ta fai me to sa lo fa ta wele me oh mister $10 den shekel wole se keli le ngol tu pesa right 10 shekels 20 shekels o se sa ye tu fa ta so se me talo pe talo masaleka pe talo ka Naomi pe talo ka Lilaya pe talo ema po i mo sa i Jerusalem so se sa fa ta se me fa benaje ora ala pita tanga mi ta ta le Israel le ma fa na sa ele aisi ele sa ye tu e no fo e lo fa lo fa ta tali o te felang fa ta ale ai se fa ka udes fo anga ia ala mo ringa le ngole fa ta mai ia bela o le pawanga le se nga okay do ya uia au se upura fonga le to wa i wingo kanga ko o pola o fa fe ta ina fo e mate ona se longa umina no fo nei ia le fa wa mata no ko malama o ia fo ya le de malama fo ngana fo le ngata fa e pelo fa ala pi fo le i tala no ngata ma fo ita te loa ona laula ngolwenga o le malo o fatasi sila le tuolo o lo felo na nu sila le tuolo fa au Israel e pita ia ona lo te sautinga lue mo file mo lu una he lu ola una au una la tu pele tu e felan fa masino e fa ta nu pela utit au ona i pitu tasi ai tam faila wa ta sit file mo o tu ne lu ta mo sa mai li mai sa ma lo Vince faftai ole wata ua e longo fia le sala e no no fa ye fa lo na ye fa lo ele se la mala fa ta wa painu na ye mo se u fa fengo fia le na e la wala ora ngana la e ngana ta te longo fia le sala e lu mala ala pil ngana pe ta sir ngana e ta tsala tanga tani ai se le ngana fa yuta e se ngana fa alapi ia benota wa ola wali no foto no o Israel kusore o mal tonu ali mal de Jerusalem o i tonu ali tua o i Palestina mai fa mai Israel pero en ali ala nga vivesi o ngo ile mal foi la o vai fa to o no se ese ya inga na fa Britania ma tu ya sola o vai fa to no mal avele si kwata ma vitaya avele si kwata ma Musalemi pona walapi avele se kwata mala Christian ya le se kwata ia wa ave moisita po inga mai si faya no ula fia fo ya fia so ta wa mai ma fia away to no Israel a mai la tanta sias ye te wa to la Christian yo tatu kwata la le ro ya ile tunga maura di faula ya olo ye kale pa rio le fa penan fa sa to ina Yesu ai alula ko ile kwata la Musalemi yo ngale ile tempo mount fu ngale le te ba ile le fale fo le pe fa ofu le pe au le la tu malu aska mosque yo le
o le malumalu na ka o le tempo mantu o tutunu me i le maatonu a le na foia le na o se feagaiga o lena o se kau o se taulaga a mo mai se ako iu ona la le fai mai lau Mosalemi o latu tamā lea a le fai mai le usala o i ko le ngai lo tamā pe tamā nga ia ko am ia o kuata ia la Mosalemi o kuata la ia i le i vaenga le lau yuta o na le le pa po talo po le maseno walu avengo o to enga ngal balu fa ne fa Solomona o mai na le temine o lo ia Malo, o vaenga se ia ta utus pa ia sa fea fio il tato faula. Wa yo o mai vaenga nei Vincent o le asa o mai tau. E peno ta wa a fa pelo te sa uni te ali no fuanga ia. E tau o le po a tele ia ia wa ia. E mo te talo mo to tu o ia mo le si foi mea. O sila fia le tua wala umala wa te o ia. Pa wale mea ia fa fonga mele tuolo tuaturo loto ia te ia. O ei noa vaenga de lea ia fe soso ni mai ia fa matala ia fa populo matai tulanga umana. Pero si fa monianga ngai e tau la ngwa e me fai e ono walu tulia wa oisi mataanga mai si vaenga sa fea e fa e lo tutono Israel ia ai tutono Palestina i po vaenga le tau le West Bank pe la vaenga le Bethlehem ia le mele se la o makoi ia le tuna la Palestina ia o lunga le situ o vai o karilai fa so mai la le vai o ritana le mele sa baptiso le fa ia o le tu foi ngau le tu ai foi a Palestina ai so se vaenga o te asia se funga le puti alu ai o tamo fai ia a wo te na una fu de le pe te watu roa como fai ala ia le ke rush fu de le vai tu mutangat mantu e tau tu spaia na e mai se tu tono mal me se tono mal le wa fai tau tu spaia le wa mata le akta le ia uma i vaenga tu le na mo tu le kolusia le fa e vaenga ta o le via torosa o tau sanga nei o se tau sanga pito sili nei ona e ele popo lenga i le atunu i nei ona e tau sanga mua nei o le o mai whaatasi Kirisiano o le sala e rumal Mosalem o le whaatau nu o le celebration i le masino mati o Perila o so i le la pa utonu ai la pa ia vaenga o ia masa i whamanatu la whamanatu ina e se tala Kirisiano o la whamanatu ina le ana pongia ala Mosalem ia o la whamanatu ina i fo i le isi aso whamanatu i ukai o vaenga whaleta o le Passover ia kusala o tau tele o tau sanga ese vai te me fai ese repression o afoia o tatonunga nei a peita o tau sanga nei o le amatua i o mia fatasi i loala le tolu nei lela o la ia le fufuanga fa pe ali ese vivesi ala ese fetu na inga fude le ia tau sanga nei se me po mati po pelila io a penota o nei me uma sila le tua o ia na fufuanga wana i loa le mea lo tuku. Pau ala tangata te loa e tai tonu e le opole tangata whatutua ma tangata tatonu. Malo. Tau foi lana na tā pena ia ila ia me sea mātou ni e tau mwhai e tau si alfile o la unga luenga. O te ngā lua e tō ono mātou e tō lua nei tama Romania ta sire Italia ia o stama sa mene lo i South America o le mātou ngā luenga mātou pui le olo le tama ole le mia le ni fonga mo lunga le UN pasara tongo ina Israel po fea la fe malanga ye po fea ya wa ile le UN pasara mo te tamu mule ya fe be lunga pe escort fuli pela tuna le awe pa mo ni elo tanga on fe mo to West Bank fe mo to le panona fe mo to Suria pe o na Yoritana pe mo te o foi da lo ecopito e po te tono foi casa vai na po le fa te ka fanga mai lo ke ki te lo te o le mato mai tau watu whainga malo Israelu le fisu ia mese lava ia Netanyahu o le se ufa fonga tangata Israelu e fia la topan mia leo o le o te lo ta ufa pos fa whainga ta o te e pe e vesi ale tua tatu ono o me faltinu o te mine Israelu e o lu wal fa perfetanga
ma vaenga mai tutu o me mai tutu puto Israel o fulfill tele prophecy tono lo tu spa ia me se kuta tu fa kirisiano o le lai lo po a fe tu na inga po a fisu so inga fenga mal o tatia o te tonu fo no ko la tu spa ia me se va tonu ya tu fo tu spa ia o vaenga le mai temine o to inga le o Benjamin Netanyahu o lo nana o Israel Malaysia yo Israel fo le ia se sia tu fo Israel ia ole toina ma fo le fa military ia wa tanga mo Israel no ko military yo tu fa fine yo lo wa fine ia polo wa tali fo awa no tono le military so ia penota e tu uro e ta uro fa korki ia o sta fai la awa la bane ia so pitanga fo ila ia le ia ona ele ngata o lo fa no nga ia oni tu la mes fa fita o ma tu no fo nei pe ku mai si ves o talo fo na ia tam fai la vai file muria ia nei le promised land ia po Israel ona o le lo te tonu e fa ma to ia a file mu fo na la ai a over file mu fo ia ta milo fo ila fa pa po la va o fa tu fa la tam fa fo la ia le nga po le assist tu langa fo le ia ia pe ti lo ia ia security fo dia o le covid ti langa sa lo covid corona sa volta manga ka pe mantele mo fo fa ma plan mo la fa pa po mo la ke si langa ia ti ti fa le temi no fa ia singa quiet mo quiet ia ai le malo lo la ia ma fo fa o la fa tu fa la le lo po fe se me fo la fo na to ia talo ai ia most file mo la lang ia pita ia o ne me o mo tu sia tono la fionga le tu e tauna tu ma ole atu o i fo e tofte fongo ta to ia o le fa tu ia mo la tun o le tau pui ngana le ampasa le o le UNO e fa ngani tau o penga foi to te foi mo to Vince ia sa o le pe tu langa na o na lao ia o le na ta ingala vai ia wa tunu nei wa tunu vesi no fo nei tele lawani i training se tele fa ani va nga fo le mo ta pena e me fa ye ona e o mese la malos ya war fa tino no bueno yo la malos ya yo puinga ya te mi ton fa nga ya tele mi tano sawi e pe au se va nga fo le te te ko ya ai le ya bala le va ai me o lo voli fa tu fa la vla o ia le foi mo ta penato o lo ia se ma fo ngale pose le pa pe fa online pa wa me yo part of the training for le ta wa nga carry se open ona tu langa na wai se ma fo ta to lo tan fa to si file mo se fo ma fo ila to lo tan fa e mo to fa vesia to la lang tu langa na le ala yan fa ma si ma to le tanga pa wa nga carry se open ma no si Vince, amato fa atatu fai tamu tu spa ia I tangata mau mea I ona po I la tola fumanu ma moe po vi oti o asini. Tata wa ifo I fuo vine ma fuo fai le leang. Aole nu, e lau lau toafa. O le asau mai tau I fa ato anga I nai le nu, e le ngata e le tele le tu nu, ai lau lau toafa fo. Tau le la fo yam. Tau le fa si pel tu langa funa sa uti chile o tele sa. Peno ta ua mo al fanta o le nu le ni. O le nuko va venga ma nuko fa alingo o le president mo Israel e nule fa ingo ma le vale lo ben kuri le yelo na mauna lo pipi isole ne pe sa we no fo iso balanta a le tonu I va venga fa alinga le tu e le tonu no fo Israel no ai alu nei la lo fa sociologica o Jerusalem mo golungo mo golunga io me Israel mo me fena le nga malulu io Israel le va ngo fa sociologica lo le la e o follow lot ona o koafa ale algo con ana au con a new or con a fa so stu yo ila au mo fola au nga folele e hola la jus al tof eu folele la yo al tof eu folele la fuman ele leva nga pese como eu se lembra pe boli mas por minuto bolo con ala con le ile po va a la lo sami mate po yerico e che rua quale la se le ma mo e vone po se le o tira rua qua ma mo mulia qua che vai a quelli ai mangi va o lungo ma mena lo
a o le pepeki e makau ki se tūro. Iwa. E ngai ngofora i le mai ki kilo, ia ua maasane ia lato. Ua maasane ia lato, ia o i kāmela. Ia o kama fole ingi. I kaule eisi a laisa ingi. I le ai a laisa kama ingi. Kama ingi. Aua ia mal kama mal falau. Le ka ora manai. Kama whaale whawhete. Ia pe o la kuanga ia me ai fole. I kaule la popo o whala tino tama i nei. Ia wainga le au sa yuta ia. Ia pe e sili mea fonga le lunga fole. Ia au tātou ai e pe mga ora mea ango fole le sua mea ango ina ai mea ai. Ia waka sau fole ai. Ia waka i whalawa tua mataita i e whataita i onga tūlanga na e se se a mausa. E mauana leisa. Ia pe au tō tele ai o fole tūle a lapi. Fia la tō lato whalawa o le whawhete ina luna. Tia so le tūnu. O le antau le soifuanga ina, tau o fie? E whaisinga tau tā. E whaisinga tau tā o le afo ia. O soifuanga inei. Tasi tala Amerika, tau titi lava tolu se keli te si mare lima. Ia te lono sa mola wulua tala lima a tupe Amerika o nei tolu se keli te si mare lima. E whaisinga tau tā. A te tono la iuta, ia la iuta tā. Ona te alu ale tupe tono te vela pala tu atunu. E lo tau tā whape ai alu i whafo tupe. La alu ai lalo ono temine. O le alu ale mo settlements mo fale fo i. Le fau temine el malo al mato so solo. O le ala tau tā le tunu. O la fai man mo tino. E alu fonga le fengo a wala mtulanga mo fa pena pe o ma fa no tanga te yuta. E mamao e do mo me alo ma fa ngona. E pe o tato o le pe. Pona me o tau tā ai. O mai ai si kanga kai mo so fa ya tama ye. E tau tā pe a e tutonia o ngala lau teilo. E alua, e mantua foi. O le wato e solo, me tangata iutai. O le wato e iutai, tele la wale i fole le tribe, le suru rua le taapi. Le wa matantua mele wa Federica, le tangata i lato pito iutai. O mai fole wa Asia mele wa Europa. Ia, e pa wana tala Israel le iei, e pa wana fuanga pito si, ona se fe mo lato i va ngai tau iutai. Na o nei la wa Israel. Ki ta wana sa. O whafsiri whala le tureme. Pe whawhenga ilo tangata i wale wango esi. O la tau tangata i utai. E tali whala tamai, e tali al monsunga le ngangpa ila te whanongo ina lava. O le toto. Ia o le saude saude au Ethiopia ma lau Zimbabwe. E sa le iso kama whawhofa pe ain tangata i utai. E au mai a kamanga. O le kemi ai ku wai e kamanga lau ele ke waka pe ko ngiki fuulele. E pe o vai le aka fuulele se tulo le avatar. Na ko wele ka we peke ra ko ki sa vale ko a piso solo mai ale la we lo o e ke pilong ele a kusa pi fa penga e isi temi fulele e ta teno fono foi e ke fa lo inga me se tono le ko ia e tono i sa le mo tono le o sit ya e no tuai e te fa lo inga malo si angole le fio le mo pa i tono e te fa lo ngel manichi o tino e te langona fo ia. Ia ala fo ia tanga te tonu le, ala no fo tonu le o city. Tanga fo la ia lo to mal mawina la fo la to i la to fo le. Ai ko la se metu. O mo tino e tama ye e o sa wa to lo le lang. To nga ma fa nga ma to nga fa to nga di tanga te ipetu. Swa la ve pola stu la i mai pos. Vese nga ati o maliwa. E ala man mo tino. E fa ia la singa ma fi tele man mo walungo. O fa tutu tangata ye ne ia ona la le woka sa wota ola ye woka ai fa tasi ta no fa tasi e pe o listu langa la na po wa mata fo ono sa vali e ma no si lo to fa tutu ma pe wota e se volata ti dona la lang o se volata baba ai mela vive si mela la tu wata ti pe o la vive si faltino ai pe wota vai fale anga ia o fa la man mo tino fa tini nga luana ia ola se finga no le tuo pola sana vala ia ele vala o sisi nga yelo vala o ia taru fo ia ro mbolo so motino ai o ke ma so ki ola sau vai nei tangata i utai a wai o le mele sai ia so ile fo ia o ta to spa ia pe ile ta tonu la to o yesu o le alo le tu o to mau pe to ngata tonu ngana te lo la to ele o fa tali pe la to le so sa le mesia po ia e sa o le whaafsiri tol tūlanga na le tele na whaafsiri tanga te nunga la pokalan.
o la mo pile no ko le tau tanga Israel tato misia Yesu Kristo ewa e te mi le te tono le no su paseno Israel le te tono ya Yesu e o mal temine e o mal temine o tato mala muslimi tato e tanga te longa tonu pe ta o mediator sta ko Yesu Kristo tato fa o muslimi o Muhammad Israel la li masina la to mo le tu tasi e foi ngai nga malo se la fa tu mo fai fa mala tu tamo fo yele ole tu ta tamo o apa fara ta u tama mela tu ta u tama te lata ya le tu tino papel le tala no tama fu fa tai fo le fa tai tama ai fa dena ni fo le o la poka la me fa mai ole a me ta u tama ole tu ai ole tu me se ta tu le kibisiano yo no fo fa ku tal to to le tato tau le mautino to titi a ono le fitu ngole tu e fa ingo tato kibisian wa umone ali ile tu ari si le selo mata ile le mamu ingo o mai te ngonga le tu atasia ya le bi e o titam fai foi la ile fa mata le kibisian ai a o tato ia fa sino manga ile ole fa me Yesu kibisio le sesi eu se situ o taula bona na ia lava ala malu pumu o tatu lava ia au popole tele ia Israel e yai ale tem ya mai ele tu tanga te Israel la tu te lo o temini o lo fatali Israel sa mo la tu mesia sa mo le fatali yo la tu le fatali sa mo o tatu le fatali sa mo lu ona la tu langa nei wan officially officially lo dia la me tu te tu no Yesu ki wisola no tu e pe atala le yute na mai lo lan fatte te nga yo fo le o famta a fa pela o ma tu na sala ibu a fa pele o ke o fa no pe kai si u e ta me titire tai pito no tai mai fa na o me na yo la no le tua tu sala pe fer wi fo fa va venga fa ma lo na mai ele ai ma se bi ko a ko yo sa le nga ta tu no o no le si fo esa va o le poisa mo o le foi nga le nga fa fenta on te tonu tante te ono Yesu foi le foi te ai pa ala le o tangata mai en tamu le muri a Yesu a mai du nga saleka fa solo me kapana o mi karilai o kana se o petele o tangata yu te ya fo o so o mo Yesu tangata o mantu si tu spa ye fanta o tangata yu te ya uma o lo no wi na mai ele tu tangata ya e amata mai tatu fa kirisiano wa ana leita mai ile sau tatu fa kirisiano lono winga ia ia le tai e fa ile tu e loa i tangata lono e fa o tanga o Yesu Kristo lo nalo tu tasi ia po ia fa ale tu le tau to no feeling form tu na mo pena e ia ia le tai e pa wa tu langa tau fa ia tatu kirisiano e tatu titalo talo mo ona o le foi mal tu spa ia tele mauna i tatu talo mo filia mo le tu po Jerusalem on tatu mo o le sinu e te no no esele tau te ia te uta puni le tu no misi no tatu ava no ta e se polenga o le atunu u le aso ma le aso wa le mai tau o atunu u le si o mia Israel e to titi ale isa so le to le pomu le to le e mo mo le tangata le atunu i le aso ma le aso. Pere stu langa na tono ine, ona ole o ngatu tonu atu Israel i ona fiki. O ta tonu fo ia o se o neimea uma peno ta ufu fonga mo le tua po plan mo me le tua. Ai kopito i oritana o lunga i le panona masuria. Io tama ia, ai titilo le fafanua o Israel e faisinga pai e se tulore o le fafanua. E le a toa se lua se furu se kone pe toris furu se kone. E mwhai ona lele merwa lele mai oritana. E sa e whapa u se po mundo i Jerusalem, ia po la loi Tel Aviv le tu fo lele ole ia Israel. E whapena fu sa wa i kupito ma le panona, alo ta sa o ia. E loa o mai Israel mea mala mai tutupu i ona tua oi. Pe ole si tu langa na e whamanu ia ele tu e ona tangaton mana. E monitor e luwa le alu, kwa le sau. Ia tunu tua oi mai mantua ko len faitala Iran o tele Iran ya Israel len fai mai o mato me tau fa ni kiria o mato po mo fa tonto o senta mo Israel o lo temi tau na vevese pa wan me mato fai na o mia ki
fololo mai Israel. Na fatatali la ele po la setali Israel. Na famatali ale di atau di naleo Netanyahu famai. Au wal matutalo. Ifa ai po oli na la alu o milina ti. Make sure you send the right person to push that button. Onga winga o tamba ya. Wai loa o ina foi. Peno taua. Pela o lunga fateta ingo lunga le panona toa ima le panona i te mina vevese ko le pao le panona ma Israel. Te lona whinga runga le YouTube. Kusa wa amata tau vevese ala wali e tō ale leva ai o solo male si se tulo. E ma tu ta tu la si e bon i lunga. E ha lunga i lunga. Te luo sa wala si sa wa ile ari lunga sa wa tu to no tua. E andu fa bela si e lo atu la Israel le pono e le lo me le pono i afu ya Israel ai fa lo longa la fam e sa ta tifang a o me mo ila o me mo yo le tu e o foi la lo le va o casa e fanga me lo ke ti casa e paula ia me ta fa tonto Israel e fa sala ve lo ke ti o mai e le fa per wa le po mo me le nga fanga me lo ke ti ai fa sala ve tele lenga ka fanga me lo de po mantala o ya fanga me kasa e diva pe fanga me lo sa user e fanga fa ta ape fu de pa wa me e re Israel o le alu foi lenga me ta fa tonto Israel fa sala ve ai lo fiu lo ala pe fa no ftanga filo tamo o fanga dunga la ko drone fu de se ta ti lo mai po nga feto pe lo ina ai ti lo mai tama e lo le ko i mau le ya lo filima o lo ilungo lo ofisio Israel. Usa le mawade I alo ya fie te fanga me te fanga ngala I lato upuna feme. Wala tia o te o tua. Tanga o tua. Ko ke ai o nga fela ke loi. Le tu la foi le tu on tamata. E mo ia tu tu vai nga tu te nga tu e maliliu. A longa au te lenga. O lo ia I pere lo fatu no le tu I on tamata. Amen. Telefone Pena ona tau fai mai o lo ilunga lau I lato whanau ono le stai tu la fono mai te muse o nā mea uma tu ule tu e whailan whana whasino. Ele iai se pulo I tātou tu lima mi tātou whamsino tu ule tu a pawan me I tātou talo maua so tātou ai e ola la au pe pulangana o tātou pati taula I nei vai tem mai whai mai a tātou maua leo wha vau Alona te mau ai ni, te mau mama ngia ia te tau whai e. Malavit, tu sau e sau noa mai tau whamatala mea. O la ngona alo te fia, o le mafuanga alo te fia. O le tātou te au auna I le tua moni. Le tua pera amo I sa ako mai a kopo. O le atua leo Yesu ke wiso lo na alo le tau te au auna. Ma fia nga fwena, o lana leo leonga fwena le whai a tātou. Ai, Vincent, e whai ngō fia na maua se sisi seni o si tangata I le nuu o le tua. Avea matangata sitseni. Tu sole o le vai te mino sa wai mua. O lo ngorwenga sa whai. O lo fie tama passa I o sa mo ini. Oi. Mo ia. Passa. Su e so lupo o I tangata sa mo afa sa mo le no futoni sa wai. O no fole tu si la loingo. O walu I la tabale le su ke no ke talu te o oi. O no fole avela tu no avele il ampa samo yo sa mole la talata mo ni alo o ni yo o sa ko o dada base le o ka sa mole I o eto o tolu to fana tama sa mole ni eta sistema na sa mai Australia ngo ya li manu e no fo matene a Utah I lo Ashkelon ya ostama ofe no fo molestene Israel e faisina mau te la Jerusalem I must be solo now sao safety e Malaysia I no fu ngai haifa na tata o la uri langa lu te lo le nei e fu no sao so ta I to lo le ni ai wa mau si tengi la uri so uri ona no fu mateni Israel o la fa na to lo len fa na nei em fa ona claim la si ya tau no mai nei pe fa pe na mo te mana na o le claim si te lo fo Israel e pe ya o isia tunu ufule le tamfai a le sfulu tausanga tau titilo pola tonu le mafuanga leo le fia no funei pola sa onanga patifia so swani le economy pe te sa ona sa te fao pola aso fano no ngafule le pe tulanga titilo ye e fa fainta
saua ma lo loto fo le te fia no fo ni ia so se mea le mo mas file mo tau ia wala uma tau ko ona e tulanga fo le uia ia ma fai ona maua se afo ia i se pitanga ne ia o ke longa fo ia pala sfinga lo le tua i la ule fo o nanga ne wete ia ma nei kon karate we na te fia no fo umi ai nei ia pano tau e te le la va se so swani mo tatu tangata ia me se la vale tu del fale anga in a spiritual side e fai ona o moli e fai ona o fasoa e fai ona o fa malosi e tatu fo la me se tatu tangata tata sa mo le a pe mo sin tasi pe ruoni anga fa sa ine mo me fasoa ia o le aina ave no so fo le no se sira le yeso umo mtemi umo no uia na fa no O le ato luana ia walo ia na soifua e ma inai Israel. Le ale alunga o soifuanga ma le olanga e matua se o whanau mana o le a fo Israelu pe a moni la sitini man nofo mawai te taria vaenga lea pe a whinngalo isi o whanau Vince. O le tūlanga na iei tato no fo wailo e tina o tamai tio le o whanau langa atoa na iei. O le aswhingalo le tua ai manuia nei mea uma o lo te mawhau whapeo uni tau no mele stolua. Tau no mele stolua i nei pia whapena e le lei atoa o te nire whata tasilo wa yasu. Ia no tau sa ini se matau whale fune le mo te whamautua is whale se whale la poa mo es mako lua po tu moe pe tolu. O le iel fuwhanga tau no mai ai. O lo mitanga pitu sili na on taua le fo te mana o e mo lo whanau nonga. Ia whio la ane lau whanau tonu no le tua. Au auna la whanau tonu ia Israel. Ia ma whio la i whala ia lea. Ia ma avea ala ia lea ni Samoa. A tonu fo ni Samoa lona lua ni Samoa mua fo ia po ia ni si. Mo whio la. Ia ma i nei ni pa ia. La uia ngā ia whanau na unga. La fo i sisi le li lo loto ato. Te mana o me lau whanau. Ia ma tunu no fo ma whio. Vincent, o lo taimi wa lo fat fo yo nol po. E nei o tatu tangata lea o la lo ato whaftaia lau tala no mai fo. O ane si va e nga o atangi a ile atua e tono lo na nu. E pe o le vaenga lena e ta ua o na ao le u fiu fielo na nu o mai mea tau o nu ese. O ima ni si va e nga e te fia whamatala ni si va e nga o eva aie ina. E iai ia mo meo ili ngā pū e iai leo te whanonga ina tono Jerusalem. Ai li la longa o matangata. E le la ngona mo fo ia tangata Israel. A le fai mai le maua fai au po vaenga fai le aura pai tono Israel. Le fai ma se la ngai ngai kongo suna. O na oi la to te tonu ma le loto atoa. La to te la. La to le la. O le Israelu la. A le la ngona le Israelu le leo lea po se vaenga fu le leo. A la ngona le si to olua. O lono winga. E la talata to olua le ai mamao nga ia. Ne ilo le Israelu tutu. Anolo. Amol mole te lo la ngona. Amol mole te ona. Le fala ai ka foi la ngonga mo le kama i ko sa ko sa lau ka mo nga la wa tiste no e. Le wele la ngonga ka. Tu pu vole ya. O le lua fesfulu. Na lo te mai ta winda tau sanga na. Ile masina o ke topa ya novema. No manava me le fiafi. Te talna o la tavale. Au te whaalongo atu mo i lau tala. Whaalongo tulunga le langi. O le matua i fe eia o ili ngā pūwhai peni 4-4. Whaisinga mau. No whola i ele o au le tolo muti no. Tam toale lau te whonu no whopue. Ka ngā le a toale minute o pue. Au matua i fe eia ne tu. E se alau whaalonga i pua tā vale kone le. E se alau whaalonga le awha. No whoi whamtala ni mona piparami. O te le yango ala iei. Nga ulatu vole ala e sa whale mai e se ui. Se matua ai no sila tui puna la ngona me le ai. Sila tutua o i me le ai. O te le angole i whapea wia pore alanga mea. O la kule ofisa. Kau sila kwa matau le ofisa o le mo te ngalu e mala yutai a le fwoi tata. A lapi le mo te kakangoa kwa api e le ai ase se o la ngongo. A tase la sto i na nganga pi kaura la ngongo. But did you hear anything? Yeah, I heard some sound. Mera mana tala. Me vai e. O kungu la ngongo ngā fwoi. Ato ina la, o le a lapi. Tai o le a fwoi am. O le alapi pol mosaren whamengo ula nonga fwoi. E te loe. E tā ua i o tangata la ngona ina i a leo. Ia, kusa langa ngoa. Ele i malosi i fwoi lele.
a pele pe fa mai se ki mai alu ro le YouTube alo su wala an eu ma temini na le lua video fa pe ngale le YouTube na pu e mele tanga tolo te tua tu I de Jerusalem de situ ai pu e mele tanga te le situ ko maki ki au fit tu ai pe tu pu va ngale dungo fa malo vo le tai le ka ko ngai makafe ai pu e mele te Paris o kiki a fa pe nga la le dungo le YouTube ma ko I lo le le fa ka di o dungo Jerusalem ma leo I nga pu ya abai foi le pu nga ta pu me o lai pu ai fixi tu tanga le YouTube wa ya o me ngai pu o le foi tu tanga ia na te le longana o mauanga lola ia le mga o whanonga kunga fai ulango naina ai le langona e lo to lua manei tamata lono ing o leo te la tarata mama tanga maletu a le mama a lo whanonga ia matou iai uma ia tasi matou de matou I lata ia peita ia e pule alta tona una e tua o ena o ila son famsino o kan fai le ile ke la ku o le la o loanga o le sa tu pu vanga le o ke la ku lo la ile le ofisa o ko fisidi e ia se menga tu pu la so le o la so ton wa le vanga vo le le o vanga ye o tu ta eli fa mo ki ma sa la o archaeologist le pu ya kama la so ton wa le ngalanga le o le tunga ma o fa ola o pa ko la ngale mai la matanga tin kusala o la to susu en o tunga ma nga o nga pa la botunga mau lalo ai pa lo malelang e I matama o mea mo I putono no o va ai o fa longo o tanto mo le sisimia o lo va nga yo o para ai o fefe o mata o va la tal no o savali o me fai o fai mo lo fai te ona o lo e morning fa ma ni le tu le te poi tu langa folna o le wo mai nei le fo tino fo fa malo si tato tu o ia se fi sa ne Jerusalem sa ne le fo ni se fa me se tu sale tu na me ni a fa lo mana ona a fa lo fin ngana nga fa tai a ia se fi ma futo se fi o mai ia wa nga ta o nei nu ia sola atasi a pe ta tu dei bo ele lang e te o io va ngari tu no Israel e le o tu si to no tu spaia io fa me ni se va non è fa me fa en tu fa me au ni tanto fa popo au ni tanto tu ses me me po le tu a fa me fa le vangia io ana io non ta ko mul tas fa me ana mai am tu si me ma la va fa fa lo tu no e ma fi ko che le me mis ko che le ai sa le ni ai sa wo va no wanu la ile ave oi o me mga ya misi ke mi kan ki tilo Yesu I Jerusalem la to fo ile na tangi ai mona ilo ile me la tu Jerusalem na tawa na parlo I mato le di fa le la punga le vai o me temi la punga le vai e lo sa tu spaia yo e lua tu nga mau ye ne le di fa e lua vai papatiso le nei o lo ye tu la nga va fa lo nei e di ave o ye du ngana o lo ia ile ana tau susolo I nei na avele di faola te mio pepe mari ma me umai te mana o fi o se fi sa le tilo ye ta tomata ye ai sa mo lo to ato tu ye lo fi fai manuia mai le o tato talo le ta o spiritual pai ta tu wo fa nganga I ona fa me le fi ngale tu ta la von tai mo fa nganga ta te tai ta tu fa nganga ono le tu le nganga ta funta to bit fa nganga malo Vincent o leili ngā pūle na e tā ua o eli e lauri ele tunga maule li ima tamu whai tatalo na to e tupu se taimi pe na tupu I luma tu fo I leili ngā pūle nungon le sa e langona Lai kusa pagua ngal vai tupu nga tupu tono le I kemi ngau I lua fesfuli onu ia ua ia mala u no foi tono nu le tu ele fo isi va nga tupu mai se ate no tau ma tu fo ele tau le tau 6 day war na tupu ta si Iva no fitu elena ia surprise ia Israel lo so fa ino to a on ko sa le fel malo longa Israel ai so fa ilo tamai ele mas Israel sa ma fa o le alimento uma la sona
tulia isala e ai ko pita tulia titia o i kai rola tutua o i mau mo fanuanga tulia i oritana tulia mau al vai papatiso ko kiki mau ko mo fanua mo sela le mele tanu ai mos io tuli lunga le ponona mau ma fanua i isala e na tasina va vengan faire tu io tele va nga isala e lo sofa i fu le la mo moi e tapuni puni o mele tu tautia ese lo mai sia tanga ola fo ya mo o la to fatu anga mana tu me fai o tu langa umana te ola la usius ya fisila tu erva man tu fo ni tau le se tim a o volanga tim e maria e telefono fo te vetu no pe wo fa auli mai lunga le lang nga ba e kwali pi sa le au fo le pi sa fa ta fa mane le au sa wa misi u sa le ma ro ko pe lo ko kim wai o le situ fala taltale o lona winga e malo se kul tatalo vai ngala ai vai tatu i tau foi para si polo tamai talo fa mul i fa so ma timu ele le va vetu ya mata polo timu mai fo ngan fa so lo mai ya yo tu langa na ye ya peno ta o tatu e pina un tatu titilo me un tatu masani ai au tamani o le masina o le la o le fetu o le e o le fungana au o la au mea umana e ave fatawa o no la teilo o me ano fo mai mai le tu tia sa tasi e isi au sili o toe e umana ia la tfalo longo le tano mai le service Vincent ola wale mea fo le o tamo o mai mau pen fa pe o tango fiel passe se Lady Samuel sa fa tango fiel passe se lui sala ia le loto pe o tau Vincent e maua a se fe tu pe ia la fo isi tu no ai ia tino ai Vincent ole a sau fau tuanga ma sau fa manatu mo o nei le ke usiano fa tamala o langa nei taimi ai au mau ai no na ro eva ai ale mamalo le tu mo no va venga le suia mas so so di mo la ke usiano o se fa malusia ia o tino fota o fita fa malusia fit me se volta tu pokala me o ia sisi pa fonga mai awana ingalo tatu maftanga malangang paya the Holy Spirit tu ina mai le Yesua le afio le langi avia mtatu fio so nsi he's right there man tu foi tatu samua tatu tatu tala fa so pito tala ngafa tala fa fa ngonga fa tu lo musunga langang paya le tatu no e atilia yala na mamau oi malangang paya langang paya le o taimi lava ma fana lo moftanga malangang paya fa fel ma fanga ona tatu wole tatu tu me ano fa langang paya o file mu o le loto mo la lo fa mangano o le loto lo fo langa le o taimi te tatu si tamai o le musa o ya o langang paya e le tu fa mamulu o langang paya wala wilo langang paya o oe o tangata e lo famonia te ia e yel taimi fa tu tala tangata ita ya o e le longa o te puni langang paya e yel taimi o se volta avale fungale ko ti kela vela ko avale ke so por kaya ya o avato langang paya o fo sa o loto on sa ye to ele ya a fai o lau fōlanga te mine fai se fituna inga fai ere te mea lu mai ali tu a te mea te tautunu paia o la ia te oe wa e musu e fai nei mea umo ono la ia o lo fefe mo lo matanga o la matanga o nal potu e mata la tala e fai la isi famonianga o lo mai a te mea o te mea la i lumo ftanga ma le lei mea umo o a mea ma te mana o ilo o langa i fai ai manga o ke fi sa Israel a mata ne lu mo tanga mang pa po ia se fa fu mai na e te me te fai pleno vet o o tanta fit filia ele a ngalan ta o tanta fit filia a te tau mui e tu silima te famosingo e ai e te tau na e sau e te tala no mai o la tu mana wanga o tanta fit filia o le wo moni la mang pa e ma fai ana lua o te visiano ta fa kalap pa ia mai ni lo tasi pelua a lai te iloa o le eile ngang pa ie te oi. Na onto e whamalo se alo tunu. Ai te re alu kongole matua e alu e te alu e te alu te latu e pau. E ni se tata whamei e te au. Nga wa ai Hawaii. O lo ke alu i ka whao nga fu ime le ka misale ka ngai sau i o e nga ke fofulanga ke tala i le whiunga le tue le tama sa wai. O whako Yesu le whio e marawang sala le yang sala Yesu. O ke lo whakura whapewa o Yesu. Io.
e matua e pui ha o e ngang pai ai alu farkala vai ai la kula ki lo le lei ale mo pai le seki e me fo ma le fakari o nga fa ko ngang pai please Holy Spirit she needs your help he needs your help lu a se kongi ke la kon ko isu ya ko me wa me o me ke mo ai fa pa wan me ya abia ko ro ka ko abe mo lo to ato Malo. Ia fa me Yesu se fia mun mai amorong sa to lo mun mai ele fa ngofi ele fa ngofi mun ya Yesu fa mai ai ta mai fa mangal po mo le si tu di le si tu ai a life fa ta on no ta tu le no fa ta Ya, Vince. Ya, il me latu o tatu fatan longa nei o to ati le ila to fia o tu ha Israel. Ya, isi ava no fo ile fai ona so ta to ina tanga ta la sauni malanga tu le masina po le masina fo. Ya so ta ia to fo o mo nei fam talanga fo ia wa va nga fia o mata mata ai. E tau lei ola o iai nai fefe au ngai ngai e fefe au ngai me pone po Australia na so tai mai e sta manga ngai fefe au finga o Tim Williams a tele na mai au malanga o te no fola o yala se di mo no for refer ye o te minei o lo iai tanga tene e fe o mai fa fi ave tu as modeli peno fa ya tolo fa no nga te no fa invites na te fe mai si o tu peto mo whatever no se asa to mo yo e ta sia lo mo isala e ru fa mai nga isala e ru sa mo se tu te fia lo te fia lo se sia tu a malanga nga yo mai o tele malanga yo mai amata mai ngai pitu lunga amata mai nai haifa i mo na karameli pa solo mai na saleta pa solo mai samu karilaya pa solo mai ngai kapanaumi ia va umana se yo o te mela o mai Jerusalem i o mo fo le no tel what matu tatano i fa no fo se fa so mi sa au ne lu te no fo tonu o Jerusalem me fa no longa i pe mele to te fa so ai ia me si tu langa na tasi malo sunga lo va se boa o me o mai tonu Israel e ia fa perfectanga e ia winga e ia foi ma fe au ta au la ia pe o sami karilaya o sami mate o le vai o Yoritana so to mam ko moro lo ia la vai nei yo tulanga umana le nei ia o i petel ema ia o ile varanga ta o le pale o le ma mo va ne ta o le shepherd fio ia o ma varanga na yo ya to no blas finga le o ia ni sia mai ia me o te nei e te te a te le si varanga no mai mo tas o ta ni o pisu puna mo yo fa tu no te ai pisu Agua ngale so ma ia mangongi nge iso le mo. Por pisu po wale bunti tu bani le wori. Ya na fa fa mai o to la o Israel ia o pisu po ale mana o mi mersunga Vince o e kalesia o ani kalesia i tonu le o Israel. E ai ma e kalesia ngai amenta ilo ala ia i volele a lo te vai au ne ia e tele o e kalesia le ia o nei fo i tasima la fionga fo ia e tolu sa pati nei o si tuna fisinge ia o to tele o sa pati e sa pati das frele sa pati das tona i sa pati das sa o las frele sa pati la muslim e fa malu ala la muslim fulele io la stona io sa pati Israel ia manasa io sa pati Cristiano ma tola ia pota to fa Cristiano bongali ia tele ono nesa pure lomba tele la nele lotu católico ia fo ia si tapu ai nga fo le titilo ia ile o me sa lunga mo orifi ni matulanga fa pena funga le pe ia ia le fatu por manavo o kalesia uma e te titilo funga le pa wana o lotu lo te lo le mas no walo o pase lumo e tale fo lotu ia tele suna ko nei tu la fo no suna ko nei sa ni se eu se vai tela kwa ku o se vai fo fa sa ki ia ko suna ko funga le pe o me foi tato ia so lai e sa se vai con o farsam tu na mo fa pena au e kali singa lo te au ile ngai ai e tonu fo ia tele me sia e pela le pahai o ngai ai fa ia le la su na ko na e sia vai nga umo sara e lai yes fo isi tapo inga le la su na ko na la tua tala tua tu se vai fa foi de evesis au sa mo tu se vai fa fa sa se elis wan monis ma lo fa tai
Tai la Vincent, mo le atu alfa tai tele lo tai mi fo fa no ina tala no ai. Me u fo ma na yo le fa long long o te lo atu tele ta to fa fonga le u fa malu sia lo la to fu yo sa va vali mo le li. Ma fa malu sia le fa to tu o wale nisi tai. Pe a le tali mai le mana onga le tanga tali mele mana o fa pele pe so i fu ele tu. A o va enga o fa mtala ina. O le fa ma ninga le. O lo so i fu ale tu. Ma le si va enga fa ma tu ina o tato samo. O le tato te o na le tu moni. Wa tele atua. Au le atua moni ale tau te au nei. Lea na te leo leo tatou. Ia ai e si vara muli muli te fia sa no ia yon tatou fatou fale mo nei tei. Ia i whaftai tele lava mo lava noa a tonu fo e losta ni mua mua nei a tonu fo e wa temine. E umani tatu fatata noa. O le a tele le fesilio le asa. Pela le si vara nga tau tatou titilo nga e tatou waba ai mamau. O le a tele le fesilio le asa. Wa pe nala le la tupo lo fa tu tau longo na la tele ni se fa fele tulanga me umu pena a tato fa tau pa ia ia pero ta ua ave ia ili ni loto atu fa mamla manga la ngang pa ia no fa ia ona mata tala me umu la e o tus pa ia ia ni Israel e pe o se paso fo ile o la fa ta tia mai e se ona vai ona mai ni e si mai e fa tu fatasi foi la ia o fai tau tus pa ia ai le fai tau ia so uma hole ai ale wo lo ai au ia mau te tawa ona tau si ai ia matulanga na ia tau sisi la vale maftanga mlanga pa ia awal tam fai le vai ngaita me sil pele uma wala bano o te fita la no fa mun mole sa mo la vale negative lunga social media ai ngā mālo fa por kiki o video sa tutupu le lua tausanga taluai o toe au maifo si te ofo si o malava lea o mana o mia se file mu moni tono si o tatu atunu ia o pifa manuia le atua ia Samoa ai loma a pele tele loto tatu tamata e lo iai se fa mangalo o lo iai se loto maolalo mali e maia mai tatu tapua i le tua ma fa manuia mene tua si o tatu atunu tele fa monianga o lo fa pena o na feeling mene tua Samoa ai lo fa mo a pe tatu loto io manino oportusi fa mai ai lo fa le tua ai le lo fa lo so o te pelo la valia ai sa fu e mai lo tatu langa o le au le anga lo va mo so tati ai lo fa le telo tatu fe va ba io tatu ai o me masan ono winga nga go fainga malo fa putiki ni ai tatia na tulanga o mai tatu na le ngo Samoa le o faiat o le winga lo ngo Samoa o le usta o lo inga usta ia faile me tonu faile me sa yo ele tu mau nei la langi tatu e tau tele do fu pula le tu pe tatu feut a lo no ta inga fa fonga lo su fie mo so ta va no le langi e fi so ta fi o tu ngol langi to te atu su ma ni sa mo yo pe mo so yo ala te mua mai luma ala te mua mai luma okay e si go eva la marca oile to option yo ta si ma ya va ta kana ni ma tai le yo fa manuia le to lo te poina sa mo la to fa mai ai fa ani sen fa si lo fa pena na lungo lo programa fa so mo tu si mai o lo te alu la sa fo to ave si tatu ngoi ave o tatu papatalo o papatalo e alo no wo ave o ia tele tanto fa manuia tanto lo la o manuia talo to enga le o malmalu so mona pelo papa maanga ke la tu mai ngoi o la tu te sudu vai maanga mo ilo tala o lo ko kiki miliona ko kiki le se pu o fi ele tele o ngoli ye yo tu bo ile o maka katulis so se me sa la ku te talo au la kula tu ai duai ngoi nga atas umono o kakalo o sa wa ka kongo ra la ku ki al wa ku se nga kakalo ye al wa ku me udi kakalo al wa ku kakalo o ala ni o mana o ani fa mon ya ni fa malolo ya mantu pe ma pe tante ya so amantu fu le sala e tata lo ang le foto kamama aso uma dai mi tu la mi no se kone e talo no ina la atu ala lo ngoi pa guarda nga tato e fa ire fa pe me lingo
ngo ka lo le ka ke kami fu na ia le en fa na avel en si la mai le if you swani mai ono le te lo tre wa o era e fu anga ia ma lo fa te e talo ai alu e si lima pa la vale tu na uma pena na ma tai mo la no pa mo ni fu le tu lu au nanga pa pena fu si o tatu wat no ia e ola fu le au na ia me se fu ali nei tu la o ma tu ia i mo nei fu no fa ngau ia ele no fa man malo so fa isu ki wisu amen Vincent o te loto o te le la tau le la e tatu e ilunga la tau Facebook e fia friend tatu ila usunga o no tatu pokala o lo sua fale le te alu e nunga le Facebook ia sa o le fa ia fa nga mele le tu la o le fa so manuia manuia nga ia tatu pokala menga te le ia wai ia fo ina isi fifsi fo le fa so mai fo le fa tu manatu ya me se asa pati la funcino fo famtala to ele se sengo sa pati umai paua tulanga na ya to mawalo te maulalo fa fani ta to fa so fino ma ya wala volta to fo la ngolo ele sa wati apolo le sa wati mine o to ale fa long tangata e sa ila wo sa ila pule e sa tangata to ainga malana best friend temine o la telefoni fa bia ma lo vaftai ia vaftai tele lava te o luso tau fa uso tu e Vince ma lo fo le fa ma ni le tua ia ma le tala ina fo no finga na va nga ila fo no finga nga wenga ia o lo fa mo pele tua nga wenga lo finga mo luso ia fa mo ni le tua ia mana tua ne ia le tatu tau tua ne si fonga lo mo i lau te talo ia a to e asia si fo o va nga o masani on fa itar sanga ali si fonga lo mo Wellington ma lo finga wenga le finga ni puli ia mese la finga luenga nei ia mato fa amani atu ia manuia fo ila mawai ia I le natu no alo ia wale le tatu to filo ma ia lo fatu God bless ia vai so mo Vince le ia ia tatu por kala me fa tona le taia o pe na tano mo sunga Vincent Junior Smith ten tala no mai isala elu ma eu vol ma ia ri tasiole alu longo wale si fa so atual vanga manda ele na mai ne Vincent ele te mile na to ipomu ai ele au al qaida matangata ia le lua fe lo tasi fale te telefo ia Amerika na sala laua ina lo fale ia Amerika te lo na men fa Amerika na la to mai fa pitoa le o Israel o mai koloni le o Amerika le meta le terrorist no me tangata fa tupu fa la vela ona le malama wo fo ina I fita Amerika ma tangata Israel ka fe o la to wo langa le yeso eli o Iran Iraq le panona no umai wa le vala na ola Israel le langa le o le si o le fili ka ta so tu spa ia o le tele o fili Israel a pa tu Amerika mai fita Israel mai no koleni lo na fita Amerika ia fita Amerika o le si tala na mai le taimina na o le sauni ia Israel elu vainga e fa sala ve ia loketi ma pomu ia watu ava aila ile atama na ia le na mai Vince ina wa tu lunga le drone o le va le va te pe mai ya drone foi sa pe ia le drone le ia ta ia la tu tato wala le o le sa pu e fo ia le drone ata ia la e mo tu lunga le ia na pu e mai le va te ia wata na pu e mai le drone ia ile fa tu sa ina la tata mai va le va I fa ngai o le mela le na mai tawina ina o tilo mai ia le fili le panona manu ia la to wata I po e mai va te o le mo maule na mai Vince ele ino ala la langi tala ia awal tala moni tasi mal va fonga le tunu ele fia au mai le TV1 TV3 BBC Fox News la tele fia fa tala ina tala ia o le va aile na la tombo o le fa pe nei a o le I rungo na nu le malo keti sa wa ele te ia sa o te tonu o le fa maoninga le na o la ia le tua ilo na lua o le fa fetai ile le imal fa so events o le fa maoninga le mo lau ke usian o le tua moni le tatu te wo nei mo ma ia na tatu fa lo ya mo le tua imale fa fetai tatu tuno yo mana ia tele ia e Paulo fo ia o fo le fo tau I fo yo le yaso lulu le masa I tatu pokala me mo le ia o o finga lo yo le tu ala ese fo le wa mai fo le fo a sunga Vince tatu tala no ia ilo le no Israel ia
Ona o le malolo te lo tatou program. Ia, sa o le ia, o umatoi ma le whaasoa nei taimi. Ia le la whangasolo nei tātou whawhiwhianga o whipese. Mo le tōi whaftai tele a te utou le longo mai na nguna whiwhia fo nei tai au le whaasoa. Ia, talo fo mo siusi a vinsa o no fo la tunu o misiusi o na inga la la toi fo i o au muai. Ufia alua Israelu te no foi. Tele tu sau. Ia, la ia lua mau Israelu so le e o pase seri o kila nele. E lua iwa tala al pase seri chet star nele o ngaftia mo ta. Ia, ele. Ia, sulveta kurene. Ia, o le pese ia Israel. Ia, se sau.
si alu o le tausanga sa whaafua se I ona tupu le puapuanga o le taunuku mai o le sitima na taula I le tauna au e pepe o le whaama I peise a au e pepe o le whaama I peise a ai lava o le e apua ina mai inu umamao mai tangua I ele mamanu mao ua ui mai peise a ua taia I Samoa o I talo pae le pitua peua alia o I talo pae le pitua peua alia ia ngalo la valea tausanga wa atapea I se nuku ele o aina ina e talata talo pae I le atu ua valea ua petataua I pei o se aua alea lea ua le maua whawhau I le mausina o vaila na ona taatia na whaatalitali e pala na ona taatia na whaatalitali e pala ua le toi pepe I le oti I puapuanga ua whai le moto ua whai fo I le ula ua pei o le mala e se fulu I le pasina o lumatua e le ai se te I le vala au mai I luna e le ai se te I le vala au mai I luna ia ngalo la vale tausanga pa atapea I se nuku ele o aina ina e talata ia ngalo la vale tausanga pa atapea I se nuku ele o aina ina e talata
Tasile tino, tasile loto e paulava lo fa moe moe oe e mo o mia oe olo utaya o manino e mo o mia oe pe a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe
so masia taso ia whaatala ia whaatala tala ang mai se tala mai le Malaysia i lafo i mai lang malala sa eta amira ia Samoa sa omoe matalala i le babea oe sa ulo wano whawale ia oe sa omalu ma pea lua i ile ana pe e pe tawi ai ta uma ile ta whamai o ata ta mo e ita ile ana i isa sa e pe tawi matanga te toe mo i ana i isi sipo ta ino isi a mea whaama le walea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea ta mo e ita ile ana i isa sa e pitawi matanga tatoe po i ana i isi sipo ta ino isi a mea whaama le walea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea Maua ina ua mele ai le matanga
ainga olona tama o ina na mawai le alaua le whanua ma le ala I whanga tapa ua mapele o sina usulo atu I fiti ia sina tapu I tea Tamaya na tot so sola mai fiti I batua Sa ili mai ele whawhine ua ele au sana Aena o tūlanga bailonga I le matawhanga O le mawaenga I le tula whasa no o taua O le mawaenga lava asina ya toiva O I le afiafi o te tūmai o le talisuanga O sole fetua o sauni loa I o whaiva Le maunga o mawhalu Bafuli mai a betanumi ai Le ulua I masina maua Ina ua mele ai le matani Manatua I loa uloto le nuku o sikuwa Pasiona vai Le ufa asamo na foai mai
tangi maai o la uri matai o lo ua sola Wano tole te tua o pe au o le masa o ko tia lo male sa o mai ia pia Vanu ilalo o maunga ilunga Mongala machi monga Onu umamao wa o tau wasa O fea e o rosali Oi, olo ula, lo umasina Tafia luese, malene hongisa Wautangi atu, ile tua le tama O fea e oi rosali Tafia paya tu tafia the ai la upele o fea o iai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Maunga ilunga manu le ainga Polilo atuai o poinga O ma faufaunga I aso uma O fea e o rosali Tafia paya tu tafia La pele E toi whatalo whātua le whaupoponga o tala whauma le sifufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O na ole loi matamalingi na wa ai ai le tai awa na le la. Awanga I ese mai Jacinda Ardern ma le pale mene e anga I atu I le whale o le māloi au ki lani mo le tuui nā loa I atu o lana whaamawainga I le kōwana o New Zealand. Na wa ai ale whaatumu lio tangata I lumo le pale mene ai mai seo minista ma whai pule o lana whaafale tui. I se saunoa ngā le sa avia ma taitai o le Labour, Andrew Little, e le ai se isi pale mia le lalulangi. Ua au sia ma mawhaia mea na whaia e Jacinda Ardern au se e mai I le tofi. O le asolo o whai ai se sauninga whaapitoa, e whaatautoa ai le pale mia fau Chris Hipkins, ai mai se le sui pale mia le tamaitai o Carmel se punoni. O se mea whaingaluenga fauwha teknolosi na a matawhatuina e le OpenAI ChatGPT e mawhai o na talina I so o se fisili e pei lava o na tūsia e se tangata. O le whātuputupula ia o teknolosi ma le tomai ua ofi mai. Ua avea lea o se popolinga tele I totonu o universite. O na ole a ono mawhai ai e whanawa o ngana kopisa o mai lava le tali. Mai lungo le interneti pe a wha o ngā lea upenga ta whailangi fōu. O le upenga ta whailangi e tā ua o le ChatGPT.
E talia so o se fisili ma e mawhai fo o na whai ai mea o ngā muli whanau. Na whaalia e Griffin o le whaatonu mo mata upu taua a onga. O le a mata i tū le lei le ofisa wa onga whaapea le asosiopu le a onga lea mata upu. O se whaailoilo i le awala o tūsi ai le ingoa o le street o Pākaraka. Ua whaaleangai na matu i lalo e nisi i nina i tū la ta lua na whaatu wina. O le awala sa whaingoa ina o Maxwell. Sa suia le ingoa ia Pākaraka i se sauniga whapitoa na whaia i le asoto ana i taluai. O re ingoa Pākaraka. E whaatatau lea i le te leo la au o le karaka. O lo o whaia neisa i ilinga leo i lea mata upu. Na whaeloa mai e mātua o lea li i New Zealand o Andrew Bagshaw ua maua neilo na tino maliu talua na tau sailia mai le aso iwo Januari. Ina ua mai angaluenga o le aso ai le iyo o atu lava malana wo Beretania o Christopher Perry. O Bagshaw fast food fitu tausanga o ia o se scientisi masai au fofua atolo na taimi e whai ainga luenga fesosoani i totono Ukraine mai le masino o perila le tausanga taluai. O le nu o solida na iai le ali i le taimi muli muli. Sa ripotia mai na ia tau mawhai e lavea i mai se tina matua, pe ta ina whai na lana ta avale i se pomu mamali wai. E lata i le se fulu afe vapes po o isi i tu ai ngā sikaleti, na ave e sea mai ele au whainga luenga e tiu te ina ato i le malaiva alele, mai totono ato a tangata malanga i le tausanga taluai, mai whaafai na lea fuai numera, mai le lua afe o vapes na maua i le lua afe lua tasi. Na whaalia i leo le malaiva alele po securities. O isi i tu ai ngā vapes e iai maama vai la au, e ono mawhai ai o na tupu se mua mani whaalave lave. O nisi o mafua anga e ave e sea wha malo si mai ai mai ato tangata malanga. E silia male afa o le fuai numera na wha amawina. Na maua i le malaiva alele wha avao malo i apilani. Le malaiva alele pito silio na whaatumulia i tangata malanga i aso uma. Lona lua le malaiva alele Wellingtone. I le tele o vapes e ave e sea mai atu. Whaapea man malaiva alele Queenstown. Na whaamanino mai e le aviation security. O vapes e ave e sea mai pe a whaiolo o maua i luggage. Po o ato ia e ave i lalo. Peitai, e mawhaio na ave i le ato lea e alu malitangata i lungo le vaalele. O isi vaenga e tatawa na sila totoa iai. O AirPods ma Bluetooth headphones. E ave e sea foi pe a mawaina i totono ato mo le saunga le mu. Na whaalia se tasi o tamaitai fo mai i le whale mai tele i kala estete. O loo iai se tūlanga la matia lo nātou saunga le mu. O no le le lawai o paka mo ta avale ala au whainga luenga le taimi nei. O nisi o fo mai sa o so wha ia ma whaleanga i nā lātou ta avale i tau sanga taluai. O loo ngalu luele te whatu ora. E toi whausia ni paka mo ta avale ala au whainga luenga. Ma e lua se lau toru valu e toi whaupopo ai i avanoa o paka o loo iai le taimi nei. O le ngaluenga sa wha moe e mai ai le masino o ke topa le tau sanga taluai. I se whaamatalanga mai le sui o te whatu ora, ua whaatua i nei le ngaluenga na whafungaina mai i le lua whelua se fulu. Ona o ni vaenga o to ilo, ona le siti ai o tau e whaanga iua iai le ngaluenga, na moli maule sui o whaala putipotonga fo mai. O le toa tele o le au whainga luenga, e wawe o atu i le whale mai e su e se paka, a ele i o i taimi o ala tau sifi. Pei tai, o nisi e tua i atu, ona e sawa wali mamao mai ma au wala o paka ai ala tau ta vale. O le tina o se tene i titi i ngase i le whale mai, na ia ta ua, e le saunga le mule taimi o le po o lo o ia wa aia o sawa wali ai nisi o tamai tai fo mai. E wa aia le tele o tangata ona nao feo ai le vaenga o le au wala. A o sa vali nisi o fo mai i lato ta avale, o paka petusa o le wha i le 5 streets po awala ma mau ai malfale mai. Na sau no le whai pule o le ai, Jake McLellan. E toa telefo mai ua o sofa ia ma whaina o na o lea whaafita uli. O le a whaia se ilo i longa i lea mata upu, ma ia whautua ina ai le au whainga wenga. Ina ia whao ngā whewa i ngā lau tele. Ua wha moe le kamupani a le Media Works e ave e sea le iwa se fulu a lato tangata whainga wenga. O no ni tauma whainga e whaiti tia tupe alu a le kamupani. O le Media Works o se kamupani i New Zealand e whaapitoa lato au nanga i alau whaasalalaunga e iai le tio mai si au alau whaasalalaunga. Lato te whaanga iuia le More FM o le Edge, le Breeze, My FM, ma le Rock, whaatasi ai ma le tele o isi ala leo. I se emaili na awina atu i le au whainga luenga i le aso na nafi,
Na whaailoa ai i le pulesili o le kamupani Cam Wallace. O isi a wanoa whaingaluenga o loo i totonu o le iwa se fulu o le a whaalea o ngā ina. Ma ole a lātou langolangoina mālosi le au whaingaluenga i le awhia e o a lātou ngaluenga e tusai Marie Boti. I taalonga, na manu malo le awa le Silver Ferns i le la taalonga ma le awa e lani le England Rose, 5.5 i le 5.5 o ai, sa taalo ai i Cape Town i Afrika i Saute, na mua muatau ai e lani i le taalonga, e tale afa ua sili ai a New Zealand i le ono, ma na toi ai silia e lani i le amatanga o le afa mulimuli, peita ai na toi malo si le finau mai a le Silver Ferns. O le taiao e taalo ai le Silver Ferns a New Zealand ma le Australian Diamonds a Australia mo le taalonga mulimuli o le taamilosanga. O le asto na i talu ai na whai ai se taamilosanga ta polo a le Bolcott Farm Club Open. Ma sa mawhai ona awai atu ai se tasio alo Samoa, mai le Wellington Samoa Golf Academy, lea ua i lalo le pūlenga le siufongo le laumua, le tamaitai a teisa mania waka, sa manu malo teisa i le net mo le vaenga o tamaitai. Sa tau wā fo i le tamaitai i le taalonga ta polo na whai ai le aso malo loa Wellington, le Wellington Peer Competition. Ma sa manu malo ai le lapanga ma Harriet i le taamilosanga ta ito alua i le vaenga o tamaitai. Tala fōia mai le siufofonga o le laumua mo le ne vaenga o le aso. Whatalo whaleo ngā tutonu newa yaso le tātua tinuu, ano mai se whaopoponga o tātu tala mai Samoa. E leo iei se whai unga mautu o le matanga luenga o leo, e se mafuanga wamali wail tamai tai puli o le whali televisi o TV tolu, le tamai tai ea Aotearoa pesa bino. Whai lulkum sino leo awa pa aulongo i Tino Filippo, o le te minei o lo whaanga solo su e su enga tu whaata si ai se reporti ma se whai unga, ai o lo masalumia na iei ni whainga wha soli tu la fono, a ngai ile maliwo le tamai tai. O lo te tala foi su e su enga le mtanga luengo leo, e nisi o wha amtalanga me whai una mō mai nisi o le atunu, e se whainga muli i le tamai tai au le imaliu, wha pe foi nisi sa o lato fiso tai, wha tasi ai, ma le sila le ilana telefoni wha ave ai, o lo anga i eiso e su enga. O le tino maliwa le tamai tai whanto a maua le tai au le asonga fue pe onda ta ue awa pa au, e lona mota i uloloa, o lo no foto tasi e na uia. Aotearoa na soifuani a Amerika, malanga mai ei mangalue le leitio o le talofa whamo, ma whase e ne e whaululu iei, le whale televise a le TV tolu, e maliu le tamai tai, ua fast fulfitu tausanga le soifua. E toa whasui lo ia mai le officer lawyer Sili, ua toa fiel tamaitai lawyer Sili i a sua Helene Walwalk, e whaululu iei nisi o vaenga pito i tāua, o lea fo i officer. O i lanto e au fiei le lua so se fina whamau Sili, mo bisi nisi matula fono whaavao malo, leota le tu mo nanu, mo le vaenga e tu si ina tula fono, le toa whaingala lau David J. Fong, mo le vaenga tau whaamasinonga, ma lupe matasila i linga noa atoa, mo le vaenga tau solinga tula fono. Whai lol te maitai loia Sili i a sua, o i lantau i uto fia e to wha, wa ato o ma iai to mai maanga wa amo o mia, mo le whaatinonga o ia ngā luenga. O le vai aso newatu ina mai e se whaasil silanga ma le matanga luenga o leo, o se tasi o vaenga o le komiti lantou te tāpena ina le tuu ngā whautasi o le nei fwoi tau sanga, le whaamoe moe whantu tia le masina o mati o le tau sanga le nei, o se tasi o vaenga o le whaamana tuina o le onas fulu tau sanga o le tuto tasi o le atunu. Wa te tala atuai le awa noe nuu ma la whanga whaala popitonga, e fia restala mo le tuu ngā whautasi tu lula va alo ma pao pao. O le atu whaatasia se lato whontanga mua, e whaatulanga ia fo i whaanga tamal taimo na ta iala, e le aso whareile o le vai aso nei. O whaanga tamanei le tai sa maa sanyo na whaatau teia le teimio le te wila, pe tai o le ua whaase e mai le masino mati, e whaatau nui nai.
O whailo mai el whaululunga o le tanga luenga le se fua malo loina, le fionga ia Dr. Aiono Alec Ekeroma. E ui le mātele atu o tausi soifua wha mawai e se mai ngā luenga i Samoa. Ona o ngā luenga wha awai teimi wā ngā ia tu iai. Ai ele o iei se fuanga, e si itia ni tutongi tāo fiofi mai ai lātou. Mai lea ngā ia tu i whafo matu i titi ele o whi ngā luenga i Samoa. Whai loe Dr. Aiono, e iei ni awala e mawhai o ne whaatino, e ngā lulue whaatasi e Malbristene o le associate tausi soifua le atunuu, e whaamanino ai ia i lātou le tāua, o le au auna matautua pē le atunuu, nei lo le siliato o seleni, o lo o anga i ei le tō tele, peitai na sauno foi Dr. Aiono, e whainga tā telo na whaatustu sa atu tupe maua, e te tonu o se tolu tausanga o lo u mia e se tausi soifua ngalue ai Samoa, e tupe maua mai ngā luenga whaawai teimi ia atunuu, le foi wa iai se porkala me Australia o fo mai ele no fo mau, i awa noa i e tolu tausanga e ngalue e se tausi soifua, e whale mai mo tangata mātu tua i Australia, maanga wa ai le talusanga ina o se sitiseni no fo mau. Whaalia ai ono, o nisi o whaafita auli o lo a ngā i ei lana sila, mo le saunga le mua tātou whale mai atua umai Samoa, e le lava o tātou tausi soifua mafo mai e ngā lulue ai. O tala ia mai Samoa, manuia no ngā tatono neiva yaso i tiu te mawhi au, wha soifua ia.
Le whawhianga mai le sunga e asua Felice Mikaele ia ma le pese le mawaenga tā vita mai o nā tana ia e le whapeala wa tā tātou pese le nā ia o na o leo le a tātou wha mawai le hei lele i teitei tātou mawhitanga le nei aso se whonga le mua i Wellington i te ifu e ta pe whātupa tope ane lau le i te o ia ma lau Facebook ma lau YouTube ia le hei o pese whalau ia tu inātu le teimi ia e wawai e foi o le nei aso ia ua foi ia lau whafonga ma lau mai ia ili tautua wha au pēr lau ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo le si ufonga o le lau mua Wellington. Ia, toi wha malo ma toi wha talo wha tueli nei taimi o le tautua. Lua se furu minute o te ai nei le tu la se furu male lua. Ia, o le wha uponga muli fu ina o tātou talafau o le fu iaso. Ia, bei ona fuina le tina ia ana wha solo. Ia, wha pe foi ia talamai Samoa. Ia, le tautua wha au pēr le sunga ia tā se sa Lam Sam. O le taimi masani fo nei o whaafiafianga e moli atu i fo ia awa fo le tari ngā sua ma tau maftanga o le nei fo ia oli ia i tātou o lo ngā lue ia o lo whaopea ngā lue ngā nei taimi ia ma lola fo ngā lue ma tau atai ia o nei mātua tari sua fo le nei taimi ma whaafonga mai le tātou poklame ma le tautua ia whai maali le tari ngā le sua ia ma whaafonga mai pēr ia tātou whaafiafianga se uififiloi ia e mo ai fo ilo fia malo malosi ia ai mo la to fo ilo mai mo mai lungo tato Facebook ma YouTube ia e fa tala fatu nei taimi la wa ta vale ia pisi fo ia ta vale nei taimi o fio ai pe la wa ta vale nga luenga ia fa mana tu ma sani ai le tato tau tu nei ia fa mo pe le tato saunga le mu awanga ia fi au manga luenga ia i le vaenga ma le vaenga o le awala lo e anga iai o lea ua luas fulu lua minute ua te ainei le tūlai se fulu male lua o kase ma nei o le tau le lau mua nei Wellington ia a whaapea o nai whaau pea ia whaata whauina o whanau ma ainga ia i le nei aso mai se fo i o le nei vai aso ia ta pena la ia nei whanau o le ato ia onga i le vai aso fau ia onga le la ato le vai aso fau ia pei o le tele wa onga nana to ia masalo le vai aso fou ia o isia onga le a fo ile ia i le vai aso tu itua ia tamaiti ia fa pia nai ave o to fa ta fa ia mai taimi o ta elenga le sami ia o tele fo iso i fu ma i mau ia ona o le fa ta mala la fo ia ma vai nga fo ile le vai atu ai le lo ia ala ia lu le vai nga le sami ta ele ai ia ai ele o iloe matua ia o fa manatu fo mo nei matua pe fa pe nai o fo ila o ave ia nei fa no ta ele sami po swimming pools ia tau tu nai tau lava ona istanga matua ia i o vaenga le ata ele nei fa na u le yaso ia ai fa pe nai te mafuta mai tono fale ia fa ia nga luenga i tono fale ia ma lo la foi fa pe foi alva nga la fenga la o fenga luenga fengo fia lo to nga luenga le ele fengo fia foi nga luenga o to na no fale ya wai ele nga tol tape nei no fale ya nga se no foi o tau maftanga ya wa foi nei matua wa luas fo tono minute tele tu las fo lua tato foi ro tato musika o le uli ya wala foi fa fo mo mai mo mai tato tino ya mu mai tato pese na mu wa tu lisipito mu mai lisipito halu va solo atoa Shake, shake and drop.
tu mau lea ili ali iseila na folau oia ile vasa ile afeo malila na ofisilia o te fifa ipo ya teia aina tali mai olo oia ise olo olafa atusia olo na tama da tuai mai ile tasipo na itu ala la taina tatafa ata only ao na isu vali atulo maanga ilora potu Olo otangi lotu lotu Nato esvali ili potu moyono na fifini O ina na ia ila ie sa ola valora Lo ole la la Oh uya Ola na tusi ina uwa iela Olo ua lufa Ua tumau Lea ili ali iseila La folau oia ile vasa ile afeo malila na ofisilia o te fifa ipo ya teia
atu mau lea ile ali isela ba folau oia ile vasa ile afeo malila na ofesilia o te fifa ipo ya teia ai na tali mai olo oia ise o olafa atusi ai na tali mai olo oia ise o olafa atusi A o whawhia whianga sui whiwhiloi o nei taimi o lea wa uli mai le sunga ia petiki ia maripese na ia o lea li saila ia aina wholau atu o ia i le afe mawhi o maila ia e te lilo i planmen tupu ai ia e momeo pese o momeo mawhtanga o lea uli ia maa lola wale whaafonga mai matalawatu le tina ia Rachel ia wabefo i le sunga antelea liva ia antelea ya wo fo taimi o tau ona langona sala mo yo nanto na fa fonga fo ile tano mai so ya Vincent mai Israel ya fia mana o mia avelo so fa o le ile wall fo le le o tanga tsaloi ya tau ilo ngoa pape o antele eliva ya o masion to do masian fa now ya talo ane mo ia e fa penal fa talo fa to fine ya fui mo ipo le sa fui oi va tarva te fina fui moipu va te tele lama o foi me fo ta fonga si va enga le mai sa mo ya malo foi le asia si tatu tunu ya e muna tu no to foi ya tu Australia ya malo foi mane foi ta fonga malo longa sanga ya ti ya e no mo ya la o sa mo ya e le o ni e mo ya la o ta fa malo lo ya la o foi fa mo fa la vela malo lama fa te tele lama le mafta mai tatu tunu to e luas fu minute ya ona talo leo le tu la tasi ya fatalo fo ile fa tu ya lupe mai Brisbane hey talo fa lupe ya lo fat fo i moltina ma inga ya fa pe fo ya tama le sunga ftarenga si la ya o lo mafuta mai lumo eveni fo le eveni o ia e veni le masani fa taula to ofu fo io po al tomalo si la fa sa uno off ia ta sia ma tua la si la fa pe na fa fonga mai ele faina e ta la fu fa ia e veni le ai e tutongi tu pe fa to fa ta mai le ofu io ia fa pe la ta tong fa sa e ta la fu ofu ia ele faina e ta la fu ia e veni ya maloa ya elisime ya o afa pe man o le ni tupe fo ile le fa ni fa ta we mai ya vai ni fa lo fo e fa talien e jala fa ye e jala fu ina ya ona fo i mai lo le nei a matan tong ya tu va ya so le fa mo le le ya o fo le watu e jala fu e lo tu pe o le sifi o tono fa lo ai mun ane ya elisa tu pe le jala ya va tai tele lava le mafta mo tatu ya mo afa pe elisa le o yesa tu mo stanga le uni ya mafuta mo tatu proclame o fa fia se filo ile si fonga le mo ya mo ai fo ilo fia ya mo ai fo ilo siva mo ai lo fia mo ai lo ata mo ai lo fa malo stino elisa metinga ilo ulu pe mafuta mo tatu proclame fa fia ya ni temi o le oli Richard Parker
over the river, over the sea, and over everywhere. Yeah. Ma le sunga Richards Parker, fa fianga nei va aingo le uli ale si fonga la mo Wellington fa talo fa tu le sunga ya ta Mikael ta vita ko lio fa fa tele lava le mafta mai malo fo i nga lue ia pe fa pe ona fianga i mga luenga malo fo ta poi mai tato mafuta pe fa fianga su filoi ale si fonga la mo i Wellington ya. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Sea upu le pese de tafalongolongo a. Peye le oso iso tafia ai le audi. Se vai. Vai o por peixe. Awal sola, awal tong face sola tato. Fa solo nei uma fa fa un spese normal, nei spese aia. Per sola pete sola e sami sola io te le va e follow a ele fa me il tomano a pia.
Le si ufonga malie ma le matango fia o le sunga ia sive vainga wa lesi ia ma le pese ia pe ona to fa fonga ia se le mana ia upole pese pisi se maftanga fudili wa le ta uta un maftanga o le o fa no tine upole pese o le o vala au le fatu pese I maunga tu mua po maunga upolu wa ye fu pese le vala au fu fatu pese maungo sala fai se I mafuli mai o le ala wa vala au fatu pese I maungo upolu se I mafuli mai a to te sila fia la le se senga o maunga ia pe a mafuli solo le maungo upolu ia te oe ia ave o fale mai ai solo maungo sala fai ia te oe te reto ola le ma san le ya wari o ante le amikaele yo na o to ma san le pe solo mongo sala fai ele sulu ite de sami te le ola ai solo la le la pe solo mongo polu ai mo ia te la vea ai ave o fale ma ono mongo sala fai e fai asi mata uti o mongo sala fai me la ne ta to ye le fe pe fai fo le pe no fo ma tene mata ma sava I pe fu le pe ma fa ta va o le tamam ten sava na la fe tu tala so longa mongo polu ya oe ya te manu mitimiti ai solo mongo sala fa ya te oe ya te fe tu stara na mo fe tu ua to 5 minute ya ona talo le o le tu la tasi ya we fu manatu o le la tatu fa ma va masi Maenga le mafuta mai le tātou proklame I lungo le tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi wha mo. Wha aftai atuai nei mātua lo tāpo I mai tono maota malawa, tono maota ngase, ma maota o tangata mātua wha pe fwoi tono ta avale. Ia manisi fwoi o lo whai ngā luenga, wha longo mai le tio tono whai ngā luenga. O le o mai al tātou tautua I lungo le frequency le tasi ono te si ma le tasi wha mo. A le a wha au pe lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Se I pa ia le tūlai lua. Ia ai mamole atu lo faanga ia mo oto malava ia le mafuta mo tato proklame le yaso le tio firo ita hali tu la fitu ia faso I foi ia ai eva mai peta to ia ta fa nga luenga ma lo mai mai mo mai tato proklame ia mai alo foi ia tato fa fianga nei ia ona tato fa o pelunga tato Facebook mo tungo le tato YouTube se pa ia le tu la lua
Tanganga ile babea oe Ta Mulo kwa mufo kwa vale ia oe Ta Omalu Mapea lua lua ile ana pe epe tawiani Ta uma ile tafamai o ata Tamo ema e ita ile ana Vitawi matanga tato e no ianga I isisipo Ta ino Isia mea pa amale manea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile ana I isasa Vitawi matanga tato e po ianga I isisipo Ta ino Isia mea pa amale manea Wa ina mea tele Ile la muleva o tele kea Your Excellency, Mr. Hipkins, Ms. Cepoloni, ladies and gentlemen, welcome to this ceremony to appoint the Honourable Chris Hipkins as Prime Minister and the Honourable Carmel Cepoloni as Deputy Prime Minister. Mr. Hipkins, you have assured me that you are able to lead a government that can command the confidence of the House of Representatives. I now ask you to confirm that you can lead such a government. Yes, Your Excellency. In that case, I will proceed with your appointment as Prime Minister. Your Excellency, the letters patent constituting the Office of Governor-General of New Zealand authorise and empower you to appoint Ministers of the Crown. I submit for your signature a warrant appointing the Honourable Chris Hipkins as Prime Minister. Give it to you. That gives effect to your appointment as Prime Minister. Congratulations, Prime Minister Hipkins.
The next part of the ceremony involves the appointment of the Deputy Prime Minister and one other portfolio appointment. These appointments are made on the advice of the Prime Minister. Your Excellency is advised on the recommendation of the Prime Minister to make 2 appointments to ministerial office. The Right Honourable Chris Hipkins, Minister for National Security and Intelligence. The Honourable Carmel Sepuloni, Deputy Prime Minister. Your Excellency, that completes today's appointments. Prime Minister, Deputy Prime Minister, my warmest congratulations to you both. I also want to acknowledge and congratulate all of your families and your supporters who are here today. It has been my pleasure to welcome you all to Government House for this very special occasion. I know that our new Prime Minister and Deputy Prime Minister will rely on your support in order to fulfil their roles for the good of New Zealanders. The Right Honourable Chris Hipkins, I very much look forward to working with you. I have come to both cherish and appreciate the importance of the relationship between the Prime Minister and the Governor-General, a relationship integral to New Zealand's constitutional arrangements. As Prime Minister, you are my principal ministerial advisor, a role that will take on particular importance this election year. I look forward to our meetings together and to your updates on the business of government as New Zealand continues to face challenges on both the domestic and the international stage. Prime Minister, Deputy Prime Minister, my congratulations to you both once again, and I hope that you take this moment to reflect and celebrate with your loved ones, and I wish you both the very best with your new roles. Your Excellency, thank you for your kind words and for hosting the appointment ceremony here at Government House today. As I've said before, this is the biggest privilege and responsibility of my life. I'm energised and excited by the challenges that lie ahead. The Deputy Prime Minister and I both take today's appointments very seriously. As Prime Minister, I acknowledge the important nature of my role in advising the Sovereign and the Governor-General. I express my personal thanks to you and look forward to working with you. Your Excellency, thank you for your kind words. Prime Minister, congratulations on your well-deserved appointment. Thank you for the trust that you have placed in me. Thank you for honouring me, my family, and our Pacific community through this appointment. I look forward to working with you and supporting you in this very important role. Your Excellency, Prime Minister, that completes the ceremony for the appointment of the new Prime Minister and Deputy Prime Minister. Would everybody please stand? Ladies and gentlemen, I'd like to invite you to make your way through to the Blundell Room for refreshments through these doors here. The Governor-General, Prime Minister and the Deputy Prime Minister will join you shortly.
o ai ngā manai whanau. O apulima, o manono sa vai maupolu. Tele soi fua ua mau mau. I le tau ma whainga mai o le mau. Le tui tonga lea nā wala au. Mali e toa malo tau. O le a o walu. O tele toe sau. I sa ufia tau. O le tala ia vaea, le tui fiti o sia na whanau. Tala ia na tū talinga mai e tua a. Ua whai langi lo lato o launga. Samoa finau o loto filena. Na asa mai e nai tua a mo taua. Samoa finau mai a tau tuana. O le atua i lunga o lo ta whawhaelena. Nau se leo nei e tau wala au. Tua lalo ona o le nau nau. Wai masu i o au tama whanau. Nei maso sau Samoa lau ule. Tau fi mau mau. Apulima, o manono sa vai maupolu. O le tala ia tuna mawhata. O whaatau silifo i mawhaia. Maua pule sa fina wina. Tama sese wa tangata valeina. O toana. Sa fina umolo sa olotonga. Wale tasiva o nolua, Samoa ua sisila na fu. Samoa e o le whamana tua tulena. E ngalo ya o e o lo tato amatanga. Samoa finau o loto filena. Na asa mai e nai tua a mo taua. Samoa finau mai a tau tuana. O le atua i lunga o lo ta whawhaelena. Samoa finau o loto filena. Na asa mai e nai tua a mo taua. Samoa finau mai a tau tuana. O le atua i lunga o lo ta whawhaelena. Sa mo finau ma sunga ya semi atoa ya o le pese fo ita ute ave fo tatou mo o ngā lofa ya ma tatou fi fatasi ya pe ona sila mai fo tatou tunu ilungo o Facebook mo le YouTube o le fatau toina na o le pale mia fo o New Zealand Chris Hipkins ya fa pe fo i le sui pale mia ya le tamai tai Samoa a fa Samoa aftonga ya o Kamal Sepuloni o le fatau tonga na le sa fai le so ya nai pe ona mai mo mai ai ya pe ona tu inatu
Ia, nae sa awai uma fo iai ia nisi fo i o tamari o le tātou atunuu o mautofinga fo i le whainga malo New Zealand pe o nei fo i le fionga ia Upito su a William Sio ia e maise ai ia le whaipule o mana le whalitua ia fo e nei Papra Edmund na sa awai le sauninga ia na sa utu mai mo mai ai ia manisi fo i o sui le Pasifika o lo le Parliament o New Zealand ia na sa ia le whaatautonga ia me se fo i o le whainga malo a le leipa ia ma sui fo i o matanga luenga SS na sa ia le whaatautonga ia o le Parliament fo New Zealand ia e me se ai o le sui Parliament ia o se vaenga tātou te fia umai ma tātou mita umai ia ua o lea ua whaatuina fo i lea matati a fo ia e se alo le tātou atunuu ia e me se fo i ia o se alo Pasifika mua ia i le tala whaasolopito New Zealand, whainga malo New Zealand. Ua sui pāne mia sa Samoa, ia o se Pasifika foi, ia i whainga opore nei foi atunu o New Zealand. Ia, fia umana wa tātou Samoa, ia wai le ngata i le Samoa, ia mese foi le Pasifika, ia wai e foi lona pitutonga le whatua ia Carmel Sepuloni. Ia, tātou whaamania uma iai, ia i le whaingo fia foi, ia le tulanga o le a nga ia i fo i le la uata ita inga ia e maise ai ia o lea o le a sauni le whainga pālota ia o ke topa o le tausanga le nei. To e se 45 minute tāle tu se 45 minute o te anele tu la tasi le se fonga lau mua Wellington ia tātou mafuta la i whaafia fianga se ifiloi le se fonga lau mua se i pa ia le tu lai lua whaafta i tele lava le mai mo mai lunga le tātou Facebook ai maise o le tātou YouTube.
tasi uku e whai isi o uru. Pei ai o ni mea o tatoe, o uni toe o samole. Ua maua atu o le ia, ua toe ai na o huna. A ua mu maa ano tanu le whaatamana. Si whaalave lave, o tangata sa ngole ngole. A ua sui nei o sano ngelo unu whaapele pele. Ua tilo tilo masa umani, whaapela ina le launei. Ura ura le suawai, ua toe foli whaase e i le sami. Ai whaafua se io na maaya o le uamu talari. Singonga o iai. Pea ko kele kala o rufa msingonga o iai. Whamsingonga o ai pofi. Ko sfuru la o pofi. Mea ngā rewa ai mo kwa vai ko sfuru. Ai pofi kera pofi me sawe o inga po. Ai ver kangaka e filo ai. Vau. Ona nga bang po. Ska vau mo mau. So ka wa fi ai vau. O vau nga nga mo. So kera o kumu whamsingonga. Ai o le kumu olola. Kera fesiri lo mo whamsingonga, fesiri lo le wuri a. Whafiki. Fesiri a kuri whafiki. Whafiki uma. Ya ke vai. Whaingi no fōwa. Ya ngā mai vau. Ka aloa e vau i. Alai whamsingonga. Soni. Ewe o kuwa. Ya. Whakura uri nga. Ai o kau whai la uri se kala ya vau. E awa. Ka kulole. Ngā ka lua. Me hole le al whamsingonga. Yo, samala. Samala e pesi ka mai ko. Samala? Waba ese ko i ke le me o whamsingonga. Ya. Maroma. Ya whakura. Vau. Tulai mai runga. E kula lunga mai. Ma vau. Pesiri lo whamsingonga. Ai le. Whasingapo. Kan sa oas. Ai le fa. Vau na ko ata kala ni. Vai aí, vau. Kera si mai hoi. Kausa. Na fa kera wori nga fa yaku. Ai ai vau. Ko mo ki ngala ngala lo lo ko ni. Kasi ni mang ora fa yaku kala ba fa me pega aí. Tudo. Kia pula mole. La ngulpo. Ila wori. La mo keleiro. Kuale mo keleiro. Fa fiki uma ko sfuru leleiro. Vau. La ngulpo. Mamano. Vai vai. La ngwa. Ke falo mai. Ke ngar falo mai. La ngu na ka ka we vau. Ko fesiri fa fesiri. Vau. Ka kwal sao. O le la ngulpo. Foi muito legal. Olha com a Fifi aqui. Vai com a caixi lá para o Fifi lá. Não como. Mas não o mar com as folhas. Amo eu. Ele vai para o caçar. Oi, vai com a folha. Leva que quer lá. Coi vai com o Fifi. Vai com a sal. Engache lá, mas com a sal. Ave uma marolo ave amo Bukan fa fe bu ya ba ola la ngulpo Langwa Que agora fa din lang Tao, ele ba se pomi lang mo Wa kan so le fa mi sigo Wa ila. Ole mela la ko sa iri. Penga ai vo. Pape Paula le me ko kuli. Ya fa ko ya vo le. Vau. Ko kula mai. Ma ko Paula le siria.
Ale no no kono. Wa ale pom. Ai dia mau sama sigo. Polar me ai. Ah. Wa o povi ga fua. Ai polar ale me ai. Po me ai. E vau. O me ai vau ko. Olá. E la persona ya se forma
this much. I am overwhelmed and baby, I just can't thank you enough. And I'm wondering, oh, sweet darling, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'll give it all to you, babe. You pick me up every morning, and I just get through with the club. I never thought that a girl can love a man this much. I am overwhelmed and baby, I just can't thank you enough. And I'm wondering, oh, sweet darling, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'd give it all to you, babe.
whawhiwhianga ma le sunga ia vai papa tūna mota ma le sunga ia tēnau le tautua. Ia i whawhiwhianga le taimi o le aoli a le sikfonga le lau mua langa tautua lunga o le ala le i lunga o le Facebook ma le YouTube o le sikfonga le lau mua. Ia whapefo le tātou app lua sifurufai tū la. Ia toi whaatalofa ma toi whaamaloa tu le taimi. Ma lola fo le mafuta mai ia o tau whaamai ai a toi fo le tātou tautua o le nei aso. Ia e iai ale manatu ma langona maulunga. Ia o lo so longa manuia uma fuafuanga le tātou atinu. Ia e mai sei foi la tolo fe ngai manga luenga. Ia fa pe foi ona isi vaenga o le tere o fia le taimi nei. Ia ngore pole foi na vaenga vai o le soi fuang. Wa ia isi no oni vaenga la iti foi le ala fa ma fa ia lo na loto. Ia ona le fia ia la ia pe ona fete vai tu tere taimi. Le telo taimi. Fa pas. Vaenga foi le te fa longo i fai mai elea. E te rangona, a me sea vai ngolo leo mo tala noanga. La e te tala noa i tono le tala noanga, la e sea tala te whanonga tu lai fai. Anu e sea mai ai tala noanga na. Wa e vole le whaatupu ai lo le fia. Ia ona wha le tonu fo i leo lo waso. Ana e whalonga tu ai, e se le mata upu lai fai mai o. Wai ai isi tala noanga fo i lele. Na a mata whaapea, na a mata ola umata upu fo i lele ia lai utala tala noe. E te ia lo whaalongo atu, a sui lea la vaale o alu le tanoanga. Tam whai ane si vaenga fore le ta ia tu le tanoanga i o lato tanoanga le whai. Ai e sen ta upu le, whatenga whapeo le tatu talanoa ia o le sa tatu talanoa i vaenga fore le leo le pe tatu talanoa i mo meo o i ama. Ai alu alu ata tanoanga e te whaalonga tu awa o amatau le ia. Ai umane o tala noa i mea re kalesia. Nen tutupu vaison tene. Malo, awa le amana ia fuana vaenga vai o soi fuanga. Ia e maua ilo le fia mala wita. Ia na te ina whaila ia le vaenga na sa tu tala noa. Ma wha ite vaenga wa pena. Ia ma e alu le fia ia le fale ma e latu wha avevesi e li tina ma le whanau. Ia ale na mafu atu i le vaenga le sa tu tala noa. Me fu na fatui. Wa tala fa longo ita tu au le mana ia fu le mola le pola motu tua. Wa ia na le pola le motu mai luma e wele le tau da ilo va ia au le mana ia le pola le motu tua langa le pola le motu tua. Ia o mo waso stangata e so tami mai tua ile fale ele stangata le stangata na. Eo. Si o fonga la mua i Wellington e fa fianga to e se fulu mai va minute. O na talo leo le tu lai lua fa malo atu ya on sai mai fa malo si mai tatu mafuta tu nei tai ya si va ne statu pese fiti na ya tatu lue
chala ilunga ola upepa mache chala noa e uilava ualeva na onsa afi uamoni le mafuchanga Tamaloa Olo lavanu e failona fale oloa Aloi lavu fae Chofaina oe Tachaloi amanuia Sungalo fa amoe moe Afaien mo chulo usa On selango na inapea O ulimaya Elavea iai oe Solo
au male po. Au male po, au male po. Au male po, au male po. Au male po, au male po. Waino ya le mola ai mal pese au mal po ya le foi la to el watu le yaso la po e tele to yo mai la vale fale talu la walunga na po atina e sawa atala mo ya sawa le yo mai la vale fale talu le lunga na po ale foi la to e po tu mal le yaso ya ele yo mai la vale fale talu mai la na po Samsoni wa yo e le fale talu mai na po antelea ya Wai o e le fale talu mai ana po. Ia le tātou whaafisili nā tau tio ma tātou le nei aso. Mo tō o e le fale talu mai ana po. Wa o isi na o ana po. Ia lea ele i o e le fale le taimi nei. Ia le la tā lua. Sa mo ele tinu pele.
Ua mai ala tātou tautua o le nei aso. Whaaftai atu I lau tau talia o le tātou tautua I tōna maota malawa. Whapia fo I tono whale whai ngā ruenga. Ia malunga fo I o tātou upenga te whailangi. Ia lo e fia te mafuta mai ai, mai moma ai. Ia ili whaasala launga le tautua le sifonga le lau mua. Ia e whaamalulua te fo I a ua sala fo I se ngangana, ua sala fo I se upu le nei aso. E malu ave whale o tau whingalo e iei fo le manatu. Sa whaamalia ina lau whaafonga malau mai momai. Ia ili tātou au nanga mane tautua le nei aso lau whai ngā ruenga. Lafo inu le inas fa le tonu, manuia fu fuanga le yaso, fa manuia fu le tua le tātou tunu, felo I tai au le tai masani le tu lai fitu, mai le si fonga le lau mua, ma le whai ngā ruenga, mātou te whātou whāwha so I fuane mamalu le tātou tunu.